Hi Samoa, this Auntie Chala here. Instead of Fifi Falong, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Tata por kalame le ata le tae le nei o tatu toi whelo e lungo peul ea le lofa malanga le leo le tua o te mailo so i fua mala ola tatu o le tae le son fua le so luas fua mala lua le masina o te sema lua fe luas fua mala lima ia whaftai le tua na tausinga nei o tatu o lia me lava nei toi vai asolo nei tausanga mo le 25 tai tele lava i tatu pa anga umalava ia onor ki mai peo lau li te o whalongolongo Facebook ma YouTube pa pe lo fa fonga mai lunga ia o le tato website ia o le nei wa amatalia le tautua al programa le ata le tae e o folo fa talo fa tua ile tunu ia ma lo lava fa tai fia lava mo me tautua i Wellington e New Zealand so se vai ngol langi ia fa talo fa tu mo folo fa tu ni tae fo ma lo se fua mai ale fa fonga le tato talo le tau le tae pese milione o ni sina band Ina ulus futuro minuto te nel fitu talo falava talo ni malo so fua ki ora girana Josefa Maria wala ile manuia oh ya ole Mesia oh nama tua Josefa Maria oh ya ole Mesia na fa aina mai ele Ole afanang mari le fa'aola tanga o
ia ole tu Tangata umalamba O ia ole filemu Le pepe la ititi ole amamaru O ia ole filemu O fa aiga Sa olo toma O ia ole ola Ole sa olo toma Whanau mai Te whaaola tanga O ia ole tu Tangata umalava O ia ole filemu Te pepe la ititi ole Ole filemu Tua whaaiga nei o ia o Yesu Ia ole ola Ole sa olo toma O ia ole ola Ole sa olo toma Le tala o le tau mo le nei tai au pe on fai lo mai lo official le vai tau o tu le vai le sfarele. Ia o le au fiai ma le stofi ia o le tatou aso Christmas. O le tala o le tau o le soe langi le lei le tau o le aso tai au e ina i timu na matale o na langi le lei le tau. Langi le lei le tau le aso lulu ma le stofi le skirisi masi. O le sfarele toi fo i mai ina i timu le Boxing Day lea ia pe toi tu pusa o mai mea lofa o Christmasi ia mai lantou na whaleolon whaia latou whena whatau atu a latou o loa. Ka piti manu atu whanganui ma Taranaki le so ia e langi le lei le tau i whanganui manu atu ma ka piti to ulu timunga Taranaki langi le lei le tau Marlborough ma Hawke's Bay whapea Wairarapa to ulu timunga i Taupo. O le malulu o le eolo whamawina sfuru lima nga ilunga sfuru malevalu e ma whanwhana ilu sfuru Fasolo tu ilunga lus fulu ma le wha inu nena uta ua. Au kilani le soelangi le lei le tau. Pawai le motu i saute le soelangi le lei le pito ilunga. Le motu i saute le ine le Sony, Picton, Blenheim, Motueka. Langi le lei le tau kala i stete wha pia Dunedin. Fasusu ia i wingo le tau i Queenstown ma Invercargill. O le malulu o le ele wha mawina sfulu lua nga ilunga sfulu ma le ono ea ma whanwhana. Sfuru ma le valu wha solo tu ilunga lus sfuru ma le tasi le motu i saute. O le au te lengo le atunu o nei aso ma tele ina langi le lei tele vanga o le atunu o se vanga na le motu i matu nei. Tu ulu ti munga nei tu i sifo le i New Plymouth. E wha pia te kuiti wha solo nei i Tokoroa. Tau Mauranui. Ia manu u i nai le vaenga na. Ia o le te lenga i o le atunu e langi le lei le tau. O pia i le so tu ulu aina i timu. E luas fulu ma le iwa le fua le e vevela, luas fulu ma le lima le e ma whana whana. O le angoto ifo le lai le so Wellingtone, to tolu minute le iwa nana i le fiafi.
E oso a ele la tai au, i le toe se fulu ma le 7 minute le ono, i le tai au a tai au. O le fua le e maluru i Wellington e malutua oi o le fitua i lunga sefulu maltasi e mawhanawhana sefulu valu whaasolo turunga i le lua sefulu. O na vava aile le tala o le tai i le so Wellington e a pe le tai le te alfitu i le tai o nei sua le tai le lua i le awa uli toi pe le tai toi ono minute le valu nane le fiafi. O polirua sua le tai toi 5 minute i le sefulu ma le lua i le tai au nei i le awa uli nei. Pe le tai le ono i le fiafi to e sua le tai i se furu 5 minute e te e le sefuru ma le lua le vave awa na nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silifia le tātu o tunu o whamalo lava. Ia mo la tau e lafo la tau tupele nei vai tau. Ia va pia wei lau se leni i e mana i alva whate aloa. E lau tātou loa le vai aso pisi ale nei. Ia mai se lava pe ala la tātou loa i le aso lulu. O le aso lulu le ngata le tala i o whale i sa moa. Ia, o le talani usila i le so, tasi talani usila, maua lau tupe Australia e valus fulfa sene. O le tupe Amerika, 5 sene. O le tala fiti le o tala 2 sene i le so, tasi talani usila, maua lau tupe Samoa e tala 5 sene, tala 5 sene. Ia, ma le paanga tonga le o tasi tesi ma le lua ono, le paanga tonga i le so. Tasi talani usila maua lau tupe Samoa e tala 5 sene. Ia, malo lava le angale leina ia inga. Manuia le tai awa papeo nilo wa soifua. Manuia le tue ato e malo wa soifua. Ia, papo penis tausanga stele. Niwa e ulia le tai awa le nei au to ye le fia o tausanga o soifua ia fa manuia atu le li. I meli level nata tau wa sofanau at samocapitalradio.co.nz. Pe afia mai se whamanuianga o le tusi whaitau o le solo mo le tusi a salamo se laus fultasi whaupu e lua. O mea ua whaia Iova o mea te tele lava ia. O lo o sa ilia e ilato umalava o e fia iai. Salamo se laus fultasi whaupu e lua. O mea ua whaia Iova o mea te tele lava ia. O loo sa ilia e i lato umalava o e fia iai. Iana na, o mea umai whai e lea tua, mea mtautia, o mea te tele le mwhai istanga tonu whai. Pe vui lalu mtautia lo ni tai au e au lia lo was whanau. Ia, le ia se si o tātou e. Whai na wha umino nola, ia o le angali leo le li, i leo e au lia ni aso, i manuia telo wasa i fua, o le pesele nei moe. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana mene wa e auni. Ata tofa afetai, ole atu alava ia via. Ea tu ai fa afetai lo alofa winga se kwa e fo a i mai ai nei a sote alofa ngalo ai ngalo a so i fu ai au ngalo mola o ai ngai mai se le atua.
Watoe whaapo Ola fia fia rātou Wale ngatai Loa sa whanau Lenei ua ulia mali Whaamanuia mea tuai loa sa whanau Whaanga ina rou soifua iana wheau Toe whaapopo ina pea ni tia so se te Lelo whaanga mo ole E le umayo a ina pele Lea tu ai whaafetai roa lo whawinga se Wa e foa i mai ai nei a soa te Alofa angalo ai ngai o atu soifu Ai au malo mola No ai na ai mai se lea tua Tala falava smel va fonga o tala me na tupu la langi ni aso tatu lia na so lufu lua o te sema o le aso ni tu sanga tasi valu lima tasi ia na ulua i whanga inai ia le wala o so te inga lea ia po le wala o feo inga lufo afi e la weni o loa i tono nuno intia tono la nu lea o rua ki intia whanga inai mo le taimi mua mua lufo afi la wayuta tasi valu lima tasi le so le aso nei O le aso nei tausanga te si valvol lima, o le tangata e suafa ia Ito Hiropumi, na vea mauruai pale mia o le malo o Japani. Fitfilia le aso nei tausanga te si valvol lima. O le aso nei tausanga e te si iwa o, ia na teuteu il whaavai o le malo o Croatia, le lava o lo whaanga te minei. Tausanga fo ile te si iwa o le aso nei, na whaamai a le yetu to tasi ia o motu ia le Pasifika o Marshall Islands. O le sol tausanga te si iwa tolu na mauaila vanoa o tangata nuumoni ia o Australia ma pea fo ia Torres Strait ia e iso la toa ia ele Australia ina o tula i melfai ngā malo le leipa te wina la tu la fono ele o le sol tausanga e luafes fulu Toi te we fo tu la fono le America ta o le don't ask, don't tell. Tu la fono le ya lu tono military po vainga au America e le ta ua po oe o se tangata fo ile e te le va o le li ma le li po te mai e na vainga le lo sis. Toi te la ma le iva tolu no fa vai tu la fono te lu afes fu no sai ni Obama. Fai lava o na iloa pe ya lu tono vainga au America. Oe e te alofa i leli, porta mai tai fo i alofa te mai tai. Tu la fono taule, don't ask, don't tell. Au le fasili, au fo te ua. Tala ia te maul fapoponga te masani faftai lava. Malo lama leon sa i nei tai au, ia manatu. Lilo peini singa luenga lau amatala tau malo longa lu tele anga luenga amata i le solulu nei. Al whanau lava ia ua malo lo nei tamaiti il fale o leo ia onga o uma onga o nei tausanga se i vangana i la tau ia onga summer school fo ia university ia le wha au pea ia e ute alofa atu tatu atunu ia pali na maise ia mafo Eric sunga ia waina fuwai Eric am oe mahalo faftai sunga pasta tapua i paongo ia sunga leo pepe le mafuta mai au kilani leo pepe swalka e sunga pale la vea ma no la faftai e alo fitele atual por kala me lo tatu ia i lava vai taule nei ole nga ia tu Christmas i te duas for minuti ona tan le valu e uma loa le so tofine ia na le toi fa fonga foi le pese Christmas nei vai aso ia na pese Christmas ile la to fa fonga mai ai
Tapina pena i fo i finangalo maloto le tino u. Famina tuina la soifua o le tata wali. 2 minuto lo teo na tā lea o le valu. Masi, fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, 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 fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, 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 fia fia. Ontano faya Yesu, fanau ile fanya manu, fa atawa aunala, letama ole fola fola. Masi, fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, 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 fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, 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 fia fia. Manuia le kirisi masi Samoa, si ufonga o le laumua. Yesu, uofana
fia fia wafana umaile mesia Semalanga umiala Taunu uatu tangata Talofa wale ai osea vanoa Ofale uatu atua Talofa Yosefa Fianga male Nato Brothers here na I be singa la vole Christmas. Lo fatia pale la vene mafuta mai fenga I Samoa. O amal tau pale Terini mano lava sungal pati le la ulu le fa fon mai manurewa. O lo tatu ye pena I fa fi fianga o tau ya o tapen pena tatu telefone minute on fa fon le yai. O te ilole ua nga ilava ina tumutumu fa inga malanga malava lele. Ya ua la vale fata mala wa tu fiti le fa ngofie na tatou maua ia fa mtelanga wa mfaia tangata to tasin fa yana fa longa. Ele wo nanga na fiti ta le Fiji village. Ya nana over va ia to ela to fa longa wa la fo I tangata videos on mena tupul mala vale le fiti. Ya ole fa nga malanga le Fiji e we se tonu tu ua ia fiti ya ngai mai au kilani. Ya wato le luas ful fai tu la polo kai tangata o I fiti. Ya tu ale fie pasi se ya. E mai tangata funga le mai au kilani ya pu eleva ai to yo isia tu no lang ya misi ato. Ya na lawa vesi I lava ma vesi I lava ta lo fa ni tangata fa ngalwen. Ya me tonu na le longo to fo ile tunu. Ya va vel mle vale ele fa pela ole o il malanga na Fiji Airways ona ole tu ayo tangata mle vale le ya ono fa le tonu la vola wona ya male tu la tele ola el tala mai ya fa tau tu ma vai tu e nei vai ngol o nanga o fa le tonu ma fu a tele la po vale le po ya le mele fi ai tangata pe yo ole le vavena longo la toma mo le tele fa mtalanga ye tele o to company va le tu po me fa pe ati le fi o tangata ye tarusi a one tu pu la malanga le va yaso au e tom fa ye tu no usa mo ina solus fu mal fa ni masina e fa na tu Christmas ina yo ai ngai sa mo a fa pe se le va fa fi fianga le Christmas 10 minutos lo to tale
O le valu, fatalo vatu pepa, fitness, mluia fo le tai au. Osana fia fia e kirisi masi ua tato aunia ua whanau mai o Yesu e ala upu mori o le filemu o ia foi o le tongi o la motangata e whaababau Manu ia le kirisi masi Samoa male lalo langi Ofa atu la uola atoa Mame ala famole ali Itu iai lo une fatu E a ova ai Ile fale o manu Le aloe Ale atu amori Ua saifua mai ile fale povi Alalanga mapepese ia le tama o ia le siri siri ese Ua ia foa ina Keriso ina ia mawai le ola Ua mantana Tanga Oli polonga Manu ia le kirisi basi Samoa male lalo lagi Ofa atu lo uola atoa Mame alo famole ali Ua saifua mai I le fale pori O ai e ala se tasi Italia Yesu le kirisi masi Boa ilona hola E fai mame alo fai ana fioga Pa ia ang auna tia te io Manu ia le kirisi basi Samoa male lalo lani Ofo atu la uola atoa Mane alo famole ali Itu iai lo une fatu E a ova ai Le fali o man Le aloe o le atu amori Ua saifua mai le fale povi
Panuia le Kirisimasi Samoa malela lolagi Ofo atulo uola atua Mame alofa mole alii Etui ai no une fatu Me a ora ai Ile fane o maru Le aloe o le atua moni Ua saifua mai le fare poni Le aloe o le atua moni Ua saifua mai le fare poni Fatala fatulu tātua tunu uli nei fo e amatanga le vea so fau, e nisi fo e le wha apopongo tala i meolo te tupu i Samoa, o se mai e lau whaafonga. Le whai unga le vea so na whailoa e atuai le taitai o le atunu, le fionga le pāle mia le laule le mali e tōpala te vau fosi, e taitai po whaurulunga e ka le si le atunu. E whai loa atu i eo nā tunga lunga,
I leo fi mai o nisi o i kālesi te tonu lea tunu o mafuafonga le whainga malo wai nei. E so se kālesia e le tali tonu i lea tua. Po tātou wāwai wa filongia whātasi talitonunga whākerisiano ma lātou e iai talitonunga e se atua lātou te tāpua iai. Ma o le whiringa o le tūlanga lea e māfua mai le whāwai o le tātou malo tuto tasi o Samoa. O mātou wāwai ma tilo e iai vaenga o le whāwai e te tau o na tātou wāwai iai. To e sila iai le kālesia so whātasi o lautou lea ma tāwha ioi. Awa o lautou paia ma lautou mamalu o lo ngafa ma le tala le lei ma le tala ina o le finangalo le tua. O mātou mai tau fo i le taunu mai tutonu. Ua uru whale mai sa moa isi o tāpua inga e le tari tonu i le tua. Ua uru whale mai fo i le atunu tāpua inga e le o ngatusa ma lo tātou tari tonu ngai whāwai i le tua Samoa. Ua uru whale mai fo i to tonu le atunu nisi o tāpua inga o te tari tonu. Tātou te le o vaia le teimini nei. Ai tu la i maini whaafita uli mo tupulanga o lalo o le atunu i le lumanai. O na ua tātou whātanga ina nisio e kālesia e le whātua tua i le atua. Mātou manatu ai lea o le mata upu tu pito le nā. O whionga te teifono, sui te teifono ma tai umo e kālesia. A whai e sanga tonu le tātou whātātia ina o le whāwai o le tātou malo. O te tali tonu e mapu le tunuu, nei se i o le whāwau. O le teimi nei, wa se lia ma le se fulu e kālesia wai te tonu o Samoa, le na sau noa le whionga le pālemia, o le atutu whātasi le whainga malo, mai kālesia so whātasi. Ma lo iai pēle taimi, lo iai pēle avanoa e toi furi whala au ma mawha ailo tō finangalo. Au wha solo tā penanga, al whainga malo i ona tūla whono, e lima taitai nai le lumana i le malu, sa moa i ona tūlanga lau te tele, o te telitonu. O ina o lo li lifa i ai le telitonunga, o mātou tangata whātau waa. I le wāwaai ma le maitau, mō le anga inga mo le lumana. E le mawhai na tupu whātasi le tūlanga o le tātou telitonunga whākerisiano. Pa tātou whātanga ina nisi o whātua tuanga e le o whātasi ma le tātou telitonunga. Aisea e vai lua ai fina ngalo le tunu. O le pepo whaamaumaunga mai le ofisa o numera whaamauina le atunu, i le tausanga i lua fe lua se fulmalitasi. O le lua se fulmalifitu pasene o le whaitaua o whai o le atunu, e tāpua i le kālesia e whakasa. Se fulu pasene tāpua i le kālesia kātoliko, se fulmalifitu tesi maleonu pasene, o i lato e tāpua i le whātua tuanga le aupa i o aso i ngā tai, se fulmalitasi tesi malevalu pasene, o i lato i le whātua tuanga me tutisi, se fulu tesi malitasi pasene, o lo tāpua i le kālesia Assembly of God, male e kālesia Sofitu, e whā tesi maliva pasene. O whātalia le komisina le malo Amerika Samoa, le teimi tōwhia i le komisina fau le mtanga luenga o leo Samoa, o le a mata e losa la ngā luenga so whaatasi, e puipuia ma mata i tuina le tua oi o whemalanga inga i motu e lua, e le wheawea inga o aisa po whala au whaasaina le ua sa sao whaafi lo na tūlai mai. Whaalia sa anga sai te molinga, o lo i eile awala ma whai o ngā lurue whaatasi e ala lea i se vaenga e whai e whiso o ta inga, e lalo le vaenga o le Transnational Crime Unit, e whiso swani e le whaafita auli. Mai pei o na sela fia, o whaamomori uma le pasese o le waaolo o malanga mai Amerika Samoa e ulfali mai ilo tātua tunu. E le fia ni siake, na o whaamomori mauta i lanto e malanga atu i Samoa, e whaatino i e lato siake. Wa whai loe le sui ofisa sila o mtanga luenga o whaatu anga mwhai ngā whaiva, se umalo a whelewhai ilangi, o sila sila le mtanga luenga ina ia au mea se masini whaata, e pei o le masini whaata lea o lo whaatu tai Yesu e suenga i le wafu nta autu, e visosoa ni le whaamalo sia leo le ngā luenga o le puipuinga. O le yaila o le masini lea, ia o se la sanga foi lea i le numana i mole
mo le siakina o mo meo o loa ia po mo meo atu tangata fai malanga mai tono le atunu ia ina ia mata i tu le tu langa i peona ia me ia no ta ur te meo sola ia na awa nei amai o loa ia tono Samoa ia ma mo meo o loa mai fana nai le pe mita ia wa lavar tam fai pui pui si o tatu atunu O lo ua iai fai ni se masini fau lo whaonga aina i le malai wale le whaavao malo i whaleolo ona o le whaanau te inga ia malutia sa mo mai oso wha inga ai la tolo fa o fale mai le aisa ma fala au fa saina o lo fa ponga il tele o fa fita uli ma solinga tu la fono ma wa ai o tatu tangata wo lava ia tatu fa nau o tala fowia man via tele le amtang o le aso i tu te mga luengo la fenga iai fa soi foia Ta alofa lava e nei hoi vaenga o telefou mai le si ufonga o le lo mua. O se whaiunga mai le whaamisnonga maurunga ni usila ua whailoai e solitu la fono i to finga ia sa whaia le minsta whaamisnonga ia Paul Colesmith i to finga o le komisina o aia de tau o tangata le Human Rights Commissioner ai whapea ai ma le to finga o le komisina o le vāwhea loa i o tangata le Race Relations Commissioner. O ia to finga na whaia le masina o kuso le tausanga te ruai rua fe luas fulmo le wha. O le lii e ngo ia Stephen Rainbow sa to fia e whai mo komisina o aia te tau o tangata. Ai o le tamaitai e ngo ia Melissa Derby na to fia e whai mo komisina o le vāwhea lolo ai o tangata. Whailo mai e le li minsta sa whaia to finga nei ia Goldsmith. O le ua ia ta pāse whautuanga wha le tūla fono e tu sai o le nei whaai unga le whaamasinonga. Mai o loo sila i ni sila asanga i le tau na whaia e au fia ai le whaia leo se apili e whaasanga i le whaai unga mai le whaamasinonga maurunga. Ma fua le nei whaai unga o na o le tāru sanga a le li e ngo ia Paul Histol le ana ia fina winai le sao o le whainga o ia tu finga e le minsta o loa fia. E whaani vaenga au tū sa whaawai aile nei tālo sanga, mai e lua ia vaenga na wha maunia le whaamsinonga, mua o le whaatino ina lea le minsta o se suenga sao wha le tūla fono, a toa ai malona le amuna ia ina wa ia inga wha le tūla fono, mo le whaia o ia tō finga. Sa te ena malosi e le li minsta ia tūlanga, peitai o le whaai unga mai le whaamsinonga, a le whaamsino ia Justice David Kendall sa whea ngai malemata upu na ia taawai e soli tu la fono le whaia o ia to finga e lua. O November le tausanga te luai na amata ngā lue ai te ngata nei e to lua sa to fia mo le tau aveina o ia to finga se iho o mai i le teimi nei. I nai mea tupu i le whae ungana vai aso i whaala velave o whaanga solo sua ngā leo i le maliu o se tangata na maualo na tilo maliu i se vai i le nuu ingoa o wai o tapu e le mau ma rotorua i le tai ao leo san nafi. O le whaala velave sa li potia mai pe tu so le kuata te ai leono i le tai ao leo sa mai whaalia le leo e iai se tangata o lo ofisora swani atu i le lātou suenga o whaianei e tu so le whaala velave. E iai ia waita ele mawhanawhana po thermal pools e iai i lea vaenga o Rotorua e au iai le Kerosene Creek le eto o teletanga te fia e anga i atu mata e le ai. O le masina o se tema na leilo ai i se tasi i le waita ele nei i lea vaenga o Rotorua o se whaia aonga mai tokoroa e ngo ia Jaleb Chi Dean mai o mai i le teimi nei e le i maua o ia. O le masina na tenei lea na tau fia ai ia sa ililinga sa whaia mo lea tangata. Whailo mai leo e le aise whesauta inga o le maliu lea i le tae au leo sa nafi ma le tangata lea o lo o lei lo pea e le i maua. O le isi whaala lawe le whae unga lava le vai aso na maua ai le tino maliu o si tangata i le motu le ititi ingo o le Copper Mine Island i ngā tei whaleo le tū malo Northland i le asto nai.
o le auri o le stona i lea na mawai lea tangata o maliu i le motu le nei e i le talawhatai sa sae o le ai o whangarei. E le o iloa pe na whaafeono o lea tangata i le motu mai na whaania mai e leo atonu o le a omitei mi whaangasalo ai i e sa i li linga o le whaalawe lave. I le teimi nei o le ua tau fia leo ma ua whaia mōdianga e whaasanga i se tamaitai e tolus fulma le wha tau sanga le matua ma fua mai ona o le whaalawe lave na tupu i se whale kalapu i Wellingtone i le amatanga o le masina nei. Whaataro sanga ina fo i leo nisi na o lato moli mawina le nei whaalawe lave i le asto na i se ful tolu o te se ma ina i e whaafsota i atu le ofisa o le whaalawe lave na tupu i le bāingo o le Ace of Spades i le Allen Street i le vavea o le asto na i le asos fulma le tolu o te se ma sa whaamanua ina i se tangata i se naifi. Whaalia leo e le Lisa Tini leo i a Graham Miwa o se misa na tupu na mafua ai o na manua tinga ina se tangata i se anga ese. O le so, le asonga fua le nei luas fulua o te se ma e tula iai lunga le whaamisnonga whaitu ma loi Wellingtone i a le tamaitai leo o moli e leo ona o lea whaalawe lave. Ai e okilani e tolu tangata o tau fia ona o le ngauinga o se pisi nisi i le awala o le Great South Road i le pitanu o Drury i le fiafi o le Sanafi. Na so sola i e tangata i se tawale e le ituane i leo. Ai pita ai na feto ai le lantu tawale ma seisi tawale whapea ma se pasi i le awala o le Scott Road i Papakura ma o inana maua tu ia i leo. E le aistasi na manua pe a whaina i lea la veanga. I lesi vaenga o le tātou tala, o lea ua whaamautuina i a se konkarate o pito i te lea le kompani New Zealand le Rocket Lab, e la tau te whaatino i naise ngāruenga tele, mo le whaalapo tonga o le NASA a Amerika. O lea whenga inga po le contract i le vau le kompani le nei e New Zealand o le Rocket Lab ma le NASA, e tusalo na tau mo le varu se laus fuluono miliona tala a Amerika, pe tusale o le tasi tesi mo le wha biliona tala New Zealand. E a fiai le fausia lea e le Rocket Lab o ni satelite ma whaato tonga ina i ni masini e ma whaio na i loa ngō fiai le whaio ni o swainga e whaao ngā ina aini mea tau maro losi whaatun tonu aru mamao. E a fiai le itu a ingo puru maro losi o le fausanga fau o le maro lusia ia e ta ua o hypersonic missiles. Whailo mai e le lisa whawaina le kompania le Rocket Lab o Peter Beck, o lo whaau peo na tūlanga le lei le lato kompani i lati na eo suenga, ato ai ma masini mo ngā luenga i le vātia tea, mai o tele lava ina wha moe ina i le NASA, ona o le tūlanga le lei o lato taumu whainga, e le ngata i le ngausi o satelite, ai o lawina atu o ia masini i le vani monimo. O le isi kon karate o lo iai a le Rocket Lab, e tusa ma le 5 se lau se fulu ma le 5 miliona tala Amerika lona tau, mai o le vai aso nei lea e whana e ai i le vātea tea, i alona whaoa la tu satelite ua fausia, mo le matanga luenga o taua a le United States o Amerika. Ai o le pō na pō, lea na whana e ai fōi i le ea no na luas fumalantasi o la tu loketi mo le neitu sanga ua wha ai uiu. O le kompani Japani e ngoa o le Kyushu Pioneers of Space e ona le satelite lea na ave i fo le vani monimo i se roketi a le Rocket Lab e pei ona whana inai i le ea i le pō na pō. A oanga e atu mo le vai taimi o aso malo lo le krisi masiva le tausanga fōu, ai lipo tia mai le mawai o se li i sa i a whaini ngai o inga e whaafodi ngai o ia o se leo i le pō le astona i au ki lani. O le ta'wale le titi station wagon le nei tangata e iaini moli e mo e fōlinga i moli o ta'wale a leo. Mai sa tau mwhai o ia e ta office tasi o ta'wale sa i o na luma i le whaola ina leo ana moli. Peitai, se le ta'awale na mana o le nei tangata e ta ofi ona e to lua leo sa e malanga i tono le ta'awale le nei e le whailunga ina po se unmarked police car. Sa vave na siaki leo le sena le ta'awale a le ula le nei mai loai e le o ia o se leo e a mai o le taimi
na awhia i tua na mawe ai o nei loa e lea tangata o leo moni ia ua ia tau fia ma tau ma whaia i loa sola peita ai na maua ma ua whaia nei i ai mō lianga. Tolus fulwalu tau sanga o le nei tangata o le a o ane i luma o le whaamsinonga i Aukilani i le vaia. So nei, whailo mai ai e le teitei le leo ia Kerry Watson o se soli tu la fono le tau ma whaia so se tasi e whaafolinga o ia o se leo i lalo o le tu la fono a leo le Policing Act luafe ma le valu. Ua whailo mai le pulenga o le ta'alonga ne tipolo Australia, le Netball Australia whapea, o le ua whaipa anga i la tau ma le malo o Australia, e wala le il whalapo tonga tau ta'alonga o whaingoina o le Pacific Oz Sports, mo le whaatino ina leo se urua i tau wanga e ta ua o le Pacific Challenge, o le a matau na whanga solo i le ai o Brisbane, i a Novema o le tau sanga asau, lua afe luas hulu mo le ono. Ta ua i se lipoti le wale se whaasa laua New Zealand whapea, ua iai le talitununga o tunu o le Pasifika, o lo o ta alo i le ta alonga le nei o le nei tipolo ta maitai, o se la sanga ta ua le nei wha moe moe, mo le wha le leia o le fwoi wha anga tama i le tono o le Pasifika. Ua mauti noa o se urua i tau wanga le nei, ua fuafuaina wha apito lava mo teine ta alo le nei tipolo, e wha mautu i atu nuu o le Pasifika. Whailo mai le Netball Australia, e ui ina o loa awhia i nisi o ta awisanga i a teine ta alo mai le Pasifika e whaamautu i atu nuu e pei o Australia ma New Zealand. Ai, o le ta awisanga fōle nei, o le a whaapitoa lava na o teine ta alo o atu nuu o le Pasifika e au whia i Fiji, o Papua New Guinea, Samoa, Tonga, whaapea Mararo Tonga. Whaalia mai le whaatonu le Netball Australia o Stacey West, o le tauwanga fōle nei o ta alunga nei tipolo mo le Pasifika, o le a whanga solo mai le aso luas futolu, e ho i le aso luas fulwalu o Novema, i le tausanga fau lua afe luas hulu mo le ono. I isi ta alonga i le whaenga le vai aso, i kirikiti wha le vao malo, o le so, o le aso muli le o le ta alonga whaita wina lona toru le vao New Zealand, ma le au le West Indies, i le malae i Mount Maunganui. O ta mua New Zealand le kapteni a Tom Latham ma Devon Conway e siri atu le taise lau la whai o la aina tā ma maua i ta hanga i lua le Black Caps i le ta'alonga le nei mai malolo mai la le ta'alonga i le San Nafi wa o atu i le whase lau ono se furu lua la whai o aio New Zealand e da tau na maua e le West Indies i na ia malolo ai o le tahanga lo na lua New Zealand i le San ta fia ai ua maua ai e tolu se lau mole ono ai lua le pē. O le teimi lea o lo o te tai i a Kane Williamson, whaas furu ona ai na maua, ma le li o Rachin Ravindra, whaas furu wono ai le i pepe umala ua ia e te o lua. Ma lo lola le ta'longa nafi ua amata o na tuli le West Indies i ai nei o New Zealand. Na maua o la tau ai e whaas furu ma le tolu e ta mua ia John Campbell e lua ona ai, ma Brandon King tolus fitu ai mai o le tulanga le na o le ato e whaawa wai lea ta alonga i le so. O le tulanga o lo iai le series le nei le wā o e lua o tasi le malo New Zealand ta alonga le sa whaia i Wellington ai ele iai se malo le West Indies o le ta alonga momua le ana whaia Christchurch na tutusa. E ta'alonga soka, o le ta'alonga o le liki a Australia le o whaanga solo nei, ma wa ele manu malo le awa tama itai le Phoenix o Wellington i le awa le kalapu soka Sydney i le astona aina te anei. Ai o le ta'alonga le malai Porirua e fitu Wellington ai le au le nei tama itai mai Sydney. O se malo ma wa ele o le au le nei tama itai le Phoenix, talu no fiatu matau wa ai le liki soka le nei a Australia. Ua se etua i nei le au lea ta mai tai Wellington i le tūlanga fitu i le whaasalonga o au o le taamurasanga o lo iai. O isi ala tu ta'alonga e whaia lei Australia i le aso tolsfulu o te sema o le a ta'alo ai ma le au o le Wanderers o Western Sydney. Ai i le ta'alonga a le vaenga o lii o le ua tolu mahalo o mauma o le Phoenix talo na amata le taamurasanga o le neitusanga ina ua whaia ina ai le au le Central Coast Mariners i ai e tolu i le tasi i le latu ta'longa i Wellington i le San Nafi.
ua tolu ai nei malo le au le nei ali mai ta'alonga iwa o le A-League o loo whaanga solo. Ea, mai o whapena fo i ona o toa i la tau i le tūlanga fitu i le whaasolonga au se fuluma le lua o le nei ta'amui le sanga. Whaai unga le nā o telefou. O le nā ua whaafong mali tātou atinuu i tātou telefou amata le nei tai au. Ia, pe ona tāpenei na ele whionga e la wana o tilawa. Ia, ma tātou tala mai Samoa. Tāpenei na le sunga ia tāse Salam Sam. Toi whaafong ele tulai iwa i le tau. Nei le ua tulai mele tātou temi. Wa lua se fulma le tasi minute o te nei le tula e valu. Ia, malo lava le usi ngā luenga. Mnati fo i tō tele tātou atinuu le ua. Mai a ngā luenga le nitau sanga. Le ua maua le temi. Tātou mafutai, mai lava ni taia o si ipa ili tula tolu le whiawhiana nei. Mori leia. O tero nei tangata pe e usu ia ona yeile o le teimi volele ia e whao ngā luenga ia e misi e whalongolongo lea la ua mo le teimi nei. Ia pai lili malolonga ma tātou mafutai ni taia e nei aso. Ia, moni le tasi malo lava, a me le whai unga le vai aso, a me fo i le, ne aso. Ia, taia. Ia, teile li iwa. Poi fo malo si a wal tātou, tautua whao pe tātou a tinu, ilunga nei ala leo. Ia, moni lava. Ia, whai unga lava ia vai aso, whai ase pisi. Ia, ia. Ile ngole nei ala leo, si ufonga lau mua. Ia, si ufonga lau mua. Ia, ia, ai sa, wala wailo o mai tangata nei ala leo, si ufonga lau mua. Le tasi o no tesi mo le tasi fa mo ia frequency na na ia na mele tulanga le fa ngol va yaso ma si pisi fa nga yaso ia mafuta fo i matangata e tatu pa anga masani fo io na mafuta mai ia mo te mo tele tau sanga le to mafuta ina nei pa anga ia lewa mo fo le no fa ngol va yaso ia to lulu lima tal noa tal e ia moni le ole vai tau le tau ia le fa tulanga le tai mi o tanga ia e tau wa ina le stai mi malo lo wa tele vala ulia mo ia ole le vai tai mi tele na fai poi ponga os fa now ma ftanga fa kalesia fa unga lu party e fa nga lu uma tau sa ia tele yo vala ulia mo le nga tau fai fa nga uma vala ulia va pe tasilas e o mane le se tai mi o le aso te malo lo mo e ia sa le ia ai fo ia vala ulia fo le tau no tadu ia le na tunga vala ulia fo le a mi se va pe fala tonga na fai o la tu nga tu pe se a visa tu pe ia tunga vala ulia la na le tau na lu le tau no tadu wa la ngala i fesa tafso soani ya lo te fai e fa sta itile al fa lo ia le na ia na lo le si a fala tonga na ia mele tu ia ma lo la ia mo le tunu e fu o ia vala ulia te au ia te ole la vala ma lo longa na te o ia si me ta u atu te tauna ia la me le ta u te pe o mele fa le lo le fie fo le mesiliana e la ngona le ia ia te le tanga sore wo ai no Facebook fa le fie ali na fai a papa kiuse carecia na se hace alfa to usanga papa kiuse te o fai le fie le carecia le vala udia e va tu fai fa sal longo le fie le vala ia na aso foi va pene e pe na e ta ua te tato Filipe o fe to no tau au ia e ta ia le ias mele silin melo tapua isol na do ngolo tala le tapua le al fale e ta inga va pe o la sunga le wa le fem sur tatu ai ia ale wo fi o atu ai mali si vai si le te tapua ia lu lava na o te ia ole ngul fam tala ho le lo pena o ele fi vai mai ai vai ngala ale la lu atu fo ma u ia ia me se tang fo ile le fiu te wana o ni me fa ado fi alu le aso le party ai le alu ai no fo tanga tale le masani o le vai ngala yo ia na langa tupu a me va pena o tupu pel te min nei ia au ave ma vai nga o fa ngai du o fa ri le fi le vala o ai party o fa nga wenga
Io. Mena ma lei al tapu i lei pe. Ia na. Ia le ulus fu 5 minuti te nel valu. Ma lo la ma nei fu ni tai au nganue. Ma nei atile. Ia le tatu ia ve sole. Lisi masi. Ole telemon ole mai tawina lava te le fale lo ila tal fo i fel wa ia tu ni taimi ya. Ya ele tumu tele ia nei po rua ma Wellington. Ta tele ro ki lani po ai ono tu la fa so nei tangata wale wa eseni taimi mai yaso. Ya sa. Ia ole na o vai atu ni sia inga na malanga i Amerika. Wa leva ni Amerika lai. O tu va tu la le ole va usu vole le usu va. O yo le wo mai me America usa mo la usa mo. La usa mo. Ai la fa na wo le lunga le fa taimi mo mo le wo. So o sa mo. So sa mo. La ole va avo le. Va avo ele ole lady sa mo. Yeah. So le va ai le fia la ula iti. La matu ele wa. Pe se fulu tolu se fulu fa. Le va le feo ia America mta ta o la to usa mo le to o le ele le tunu ta usa mo. La le va ala tolu tu iti tau nu salong. Ava fisili le sila ititina lon te mam fai no o solo le samu ite o sol ala solo mali tu ale va la ho le wa au ma na ia ma lu o ta ya ona lila so le fa pe talo fai ni tamuti ai no foi malang me America ya ole onno ele valua ya so ta fa sa ole le ya ta to New Zealand ya ta sia lu o lava wa la fa wa to ya foi le va foi le umi ona ia Amerika ia o le si me wai te le la to tupe au malfafe ia to ja mos fulu af ia au tato ia le titi stato tupe ia mo to malanga mai malisi tu pe masani le ula ti me fo io Christmas pai ale la o Christmas ile ta ele sami ta fa solo i fa for man io tau samo sa ole le ia ole na ia le la va tu fa fianga le vai foi ia na watu leo ni nisi onanga fa la ulo ia tatu tata no foi le ma nei fam na tole nei foi vai aso mon ia ai se fatalo fatu ista to pa anga yu mafta mai le sunga ia poi fatu ia manuia lava le nita ia fatalo fatu le sunga asione tu pai ia malo fa tai o ese moe ia sunga Alex Taitasi fafta itele lava le mafta mai ia lo sa Yohane Alsana tau John ia manuia lava le nita ia luas fulu minuto te nei le tu lai valu le si fonga la mua ia e Wellington tatu programe ole atole tai au Fana
fai uma le leile nei tau sanga e te i malanga i Samoa au ala le pole o sa unia nei le titu sa no e te ono manu ai se pepe malanga i Samoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tu foi i le mai cash o titu sao tau ai ngai Samoa ona maua leo lava no le se i le aso limo Januari e mawhai foi ona e anga waa i le se i pe hafa i lafo se taupa ap tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tu foi i lau ai ngai Samoa e iai nga ole nei whaapitoa Sekia titu sao Manuele ke risi masi, male tau sanga fo, si ufufonga ole la mua. Mana ia nei leo nei tamaiti tangi pe ia lai tere me alo fale. Sawa. Ya malo. Ole o tele afale valu. Moni. Ele ole tala le na tata na fa to ele tala le la ele nei tangatain polo kai fiti le solus fulo. Fa ungon vaso nei. O le ua mwhaina lue se maile malanga le valile. Le lata i le aso atoa polo kai tangata. Tua le fie tangata. E pe o le sasi leo le ia uta ilo i wala ele ia mai o mwha mataranga le vai. Ia e wha pe o le saunga le mule na mafuai o na tuai le whainga malanga. Mo lusu whai tula. Ia uta ilo se tūlanga le lei. E te tau o na foi le na longo ia nai tangata ele ia pe foi ni me moe ai no sul fai tu la o mitet ole mai tau atu le fela fo inga tangata fai mai ola na tu e ava le o ia te le lo pe ni ngal ngal fai vale le pon me o le ni vale le mata fai ngal ia te ilo o te fai ngata nei mai e la ia foi tangata malanga e ia me ono tupu so se fai malanga ia te ia o tupu ia me nai pe mana ia le awal fa tali de selu ful fa pe afia o Christmas tu mo ia ngai luma ia nga mo si awana fa pe la selu ful fa len polo kai viti o matu fa le tonu ala Christmas e stanga tayo mai po va le ni usila o se tu no la se vai la elo na inga fa yo le na tu ai mai sa u mai fiti au kilani lo inga la o le atu ai fo ila le malanga le na tu le fa tu langa ta no mai to e wat o te le la pola sa ia inga le a fa fiti e we sa u kilan po ele la va te alu pe te alu Hong Kong e po fe te alu o Asia na e alu ri Afrika sa u te pe tel peltania po ile fa ngai mal mele pe fa ngai mal insurance al tele pe fa ngai mal company vale le fiti ya te le il fa le ton ya tal si o a fa ina ni malanga ni so ta to no mai ni fa mo ngal fa ngol na va yas ya menu ye to fa ngai malanga va vel mal vale le e ele tala le na mai ne le fionga la wana o fai tau i fo. Ya, e la pita ia i tupu langa tala vo mana tau ta avale vo i uno fo mateu. Ya, o le liria. E iana mo li fo i lumo lan ta avale. O mai tono le ta avale. Le ta avale leo fo i te vai e mo li lan mo na mal mum. O te il ta avale leo ta avale mo ia leo. Tama fo i le la e tama se vili vo i. Le emo to model ta avale tu. Ya, amantuala, al fa ilo le so se me la langi te ia. E ta uma ia oi, a fe tu. A fe le tu mo le. Ai va ia tu le e tu bot le le ta avale le fa ia me. Ya la mo le ia le mo, ia le mo. Ya. Se ki tu. O na dangata. Oh, se oi. Tau su varu tau sangal matua loka ia te miana. Ta fe la pe ana emo la ai fe ava pe o ta vale ta ua. Ale uta va ia tu fa ata le emo ta fe lo tu. O ya la le ta tali tanga le wale la o so mo ifa. Pol meta te fe lo tu na wale mata. Ia pa wa me maua. O te fa ia tu po le ale me emo tu ta vale le ale emo tu isi ta vale te la. Te le ta vale fe o. Va sorry. Fai te ai o tō vai e foi sta vale o vai e pi mori. Ia. Ale tala la pe fia la ni ta vale na no foi le na fe tu le ri pe na o ta vale mo le. Ah, foi la we. Wa no pena fai tu la wala la no mele o la fe tu ta vale a wala ta va. Ya le la o mo ya ta vale mo ya le o mo ya. Ia na fai te ta to ia wa te mine te o ta vale tu pulanga ma. Da mori pe mori ta vale leo. Moni.
Ya, ma lo lava ya mo fainga faival nei taimi tau sisiale sa ngale mo me Ia. tu fango tai. I ma val tu la fono nei sala se ole tala fi fai do le fango ta. A mai nei ia pe po fam talanga me office of fainga fai. E mai ya sua foi la to le wa sala. Ia. Ya le te ta ua tu ngol le tio e alo fa fo inya auto mane auto fa nau. Ya alo ese la Malisi tu la vuelta o fai familiar mana onga stanga tala sau fi avinya le pau. Ia. Ia le la ma wo yo. Ia sa. Pe mo si si o dato. Wa le mo mo dungai pe po ia suafa ma. Io. O le ala sau wa ni ula ngona te mi te va ai tangata le wa ai ngona pe pa. Pe fa te va ai sta no fa tau. Wa ni ula ngona e le la pe e te te fa ai pe le ai pe. O tele la tangata fa pe na o te loa. Ia. So le te vai le pepa le te loa fo tangata ma ftau i fo. Ia. Pe le si me na tupu. Le ia le fam tala tu lan men tupu wa. Ia. Ai le se so o le no vai le pepa le tangata le a ia le ma stala na fa ia na fa tu to ile tu. A ma ftau tu ai o ile Kenneth Creek. O no le tu ala wo lo ma ia o le. E mo le huri fo ngale le. Ia. To lo mal pulo no wa. Ia. Ora tole tu au ta fale tu au ta fa pele li do tele lo ya le. Ya na o te mo la fa ta manuel aso. Ya lo la ya le puno lo fa ya ele fa pelo fa te tala e. Ia. Fa te ata to ile. Wa tele me to tino to ta wa ave ai ono. Yo e wa ta ma ni si ma ya na o va fa ngota ma. Me fa nga luenga a me fa ngota. Tele me to ta ya na fa mana to tu pe. Ia. Yo, ya wa o te noai tasi le tau ma fai fie ta tu tanga te malanga mai. Malanga mai le vaenga male vaenga ni sira pe mai foi samo. Yo o mo tau ma fal sami. Ya na. Tau tu le malanga isi ma to o ai nga mai. Ya, saula ma sta to so pa wa. Ya, te lo to. Ele al fam tala ni tanga te runga. Ya. Vai na ma to na no fo Wellington ele o fangot. Ya. Ai au foi fangot. Na le ma pa wa tanga te yo la me la vai. Ja sa ofa ia mane fu to lo ke eles me foi ngofia ma tate au ngofia tate alu vole le su eni paua pe va pe la sa uma se me vole le se oso fa tu foi e va ne fai nota no fo pe va pe la va tu tala mai le kula vole le tono ta vale o talo fai si va ngal me kula o me la me o meu snappa meu oesi mo meu pepa esi ele monunga ya fa oso te le nga yo tamana so le mai so le pe ya le ja mo so le ma ele solta polo mo le java ele vai tau le tau ele vai tau o tau mafa ia ale fai te le taimi ya al tu langa la ya ma lo la velo spoi na lo mtute ya o si la fia nga luenga nei ele malolo ele ve maltato li tio e al fa solo ato moi ya nai matua fo ile na malanga mai sa moa le na mai la tu fa nau ya ona ele mafai fa nau ona tongi mo ya pase se la tu mala tu fa nau e fa Christmas to in malo mtua ya fa talo fa tu ni ta yao yo o tau emisa o tu fa nau po ave to in malo mtua ya ai fia na tau no mai mani fa ngamlanga a te lona tanga te fa so ina pe to te le fa na unu sila ya ale man na avelto ina pe avello mutua e pule tanga te le na ya uma ya na ya ba pe wa na mai o to ina mai zamo ya ale wo mai o so mo to fa fine ave o pule e foi un mai o ya se le va pe mai ya ave le va tot lo se lo mana o le si pe o mari o le uso mari so mari na ave o Christmas le fa lo mai pe me to fa un amelto ina mai zamo le meto no ala le meto no ala le tu por vesi alo te veto le te tangi tu mal tu do mari o non me fele lo fialu ta fao ale o lo ma fole o to ina o fa le no fo mai fa sanga mai ta no al meno lo fialu ta fao me le ta masi light ya o le o suilo langa ya va pela o ule o mana va tu oi o to ina ma tu ta mari malanga mai samo ada o sa o pe o mari le wi le te no foi o sa le na mai o sa o va tu mari multo ina se matu o matafao ia mama to fa tali mai o le la falta to Christmas
ina a fa pera e musu mari la tara la fa ya mari alu la to ever to ini sa mo le la matu atu to mai mau Wei tanga te whapena, e o mai whau mālo, e whiu nei whana wule le watu e mai. Se matoina, se mato mo ta wha, mai rei. Ale lewa nei, no fo ele alu la o e o mai. Fo na mat whatari tali, e alu maru e mai wai matua. Se i fo i mai na, pe a whapea fo lele mo matua musu a maru e mai, o e mo ta whau. O lau tara nai whai a maru, alu la tu e to ine sa mua, pe a umarau i pe mita. Ale la matua tu e mai. A tu se te la tu fa pili fia la. E mana e ni no. Ai sem tau le tau sanga tu fa so i vi mai tal no ma. Ole vai tau le tau te ia o nei fa mele tunga fa unga fa nau. Ia o fa ponga ma as fa nau fo fuanga fa nga malanga o fa ngotanga. Ia me sa ngale mu i me uma tau te ia. Mana ia. No le u finga tani Jamie. Nena taile ia o aso umala veita vale mali o tangata. Ia o tele anta to le te pa ia i maliu na o fa la. And now te mio fa manatu. Ia, ma vai de card. O le te vai tu ngo pinga te fa dangi. O le te lo mo tangata i lo loa card. Pe ai fe tano fa tau mo e nisi. Ia tu na o pisi al ni te mio. Ni so nei vai aso i fa tau. Mo ni ia. Ia le la vai fo statu fa fianga fa talo fa tu le sunga ia saulo fa ea. Ia o le sunga ia toe mino ia le fatara mai fue le sunga toe mino ia ma le sunga luiva a fatua luiva ma psua talo fa le fatua a Betty Nansen mania lava le taiao o le sunga ia se Oliana sa ilele ia o ile fo to e vai atu le tamba matua tato ainga aveau na ama aveau talo fatu ni taiao yo se fatu ia lawano ia manuia lava faftai tulilo isso ia malo faftai te lava tiu ia mania fo ni tao to is full 1 minute ona talo le ole tula eva pena losa fa se eva ma fulu ya mama ole kirisi basi uata Tato lava ole fia fia Kirisi nasi le motele Fai mai fana ole pepe Na ole siva mapikese Salafa ole fia fia watele Kirisi nasi le motele Fai mai fana ole pepe Na ole siva mapikese Salafa ole fia fia watele Fia fasilia oi Ole a e au se me alofa A o tafa a moi moi Ile fana Fata milo mai omoli il po a ua tele va ve ai male party ava Samuel malolo tele popole pe ai sautu pele ona tele tawa lusu fe mai I fe le o ta mai I tala mama sia na fawa ta alonga te mawela male fia pele sui pi senge e mata utia holi fight pe kiri kite fata milo ile motu so o out la mo ai sa ile lotu ta pena lo sa Fase eva e mafufulu ya mama Ole kirisi masi uata Kirisi nasi le motele Fai mai fana ole pepe Na ole siva mapikese Salafa ole fia watele Kirisi nasi le motele Fai mai fana ole pepe Na ole siva mapikese Salafa ole fia watele Tato fa afelo ai Ile fana fa felo hai ile soi fu mai o Yesu awa o ye ole tupu
ole tupu ole filemu. Kirisimasi le motele, faiva le fana ole pepe, na ole siva mapikese, salafa ole fia wotele. Kirisimasi le motele, faiva le fana ole pepe, na ole siva mapikese, salafa ole fia wotele. Kirisimasi le motele, faiva le fana ole pepe, na ole siva mapikese, salafa ole fia wotele. Kirisimasi le motele, faiva le fana ole pepe, na ole siva mapikese, salafa ole fia wotele. Krismasi mo tere male sunga ya lolani pito yo matumata ya ane pito. Fafifianga Krismasi ina woto se fulu minute ona talo leo le tula eva. Pato amata le vasonte neile tulang fo le polokale o leo atu foi. Ale na amata le mo stasio tama. Stasio tama ia ai mo emosiona siona lu tono ta. Ia mon. Ile fala ufasaina. Ia le na. Ia tangata mo na le ufasala. Faasala luas fulu valu ia so se ia lesen. Ole na wailunga ole tato social media le Facebook ma tato news. Ia lapta inga na mel malo. Ia ole ufanga solo le temine ia le siakinga o tangate whiwa i ala whaonga whala ufasaina. Peo ata si waso ia te me whata usawa inei. Na ufa longo i tala tangate no fo inei e whaonga e le si leisene o le si tau leo leo. E stasi o uso e maftia ia tongi sala. O na alu lona uso e fasili lo e leo leo i... O ele suafa mai. Ia peo a ua leo te alu o ele suafa tasi mai ava ia. Sala luatul meli a oe, sala oe. E te lelo o au le whaonga ina. E ua o te mina me le whaonga leisene. Na lu tau o le ingoa manas whanau. Io le tele o tangata e sa sala i wa e tau le isi le ingores. Ale la wanga inga ia i rumal fa le le o teknolosi nei vai tau. O le o te sao men. Ele o te sao. Ia le si mene la digital ia tato laisene. E le la ia laisene na le o miao so mai ia e te whenua ia mo e lau telefoni. E le tato lo teknolosi leo whaonga leo na tua scan e number plate sa uma i lunga usala. Te i whalau tele i pele tala. O le ua tele fo i ta avale a tātou wa camera luma matua. E ma whaina pu e i ta avale i e sosoni fo i lai leo. E lua i a lunga le page o pori lua. E lua whaavila, e le i tupun whaavila. E lua i a ave ta avale whaiola tō winga pa a il awala. Na pu e tangata i camera i luma matua la tu ta avale. Matu urunga ina. Te ole me mawa en whaile stangata. Te lo mo li le i le... le nga ilunga lo fisa leo motorway o lo tu o mata vale le moli moto le la le wa moli mumu sole sa wa le sta vale alu moli mumu moto le motorway le wala le pisi o le pisi wala ki fa ftai le sta vale na la vea se vai e fa pena fo le sta vale na pu e fo tu ulung passi le tu se fo le mesa vali tangata o le ta vale la le na ile mena tupu na pa u ese number plate la luma a le me le number plate la tuton o sole ia a o tua ile ese number plate tua se vai la i fainga tangata e vi fo le number plate e pupuni le number plate sa o ta vale o le me foi la fai vai termine a malama lo ta ya o te alu te alfa ngala ta vale si aki fo number plate lo ta vale a fai ele ai bole ai e se li le vili o le NZT e li poti. Lo po lau wheru ai se tangata o nā le sala ia lau ta avale. Me fitai rei. O le si mea lu utu na nā ta avale le pamu. Na sola le a le whaangana ma plate o le ta avale le isi tangata. Ana tupu fo le mea nā. Mo ware le kia mo le pamu a. A sala ila ta avale le o ta itali. Ia ona uma mao te le le alutu. A sa o le vanga le ue langa. Ia e wha i te le i tātou. Ia la foi o le wha ma ia le tasi le uwhenga i malalangi a tō la foi whenga i msa mo. Tau fo ina le whaangai no whala au whasaina. Se vai la ye. Tu langa. Whainga tā tu pulanga te. O te loa mafu anga ya ina ho whapena ta valena. Te loa o le tangu fio le whala au whasaina. Salu. Le mafu ai una la veta vale. O sole. Ia. Tā lo whafsiri au e whafonga mai sa moa nei vai tau ia. E tau mwhai esta tau malo e. Fo fol whawhi tau li o solo i tono le tunu.
le ua nga ia tul maftanga a ekalesia Ia. se so soani la topito la au ia o le tual nga luenga ta ua matua ia fai lau nga luenga i lau whanau fai lau nga luenga i lau whanau ia nga lulu uma tātou tono a inga fai tātou nga luenga so soani tau fo ia le whawhitau di wale talamonia tau tele mana o se atunu ue mali liu tala vou lau ngā tupulang ona ua whaina i whala whasaina ale o lea ua whea ngai ta maiti ua matua oti Ia. pe o tol tinana so i fua maliu ta maliu tala vou a tol sfuru fasfuru asu o whala whasaina ua maliu ta ma le la i ta maiti o la tau sia ta maiti tatou tala no i mia fianga ma ua tupu me tatou ua matua oti sta maiti sa moa o no maliu tama maliu whala whasaina. Sidi tatal noi mea na o mai lunga e whewini. A iese si o sau o la na te whaiale mea le la whao sau soina o e sa vali ese. Ia mamao lau vai e vai si au whanau e vai si au to lua mana i o mātua. Tātou fwoi leo mai ni usila e ngule whawai teimi. A whao sau soina o e stangata e nei. Ia e vai mamao si au whanau, si au to lua, si au ai. Ia mal saonga le mua oe, saonga le mua. Ia manu i tua o tau ona ngā lue whaatasi nu o le tātou. Ia matai ma tau le lea. So se tupe maua mai whala whasaina. O le tupe le lea tupe na. E le ise mea o ngā maua ai. A tātou whai tau langa i fo le lotu. Ngal mai maunga le taimi. A tātou wha o ngā whai whawhanga i tātou ai. Ngal mai maua le taimi. Mena tātou alo ese mai ia mea. E maa leo tupe na maua ia soia nei mātua. Whatau ino talo, ta amu o uru. O le whangota na mai leo i e whatau. Tupe maua le malosi. O tala tusi e wha malosi ngā luenga o lima. Ia, le la talpese se i so taia tu whionga la peptele tala. I lenei. Sa tainga mole fianga le tele tala ilene o le fatono le tatu kan mi telefone titi sal ni sina nei fa tala fatu mole nga fa lalo le fianga le tele ma lo so fa mole nei tai au la filo ia tu le lo sa se lo nei tai au lo suma iava ia me se fore sunga le o ia tu fui ia me se foi le fa fo ta po ia le fianga le di pole ia fu sanga ia me se pa ia o sa mo tono le o le laumua ma lole fa ma lo singa ruenga le neiva yaso i do toi mau ia ona tātou tau ude le fa dunga ino le asona fa na ue le tātou fa ola e pe ona e tātou Christmas ia o amal tau tono laumua ia mo le fa sidi lo fianga le peptele ma na ia le sulo le lal ni tai au ma lu foi ia le nei taimi ia o tau le foi mana tangata le o le masani na o fa ma lo stino sa vali ma koleni ia le tai au ia ai vai atu ia le opisi tele taimi nei le feo ai foi le pe fato a mata ona pisi le wala ile i stemio le uri anga i foi tanga te fainga fata walta pempena ngor Christmas ni tau sang i fainga fata wa mai le tau ia kilani le pepe mana ia foi le tau mato ia o fiu le tina ta mai te fango o mate sava di pali ni tai ia o ta mucho ta te tu lunga wa ta va ve savali le tai ia no io va foi pape me ia ta to tu rola sem ta to fata o Christmas ia ai le fato tu ai foi dele ia o ni va ve fata ia va ve o io va o telefone tu pe a o tu foi le fato tu ai ia
e pia tau whapena me le lono wingo le longa lava le se le ni e whatau i mea lo patamai ia ai olo tatalo pia a tonu ai alo lo whamei ni a ngelu nei asa pota e au malo ia o aso vi whapene le tumu ma le tau wha a soa o le seleni ia ta ona nofo le tamai tiri fale ai ona ia pe alu na tina ia pe alu na tama ia o teilo o tina ia o la wa le tara le pepe tatou i tu pa tama le teilo taimi o le vai taimi nei tauna avele card le tina o le ainga e foi le fa paketina ia le neva yaso fato a avele card tatou tama a te fa foi le card ia ile so mo le masina fo la sau si fire vai ngana Tele man malama le wingo lau sau noanga wa le te loa o lo matu fue ele lua karo ele tau sanga ato. Tele rona ponar card da te do fa mai ona ya o do mazalo to ya le card foi dele. Community service. Ya, malo. Sa le ya yoi. E sa le ya so noanga mai ya ono le foi tatu te finger work. Ia pe e kiliale ola wo uma o le mele e tina te fa ia tu e alu tau sanga o ile e tate de va eselis are te ia le o bona te kisimas ata tu pe wona ke pala i pe selis na alu tau sanga o mena te ultina matala e no fom tu si ia fa ia le api fo le i fainga mo tau sanga ato ia e la te fa ia tu le dis ia ala te lo umai singo lai ai de mai singo fa popo na ta te de ma sa singo ta vai o lo te e te xilia tu we ta ka fo ta tu ai ka be se la ya ta ya na nga le ma ya ta tu me tu sa mana ya ya ai le ya la le io ya na le pa wa ta o ya mo le ya pa de se le ni le fa ye lau fa so ale la usu te o finga wen ya wa vai te sia ne o mato o le tatal no ya o le afole va la va fo ile o fu tal mato officer o no to tele o fa sim ka ya mato tele fa si to te me solo to lo mo le manna o mertato vai sim mertato vai da sala ya o le fa tu atu ye a o popoli ele o toi mama o se sorva ya son nei fala ulo tato dairy fole na wa tala ya o ina ya o le a mo ile tato vai simul tato vai salapa ya o no le o to te le la to fo mai o manu ye tato vai ale longo to fo o dua a o no malanga to ile lo e feilwa i fo i ya male uso ya tavea ya me se fo ile al faltua ya se yuli ya ola wolena na wele la te rinda o tala ile vai asolinei ya atono da wa fo ile malo se o se tato watnu ai mo la to o lo sa uni mai malanga sa mo ai a fe me kilan ya o tato ofisa in moto sa mo vanga to le consula ya o le pito iluma y el falolo la SSAP por serioriana ya so mai lo tua na el tato te sell ya mal tato ti marketing ya ma faila ona faia to e lau lau sim card ya fai fon mato faia lo top up ma faila roaming o i lau pando faila pando te malanga sa mo ya e te anga ai fo i le tato se yo le kirisi masilia ta pena wala so lima Januari pe ate o faisa top up tolu suta la pe lima suta la e mana o fo i le stala i malau sim card ile tato my cash ya en fen mato fatino in tu langa le ya fe fo le fasino tu le stala mol tato clickex ya mana mia wate mi la te isa mo ya ai te la foto to wanga lo se le ni la my cash ina ya ga va al tato service basime ya malo fa tai manino le va nga ya pe ona sa no la fiona pe tele ya ona tato taimi ya mai nisi va nga lo e fia fa ilo tato tinu ya ona tu atu le ava no ila fiona ya me se fa mun yanga mo tato tinu e me se pa anga tato le titi sel ya mo ni tau sanga Christmas
o le vanga taua lava ia o le tātou numero a ia le fa me mai au tufu ia Italia tua po le lava taimi vini mai ai pe vini mai le aso Christmasi ia so malolo ia fai an Italia tu telefoni pe fai mana mia le a le sosoani o lua tasi lima ono tolu fafa o lua tasi lima ono tolu fafa ia le tātou numero nai te pala au mai ei so se taimi ia e ave fole nei ava noe momoli atu ai ia se matou faafetaitele lava i le tatou faiga paaga ia ma le siufofoga le lauma Wellington ia i lenei tausaga ia sa tatou galulue ai ia momoli atu foʻi ia le matou ia o matou lofoaga ma faamanuiaga ia o le krisimasi ia o tapena atu ai foʻi e faailogaina le krisimasi lenei vai aso ia e manu ia tele sauni atu i malologa krisimasi e le tātou tima le foga le laumua i tono Wellington ia whamanui atu for krisimasi ma malu se o tātou atunu ia o loo whapea o na lango mai lava ia tātou pokalami i li aso tasi te ime whaatino i aso fua ma aso tofi ia maua o tose krisimasi fia o fo i se malologa ia manuia ia o tāpena atu e neiva i aso ia mo fo iso mātou malosi ia wa pe o tau ina se o tātou atunu ia tātou haudia lava i aso o sa uni atu tau sanga fōre alo whamaleanga le lei o tātou mataisili ia o sa mātou talala nei tai au ma le whaaro alo lava Aftai tele lau fionga la tele ia vea foi leo fai mafongo le fionga le pule ma lau fai ngā ruenga ia mai se le tātou au whaafonga ia e mole tuele ngā whaaftai tele lau fionga ia tu sai o le tau tua foi ia mai se o le tātou fai ngā paanga e pe ona e saunua ia ma tu mai foi le tau au o le tātou au nanga le digital ia so sani foi le tau tua le sifonga lau mua i Wellington ia whamni atu le kurisimasi lau fionga ma le ainga ia malo le tau tua le tātou atinu ia le ngata i Samoa ia au lau tau tua foi nisi foi o whaalapotonga ia olo e au iai ia whamni atu le kurisimasi ia sao mauli ia le whainga malanga ia ma ia tātou tue whairoi foi le vai asa fau ia whamni tele lava fuafuanga mga aluenga amata o le nei vai asa lo fiongna pe tele ia e whaasoi ia ia whaaftai lawa soifua ia soifua usi mai whafonga i tātou tala mai Samoa Fatala fatulu tātou tunu uli nei fo e amatanga le vea so fau, e nisi fo e le whaapopongo tala i meolo te tupu i Samoa, o se mai e lau whaafonga. Le whai unga le vea yaso le whailoa e atuai le taitai o le atunu, le fionga le pāle mia le lauri le mali e tōpala te vau fosi, e taitai po whaurulunga e ka le si le atunu. E whailoa atu iei o nātunga lunga, e leo fi mai o nisi o i ka le si te tonu le atunu o mafuafonga le whainga malo wai ei nei, e so se ka le sia e le tali tonu i le atua. Po tātou wawai wa filongia whātasi tali tonunga whākerisiano ma lātou e iai tali tonunga e se atua lātou te tāpua iai. Ma o le whiringa o le tūlanga lea e māfua mai le whaavai o le tātou malo tuto tasi o Samoa. O mātou wawai ma tilo e iai vaenga o le whaavai e te tau o na tātou wawai iai. To e sila iai le kālesia so whātasi o lautou lea ma tāwha ioi. Awa o lautou paia ma lautou mamalu o lo ngafa ma le tala le lei ma le tala ina o le finangalo le tua. O mātou mai tau fo i le taunu mai tutonu. Ua uru fale mai sa moa isi o tāpua inga e le tari tonu i le tua. Ua uru fale mai fo i le atunu o tāpua inga e le o ngatusa ma lo tātou tari tonu ngai whaavai i le tua Samoa. Ua uru fale mai fo i to tonu o le atunu nisi o tāpua inga o te tari tonu. Tātou te leo vaai le teimini nei. Ai tu lai mai ni whaafita uli mo tupulanga o la loba o le atunu i le lumanai. O na ua tātou whaatanga ina nisio e kālesia e le whātua tua i le atua. Kātou manatu ai lea o le mata upu tu pito re nā. O whionga te teifono, sui te teifono ma te umo e kālesia.
A whai e sanga tonu le tātou whātātia ina o le whaavai o le tātou malo. O te tali tonu e mapu le tunu nei se i o le whaavau. O le teimi nei, wa se lia ma le se fulu e ka le sia wai te tonu o Samoa, le na sau no le fionga le pandemia, o le atutu whaatasi le whainga malo, mai ka le sia so whaatasi. Ma lo iai pe le taimi, lo iai pe le avanoa e toi furi whala au ma mawha ailo tō finangalo. Au wha solo tā penanga, al whainga malo i ona tūla fono, e lima taitai nai le lumana i le malu, sa moa i ona tūlanga lau te tele, o te telitonu. O ina o lo li lifa i ai le telitonunga, o mātou tangata whātau waa. I le vāwa ai ma le maitau, mō le anga inga mo le lumana. E le mawhai na tupu whātasi le tūlanga o le tātou telitonunga whākeusiano. Pa tātou whātanga ina nisi o whātou tuanga e le o whātasi mo le tātou telitonunga. Aise a e vai lua ai fina ngalo le tunu. O le pepo whaamaunga mai le ofisa o numera whaamauina le atunu, i le tausanga i lua whelua se fulmalitasi. O le lua se fulmalifitu pasene o le whaitaua o whai o le atunu, e tāpua i le ka le sia e whakasa. Se fulu valu pasene, tāpua i le ka le sia katoliko, se fulmalifitu te simaleonu pasene, o i lato e tāpua i le whātua tuanga le au pa i o aso i ngā tai, se fulmalitasi te simalevalu pasene, o i lato i le whātua tuanga me tutisi, se fulu tesi maletasi pasene, o lo tāpua i le Kalesia Assembly of God, male e Kalesia Sofitu, e whā tesi maliva pasene. O whātali e le komisina le malo Amerika Samoa, le teimi tofia i le komisina fawal mtanga luenga o leo Samoa, o le a mata e losa la ngā luenga so whātasi, e puipuia ma mata i tuina le tua oi o whemala ngā inga i motu e lua, e le whaavea ingo aisa po whala au whaasaina le ua sa sao whaafi lo na tūlai mai. Whaalie sa anga sei te mōlinga. O lo i eile awala ma whai o ngā lurue whantasia e ala lea i se vaenga e whai e whiso o ta inga. E lalo le vaenga o le Transnational Crime Unit e whiso swani e le whaafita auli. Mai pei o na se le fia, o whaamamori uma le pāsese o le vaaolo o malanga mai Amerika Samoa e ulwhali mai ilo tātua tunu. E le whia ni siake, na o whaamamori mauta i lanto e malanga atu i Samoa, e whaatino i e lato siake. Wa whai loe le sui o Fesa Silo le mtanga luenga o whaatu anga mwhai ngā whaiva, se umalo a whele whai ilangi, o se le sila le mtanga luenga ina ia au mea se masini whaata, e pei o le masini whaata lea o lo whaatu tai Yesu e suenga le wafu nta autu, e visosoa ni le whaamalo sia leo le ngā luenga o le puipuinga. O le yaila o le masini lea, ia o se la sanga foi lea ili numana i mole siakina o mo meo o loa ia po mo meo atu o tangata whai malanga mai tono le atunu. Ia ina ia mata i tū le tū langa i peona ia mea ia na uta ua te meo sola. Ia na aua nei a mai o loa ia tono Samoa, ia ma mo meo o loa a mai whanana e leini pe mita. Ia aua lavar tau whai e puipuisi o tātu atunu. O lo ua iai whai nisi o masini fōlo whaunga aina i le malai walele whaavao malo i whaleolo, ona o le whanau te inga, ia malutia sa mō mai oso whainga, ai la tolo whauru whale mai le aisa ma whala au whaasaina, o lo whaaponga i le tele o whaafita auli ma soli ngā tūla whono, ma wafi ai o tātou tangata, mo lava ia tātou whanau. O tala fōia, manuia tele le amatanga o le veiaso i tūtu mga luengo le awhenga iai, whasoi fōia. Ta alofa lava e nei hoi vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua. O lea ua tolo po ma ua malolo ngā ruenga le Parlemene o New Zealand mo aso malolo o le Kirisimasi ma le tausanga fau. Ai ua whailo mai e whapea o se tausanga maua aile nei i le tele o tūla whono ua pāsi ai e le maota pe a whaatusa i le tele o tausanga ua tua nai. O le whelawhalawha inga whai ua le maota a o le i tolo po ina na ngā ruenga masani le vai aso o talwai. Nā taua ai e le te itai o le act i a David C. Moore. O le lato whainga malo le o lo tu nei le foe,
e sidi atu la whai o tu la whono ua lātou pasia i le urua i lua tau sanga o le lātou nofo inga na i lo seisi lava whainga malo i lalo o le tolu tau sanga le umio a lātou nofo inga. A o le itula i mai le pae inga lona limas fufale nei o le Parlemene o New Zealand sa whaalia e lau whaitau whaa mo ta upu tau upwhai o malo ua tele na uale mautu la whono e pasia e le Parlemene o le tunu. Ai ua le iloa nei la po le aso lātou langona i le nei taimi ma le ata le ua tula i mai ai le Parlemene awa o lea ua whaatua le Parlemene le nei le matatia i le au pito i tele o tu la whono e whaia i whainga whaanatinati e atangi ai fo linga so ona whai e au noa ma le whaai tete i le ilo loina le nei o tu la whono ona o le anganga i a vave o na una ai mapasi ai le maota ai le whaatau nui na ai tu langa masani i le lau li liwina lea au i di ili o tu la whono te itasi. O wha maunga o whailo mai ai wailo ai e valu se fulu fitu la whainga o aso ato o toa mapo na whono ai le Parlemene i le tausanga le nei ato ai Malaysi lua vai aso ato o toa o ngā luenga ma suenga masani sa whaia e komiti fili-filia o le Parlemene. Whailo mai e le whailo tusi o le maotai a David Wilson o isi Parlemene lua na tuana i atu nei sa o lato ilo ina i le tusa o le iwa se furu lima afe ia la whainga o manatu tusia po submissions mai le mamarua le tunu e winga ini tu la whono sa i luma o le Parlemene. Mai sa iei le tel tununga ia vai teimi ua matua tele na ua ia lea o whainga. Le tai o le urua i lua te usanga o le Parlemene lea o loo iei nei o New Zealand ua sidi atu i le ono se lau afe la o whainga o manatu tusia sa whaatau nuu atu iai mai le mamarua tele le tunu e whaari ai o lātou manatu malangona e nisi o tū la whono ia ua pāsia nei. O se whaaiunga mai le whaamisnonga maurunga New Zealand ua whaailoa ai e soli tū la whono ia to whinga ia sa whaia le minsta o whaamisnonga ia Paul Colesmith i to whinga o le komisina o aia te tau o tangata le Human Rights Commissioner ai whapea ai ma le to whinga o le komisina o le whawhialoaloa ai o tangata le Race Relations Commissioner. O ia to whinga na whaia le masina o kuso le tausanga te ruai rua awhi luas fulmo le wha. O le lii e ngo ia Stephen Rainbow sa to whia e whai mo komisina o aia te tau o tangata. Ai o le tamaitai e ngo ia Melissa Derby na to whia e whai mo komisina o le waa whialolo ai o tangata. Whailo mai e le li minsta sa whaia to whinga nei ia Goldsmith. O le ua ia ta pāse whautuanga wha le tū la whono e tu sai o le nei whaai unga le wha masinonga. Mai o loo sila i nisi la asanga i le tau na whaia e au fia ai le whaia leo se apili e wha asanga i le whaai unga mai le wha masinonga maurunga. Ma hua le nei whaai unga o na o le tālu sanga a le li e ngo ia Paul Histol le ana ia fina winai le sao o le whainga o ia tu whinga e le minsta o loa fia. E whaani vaenga au tū sa whaavai ai le nei tālo sanga, mai e lua ia vaenga na wha maunia le wha amsinonga, mua o le whaatino ina lea le minsta o se suenga sao wha le tū la whono, ato ai malona le amuna ia ina wa ia inga wha le tū la whono, mo le whaia o ia tō whinga. Sa te ena malosi e le li minsta ia tū langa, peitai o le whaai unga mai le wha amsinonga, a le whaamsino ia Justice David Kendall sa whea ngai malemata upu na ia taawai e soli tu la whono le whaia o ia to whinga e lua. O November le tausanga te luai na a mata ngā lue ai te ngata nei e to lua sa to whia mo le tau aveina o ia to whinga se ia o mai i le teimi nei. E nai mea tupu i le whaungona vai aso i whalawe lawe o whaanga solo su ngā leo i le maliu o se tangata na maualo na tino maliu i se vai i le nuu ingoa o wai o tapu e le mau ma rotorua i le tai ao leo san nafi. O le whalawe lawe sa lipo tia mai pe tu so le kuata te ai leono i le tai ao leo sa mai whaalia le leo e iai se tangata o lo ofisor swani atu i le lātou suenga o whaia nei e tu so le whalawe lawe.
e iai ia vaita ele mawhanawhana po o thermal pools e iai I lea vaenga o Rotorua e au iai le Kerosene Creek le to o tele tangata e fia e anga e atu mata e le ai. O le masina o se tema na leilo ai ia se tasi I le vaita ele nei I le vaenga o Rotorua o se whaia aonga mai tokoroa e ngo ia Jaleb Chi Dean mai o mai I le teimi nei ele I maua o ia. O le masina na tenei lea na tau fia ai ia sa ililinga sa whaia mo lea tangata. Whailo mai leo e le aise whesauta inga o le maliu lea I le tae lea sa nafi ma le tangata lea o leilo pea ele I maua. O le isi whaala lawe le whae unga lava le vai aso na maua ai le tino maliu o si tangata I le motu le ititi ingo o le Copper Mine Island I ngata I whaleo le tu malo Northland I le asto nai. O le auri o le asto nai le ana maua I le tangata o maliu I le motu le nei e le talawhatai sa sae o le ai o whangarei. E le o iloa pe na whaafeono o le tangata I le motu mai na whaania mai leo atonu o le a omistai mi whaangasaro ai ia sa ili linga o le whaalawe lave. I le teimi nei o le o tau fia leo ma ua whaia mōdianga e whaasanga ini I se tamaitai e tolus fulma le whaadau sanga le matua ma fua mai ona o le whaalawe lave na tupu I se whalakalapu I Wellingtone I le amatanga o le masina nei. Whaataro sanga ina fo I leo nisi na o lato moli mawina le nei whaalawe lave I le asto na I se ful tolu o te se ma ina I e whaafsota I atu le ofisa. O le whaalawe lave na tupu I le bāingo o le Ace of Spades I le Allen Street I le vavea o le asto nai le asos fulma le tolu o te se ma sa whaamanua I nai se tangata I se naifi. Whaalia leo e le Lisa Tini leo ia Graham Miwa o se misa na tupu na mafua ai o na manua tinga aina se tangata I se anga ese. O le so, le asonga fua le nei luas fulua o te se ma e tula iai lunga le whaamisnonga whaitu ma loi Wellingtone ia le tamai tai leo o moli e leo ona o lea whaalawe lave. Ai o kilani e to tolu tangata o tau fia ona o le ngauinga o se pisi nisi le awala o le Great South Road I le pitanu o Drury I le afiafi o le San Nafi na so sola ia tangata I se tavale e le ituana I leo ai pitai na feto ai le lantu tavale ma seisi tavale whapea ma se pasi I le awala o le Scott Road I Papakura ma o inana maua tu ia I leo e le aistasi na manua pe a whaina I lea la veanga. I lesi vaenga o le tātou tala, o lea ua whaamautuina ia se kon karate o pito I te lea le company New Zealand le Rocket Lab, e la tau te whaatino I naise ngāruenga tele, mo le whaalapo tonga o le NASA a Amerika. O lea whenga inga po le contract I le vau le company le nei e New Zealand o le Rocket Lab ma le NASA, e tusalo na tau mo le valu se laus fuluono miliona tala Amerika, pe tusale o le tasi tesi mo le wha biliona tala New Zealand. E a fiai le fausia lea e le Rocket Lab o ni satelite ma whaato tonga ina I ni masini e ma whaio na I loa ngō fiai le whaio ni o swainga e whaao ngā ina aini mea tau maro losi whaatun tonu aru mamao. E a fiai le itu a ingo puru maro losi o le fausanga fau o le maro lusia ia e ta ua o hypersonic missiles. Whailo mai e le lisa whawaina le kompania le Rocket Lab o Peter Beck, o lo whaau peo na tūlanga le lei le lato kompani I lati na e suenga, ato ai ma masini mo ngā luenga I le mate tea, mai o tele lava ina wha moe moe ina I le NASA, ona o le tūlanga le lei o lato taumu whainga, e le ngata I le ngausi o satelite, ai o lawina atu o ia masini I le vani monimo. O le isi kon karate o lo iai a le Rocket Lab, e tusa ma le 5 se lau se fulu ma le 5 miliona tala Amerika lona tau, mai o le vai aso nei lea e whana e ai I le vate tea, I alona whaoa la tu satelite ua fausia, mo le matanga luenga o taua a le United States o Amerika. Ai o le po na po, lea na whana e ai fōi I le ea no na luas fumalantasi o la tu loketi mo le nei tausanga ua wha I uiu. O le kompani Japani e ngoa o le Kyushu Pioneers of Space e ona le satelite lea na ave I fo le vani monimo I se roketi
ale Rocket Lab e pei ona whanai nai i le ea i le pōno pō. A oanga ia tu mōna vai taimi o sa malo lo le krisi masi vale tausanga fōu, ai lipo tia mai le mawai o se li i sa ia whaini ngai o inga e whaafodi ngai o ia o se leo i le pō le astona i au ki lani. O le ta vale le titi station mwakana le nei tangata e iaini moli e mo fōlinga i moli o ta vale le leo. Mai sa tau mwhai o ia e ta office tasi o ta vale sa i ona luma i le whaola ina leo ana moli. Pei tai se le ta vale na mana o le nei tangata e ta ofi ona e to lua leo sa e malanga i tono le ta vale le nei e le whailunga ina po se unmarked police car. Sa vave na siaki leo le sene le ta vale le ula le nei mai lo ai e le o ia o se leo e mai o le taimi na afe i tua na vave ai o nei loa e lea tangata o leo moni ia ua ia tau fia ma tau ma whaia i loa sola peita ai na maua ma ua whaia nei i ai mō lianga tolus fulwalu tau sanga o le nei tangata o le a o ane i luma o le whaamsinonga i aukilani i le vaia so nei whailo mai ai e le teitei le leo ia Kerry Watson o se soli tu la fono le tau ma whaia so se tasi e whaafolinga o ia o se leo i lalo o le tu la fono a leo le Policing Act luafe ma le valu. Ua whailo mai le pulenga o le ta'alonga ne tipolo Australia, le Netball Australia whapea, o le ua whaipa anga i la tau ma le malo o Australia, e wala le il whalabo tonga tau ta'alonga o whaingo ina o le Pacific Oz Sports, mo le whaatino ina leo se urua i tau wanga e ta ua o le Pacific Challenge, o le a matau na whanga solo i le ai o Brisbane, i a Novema o le tau sanga asau, lua afe luas huluma le ono. Ta ua i se lipoti le wale si whaasa laua New Zealand whapea, ua iai le talitununga o tunu o le Pasifika, o lo o ta alo i le ta alonga le nei o le nei tipolo ta maitai, o se la sanga ta ua le nei wha moe, mo le wha le leia o le fwoi wha anga tama i le tono o le Pasifika. Ua mauti noa o se urua i tau wanga le nei ua fuafuaina wha apito lava mo teine ta alo le nei tipolo, e wha mautu i atu nuu o le Pasifika. Whailo mai le Netball Australia, e ui ina o loa a fia i nisi o ta unisanga i a teine ta alo mai le Pasifika e wha mautu i atu nuu e pei o Australia ma New Zealand. Ai, o le ta unisanga faule nei, o le a wha apitoa lava na o teine ta alo o atu nuu o le Pasifika e au fia i Fiji, o Papua New Guinea, Samoa, Tonga, whaapea Mararo Tonga. Whaalia mai le whaatonu le Netball Australia o Stacey West, o le tauwanga faule nei o ta alunga nei tipolo mo le Pasifika, o le a whaanga solo mai le aso luas futolu, e ho i le aso luas fulwalu o Novema, i le tausanga fau lua afe luas huluma le ono. I hisi ta alonga il whaenga le vai aso, i kirikiti wha le vao malo, o le so, o le aso muli leo le ta alonga whaita wina lona toru le vao New Zealand, ma le au le West Indies, i le malae i Mount Maunganui. O ta mua New Zealand, le di kapteni a Tom Latham, ma Devon Conway, e siri atu le taise lau la whaio la aina ta, ma maua, i ta hanga lua le Black Caps i le ta alonga le nei, mai malong lo mai la le ta alonga i le San Nafi, wa o atu i le whase lau ono se furulua la whaio aio New Zealand, e da tau na maua e le West Indies, ina ia malo ai. O le tahanga lo na lua New Zealand i le sana tau fia, ai ua maua ai e tolu se lau male ono, ai lua le pē. O le teimi lea o lo o te tai i a Kane Williamson, whaas furu ona ai na maua, ma le li o Rachin Ravindra, whaas furu wono ai le i pepe umala ua i e te o lua. Ma lo lola le ta'longa nafi ua amata o na tuli le West Indies i ai nei o New Zealand. Na maua la tau ai e whaas furu ma le tolu e ta mua ia John Campbell e lua ona ai, ma Brandon King tolus furu fitu ai. Mai o le tūlanga le nā o le ato e whaawa wai lea tā alonga i le so. O le tūlanga o lo iai le series le nei le wā o e lua o tasi le malo New Zealand tā alonga lea sa whaia i Wellington ai e le iai se malo le West Indies o le tā alonga momua lea na whaia Christchurch na tutusa. E tālonga soka, o le tālonga o le liki a Australia leo o whaanga solo nei, ma wa ele manu malo le au ta maitai le Phoenix o Wellington e
i le aua le kalapusoka Sydney i le asto na aina te anei. Ai o lea ta alonga le malai Porirua e fitu Wellingtone ai le aule nei e tamaita ai mai Sydney. O se malo mawa e leo le aule nei e tamaita ai le Phoenix ta lua no fi atu matau ai le liki soka le nei au se talia. O se e tuai nei le aule a tamaita ai Wellingtone i le tūlanga fitu i le whaasalonga au o le taamarasanga o lo iai. O isi ala tu ta'alonga e whaialei Australia i le aso tolusfulu o te sema o le a ta'alo ai ma le au o le Wanderers o Western Sydney. Ai i ta'alonga a le vaenga o li o le ua tolu mahalo o mauma o le Phoenix talo ona amata le taunisanga o le neitusanga ina ua whaia ina ai le au o le Central Coast Mariners i ai e tolu i le tasi i le latu ta'alonga i Wellington i le San Nafi. Ua tolu ai nei malo le au le nei ali mai ta'alonga iwa o le A-League o lo o whaanga solo. Ea, mai o whapena fo no o toa i la tau i le tūlanga fitu i le whaasolonga au e se fuluma le lua o le nei ta'amilo sanga. Whaai unga na o telefou. Fai ona tre fa funga tatu telefou matala mai Samoa i le tula se fulma le lua i le au nei le o lua se fulma minute wa te nei le tula e iwa ya lo tatu ye pel proklame le atal taiao mana ia sulo le la e oi ia i le nei taiao ia ai o alu version te nei fa tau le se lo mo e la vau tu lo la fa funga mai le tunu ea au la tu e fai mai le fatau loa te loa le si metotia mana i e se fel me le solo loi o le sele loi o le faatau na tango le fa moe i se apavai il po atoa pe fa pe te na fa ngal tai au fa to le mai e fai ngo fi ai ona le motu ngo fi le solo loi ia pe a mola vau wala no inga ava tu lo te mi ola fo le mo le sero loi ia male faonga ia va ve ona motu sero loi a sili le lo tango e fa moe le se apa vai ia e fainga tai ona fo le ona motu ngo fil sero loi pe a malo ia wa vai sero loi ia e fai ngofia ona e fai ngata ona motu foi lele atu sole ma na ia foi lo sa lo fata ita sole sa ole leia oi le lele mo nga vao alisia inga na mo fa ingol vai aso ia toi mala vao ia la se fer solo lo fa pe ma na ia foi na ai kia ia na i fale lo ia me se ila to ia la to mai ia to inga o lo fa pe ia so ani mo tato ia va pela na ila mo va solo i tango la fata i pe sa wa yo solo lo fo le mo le fa nga le mo va solo ai le o mo va toso yo ia tango la fata i ona e comments mai le tai au pe te comments mai na ni le pe sa la utala la na utango fata i tai so le se fe le solo lo ia yo ia o na Luas fulvan minute te nei le tu la eva ya lo tato e per program le tata ya pe ona na fai atu ai ya se vai ngai te fia e te fia ya te fia fa so ma ya mortato te no ya tolva lima lu ofatasi fa foto Wellington ya omi o fa tolva lima lu ofatasi vala mo tatu tala noa ya po le na fo wa uma unga wenga le tau sanga ya ai online te mafuta mo tatu tu le ta ya i mantua fa sol tatu Facebook pe tango share ia mai mo ia wa inga ma wo ia ma upaanga ia ma futa i pe tatu ia tau tua nei si fonga la mo lungo tatu pe ngat fai lang ia va pe fo yo nei o le taimi mo nei wa mai mo mai le tatu YouTube ia tango subscribe ia ma o mi mai ni au fatu mu na e tau ai mai mo ma tau le Christmas ia ma tatu ma futa tu lava ia le tatu tua nei aso se pa ia le tula tolu i le fia na nei o le ulus fluiva minute te nei le tula iva la vatu le fa fia nei ia o fa fia pespesenga o Christmas ia umalo fo nei va aso ia tatu le to fa longo lo fo in pese Christmas atalo fatu ia henni taito ia manuia lava le nita ia o fa taile mafta mai
o le whaletua ia e seta tangomoa, ia mahalo whaatai, le whaletua ia Teresia Augustino, ia anawhtele atu manuia lava le neitai au, ia o mafo Eric, ia o Pati Solo Feo, ia mahalo whaatai le mafta mai, ia Joyce Asiu, mahalo whaatai, ia malasunga nutu tasi, ia o Siafiro, ia whaatai tere lava le mafta mai, lewa aftonu lava le tula Eva, ia le lava tu whaafiafianga nei, ia e vai foi, ia talepele tātou leina, pia e fia wala mai, talo whaatu foi le sunga Meis Lino, ia pia nai mafta mai nai Amerika Samoa. Teo e Samoa, lo atunu umalela lo nangi, ole asau, me alo pau ai saunia, le au pana umai, o Yesu le Mesia, ia manuia, le kirisi masi, ia teo e Samoa, lo atunu umalela lo nangi, ole asau. Me alpo ai saunia, me au pana umai, o Yesu le Mesia. Merry, Merry Christmas, la Samoana, la Samoana. Merry, Merry Christmas to you all. Ia toe whao tulu tātou whawhiawhianga nao leo wele tātou wala au leo tau whai mai. Ia whatalo whatulu wala au. Malo lava le soi whamanuia le tai au. Talo watasi. Oi, Sofia. Ia. E mole akule Halo. Tamalo nga lulu henge. Ia, malo. Malo le mawale aka. Ia. Nga wile koe e mole kswap kai foi le pokala mea ana masavelinga la spalaili. E sel manga ia po ngai pokala me mo ma ko e parongolonga kwai. Ia lenga ka pokala me umalava el kakolikio ma lofa kai nga luel ngai kausanga ko ia le ba ko se le ngai lo ma ko mo le kulpa kai fa fia la ba ma ko ka ma ko parongolonga ko pokala me manga ia male le le ola o Wili akulia kasi malo la nga le mo ngai kausanga ko ia la pangele ko ia mo we ko me se la fionga le pule a famsanga ia sabalinga ana ia Maria o lu fam ko foi por kala mo ngai kausanga ia mo le ko fa manganga ki masima kausanga fo mo ko ka kolekio o le ia so ma la lekio ia manguia la kausanga fo mo Okay, se máximo alcanzan fotasi. Te lava Sofia, ya lo fa foi mortina. Yo lo fa como uma, e manguia le ngeiaso. Lo fa tu Sofia, fa se fua. Ma lo fa tai. Ya, tu fa volta tu fa fianga, ya foi mai le tu fa sta tu tala ma lo lava non sai. Ole asau, me alo fa ai saunia. Le au fa na umai. Yesu le Mesia, ia manuia, le kirisi masi, ia teo e Samoa, no atunu umalela no nangi, ole asau, me alpo ai saunia, le au pana umai, o Yesu le Mesia.
tatou maua Sekirisi masima pana Loa inga Ina ia maua le pia pia Lea ua pana umai O Yesu le Mesia Afio le ari Ilo anganga Ina ia tatou maua Sekirisi masima pana Loa inga Ina ia maua le pia pia Lea ua pana umai O Yesu le Mesia Pawhiwhianga pespesenga o Krismasi, hea marisunga Kristi, hea matu mai, e na ua toi 2 minute, o na tālo lea o le tū la se folu. Malo na walwha malos. Ma lie fo ile so ifuanga, o le silea o ngā o social media, ua o ngā tele le social media o tātou wheloa i mauo, ma sani. Na tātou wa o ngā mwhainga luenga yasoia. O le lata no atu tasi le luas furu tau sanga taluai. Na yeina ia o wo na masani fo i pia i taimi o whainga luenga. Na masani ngā fo ia. O le mea maaliela. Wai o tele o isi friends po o wo tātou. E sui ngole o ilunga Facebook. A o isi atu mau ingoa. Ia whatainga la ua le at pio peila o la sunga. Ia pio le te alu lo ngoa pālangi o Xavier ilunga Facebook. Xavier, e thiula ia... O le si ngole te al Facebook o Rwanda. E fiula ia na ia wo. E lo mabako. E le pela o le te sa wa lo ngoma malo vai. E le ai o lo ngoma ke le Facebook. Mo si via tu stu fasta vo le nga. Tai la. O mo la filo inga manai wo ia o le si wona. Te ia o video call mai po le masina o ke topa. O le ala se vai ala wo ia oi. Ina o video call. Taluaila, ona na i wo e mai moa mai tatou o nanga. Tu sala la te ilo ala e la ilo ya fa vidi mai fa malo mai e no foi la Wellington no foi se tu no mai si o lo ma fa le o la friendly po le vole o le te ma fa ya so yo mama zani le luas futa usanga talua sole ina o ki mai la kema wa sui so tu sa fa sole. O le umi, le fia tau sanga tau. Luas fulu tau sanga tau ai. Ui, ia o te tau. Ia, taimina, le tatiri South New Zealand. Ia, la tamai nei for the weekend. E mata Novum Stasio wo felo e luas fulu tau sanga tau ai. Ia. Ole, olo ma fo le e le taimina, ki mai fo lana kema. So ai sui fo ia papia. Fela le tele o ni tatou wo sui. La te ma fo ia so ia o tau la iti. O fōringa na, o sui. A paula le se nga le nga tau sui fo linga wo amatan matua tato. Sui maltal noa. Tu se le upsa mole. Ya upalangi upsa mo upalangi ya. Il me va ya o le te i between. O na le inna tuato sa usa wa to mo mai. Ya to inga once ya na. Usa alfa mai. Wa ula tele mai utele alu se kal nga luenga ute walk wa ta mo metunga wo mai ya ole tele ta ya tune in to that pokala ya mai no coffee wa ta mo mai wa sultan no wa peso
Wai ai tal no. Wai ai tal no. E sao, ai foi ai si mo fa pena. O tu se wala kila le o nanga tatu. La va ai mai ta wo ya ta. Yeah. Ana fa pe fo e le va ai mai. Yeah. Se ma no te me ki ko le kem. No pe tu mat pongi. E te lona e o man teimine. O lo fa alu fe sasi pe o ma fa tu lo la van le tai au. Po feo sao, po feo wo ni sao. E sa wo amata no ne video ko. Ma sole. E la ititi alta ba lo nampari. Pe ta fa me fa pena. E sa wo ma to ma sole. Va vena ma tua sole. O va o te le no la po e sao. O ye sao. O ye sao la wori. O lo manatu. O la fu le tala fai le tala e te fia ai. O fia la tala e do te fia so lo mat tu so so le na tela titi o fia la tala e do te fia ai. Te fia le tala le o matua. E lo fa ma ni la fa na. O tau to ina o ya. Ala so lo kono no mal auto ina o tono le ai. Se pe te fa lo ngas fu le pe te fa no. Ai se a. Wala o lo tal le fa longo no te tino mo la tava ai te mita tu no mo fa ata o la te la titi soli al te mia mo soli sei puti al ta ina facile to ina ala te la ngona al te longo le ya tua facile to ina pe va tu siti al vai po mo to ina sei ti no sei ki no la e vezu ngalo wa pe ni ai la ta wona ta dia ngo fie ta tu fai me ta tu fa na to ina awoni te tato wa ya nei tanga ta fuile le pele e feita fuile le fan tato ta lier fa me tato fa now to ina a me sil termino que mas fue ya e nga foi mo e pa fa tu se fa na o lo tanto nunga e ala na tauto ina o le so bola to si e lunga al fa lo ngia o e ai le fa peo le to inga bole le o fo linga por fo itino por mira tu so le va ai la to ina o fa lo a so tu nga lunga le si le vola voi lunga tu le o si fie io ya e ma le matalo am sta si fo io pa anga ta tu le tio ya le tatu tata no lam fa io fa nga lunga le tau sanga ya ola nga lunga ye fati nga ulu wa o le wingo le tala e tu pulanga tala vo nga ratu a la time mo le pei ai le fa ye le nga lunga la tunga lunga ya e va pena uma tatu ai sta fa pena o le na o me mo le pei ai le fa ye le nga lunga io te lo fa no i sta ta matu tu nga lunga la mana o fa le nga lunga ya le sia so la o fa no fo ya nga lunga sa lo le o tala na manolo ya wala na masanya sa ki meliti o atal ta o ma ata ma tar smo yo fa lo me ma ata o ya la atal por kala o te ya fa pe to la atal la to pule pa la ngi musa vali mai ya o ya la nei fa pe pula me la atal pule ale atal pule il atal la ta male so mai mal pule I'm so happy to see you smiling and laughing ya fai le lantale o lo twa long ole matoliti o Samu Capital Radio la fa tal pokala mal atal tayo mai la ai uma santila to pule pe ye tai me le fia ia ai stai me fa no e la idol pule e lo to ata fai le ngalu ai lo nta mai tivo ye le ano ngalu fa no ai fia le pule vai mai la ata ma ata ya mal pule o so ta ingol ngana le ata wata te wa ata foi mo vai la le ta o ata sa sta mo le fa no lo ma ata le tio te ai le fia i me la tu por ngalu e la fia mo le pule le na vai mo fia ta male fa mo ina ngalu nga ya ma lo la fa ta i la vale ma futa mai eu ta no ama ta li e pian fa tu so le tele o telefono no le la lang a vai ne lus pepa u mai ta uma tu mui ta la fa pena o tala o sori ngā tūla fono, o sori ngā tala fono ia sori. O tala o sa uanga ma misa o whala ve lave. Ia o fe ese inga i whai ngā mālo, o tala tonu ngā whale lotu. Tū moi news. Ia wa pe sori, a tatu wham tala o manei tala le tunu. O le whasiti, o le alme le tunu e maua. Nal whanono. Nal whanono whita i fua. Ia le tala no a tātou i tala fia. Ia nei tala i whitau i al whalongolong. O le si vai le lo tato mai tau o le te mine le swing o lo lang.
o fe se inga o fainga malo o fa te inga Australia ta talo ile ia New Zealand ia mosta to le sona me tupu me Australia e va tu le fi o tangatela palmia ono tu la fono le la to polisi le na faini le va fa li pale ye ne Australia ile fa faingo fi ne ur fale tangata to le la tu ayu mai tangata ur fale tu tonu mai sa tu tonu mai sinu la lang ile la mai tangata tonu ngai ya na fa ali lo la to manatu e mana o le wala le mo moli lo tonu e mo moli meio o le ita o le tau masui o le fasio fa o lima fasio tangata e se mele wala le mo moli ele tala le ia tatu tonu e mo moli le alofa o le file mu o le anga le lei e ese yo wala e le la u te tele o tangata Australia o tau fa ma vai la to palmia ya ai tatu si alava ia o ne tu pus fa lave Australia o ne tu pune a mi sala ne va yaso te loa ye ni la to atone e sela utala atuna ye intanga foi la tau pule mi so fa inga iso se atunu ten fa penia se fia ia fa mlatu foi mo tato mo ia tato ini si se asa tu po ia ai tau han tato ta pena vanga sa ole leia ia mo la sunga foi la malanga sa mo fa ilo so fa mtai ia man via foi fa mo ia tala la unga le si fi una mai ia ia o mauto final mato kalesia no sa mo fa ilo so fa mtai ia la o la tu te fai le kalesia o masani ia o foi mai nei mai samo o mai lo fai le fi ma li le fai no to fai ia tu te o to fi le kalesia ia e fa to fi o pe se a me no le o man fai lo so fa mtai sa no to fai me le winga wala le tala a pela o le alu sa mo o tas ia le o e fo i mai nei ia o la le o vai o is winga o to au o sa vali we am atimna vo fai lo i fai sasa me va pena ai val au mai foi lo ngoi masani ni val au le kare si o le ya no tu o le fia o mana o ta o mai lo ngoi matai ala ele tanga fa pena so fa mai fa lona tan ai vala tu lo no ngoi masani papti so ai maula mai ava mai fa ga mer so fa na do tu pela ino ale foi la lot ele o fala tonga la to ai ngale foi o le foi la lot me vela na saunte malanga sa mo e fo i mai ya sa pela lo le voleta te i ta sa vali fatas e te o sa o suinga ne lungo o wa o pomoli to volva u tu ne ai ava pe o taru sa mo fa istu lang va pe ia o te sa wa te le fa i lo atu ni te o maolo o sa fa i lo atu ia la ta fia mai sa mo asa la ta fia mai le si tu pai pai la so ale sa va so fa ele le stala le mo lo vivo se va na o ma o sa vali ono masina ia fa to va tu foi ma ni o ele so fa nga mai lo ngo matai fa a te la tali tu fai mo museo ele veio no meu no mare o não vai do fa muito spoi ele não me eu le na o mena le o te o ta pele fu a walu te sau na o te le mana fa ali te longa o te lo o umana le stala o le ai fo ini fo le ni tu pai o le ainga e o le ta fia la ya fa to a mus atu le ya la so fu ya fa nga mai lo no ngom tai o fola eta wa tu ngom tai o fola ya malo le mana ya malo se fu ta lo fola e ka o fai ro sunga di malo la va di ka waka oi sata ya o ke fai ako le lo kala mo nga ke lo kala mo ko ma volunga be nga ai sha o le lo kala me nga mo kai pa wa kala fai ka wa la ko ngo sa wa fe me fa ngo ja pe le soli ele me so o le kala sheri a lo mo kai fa nga o mu
nga failo esa na failo sa failo no e de faiso me so te ro mo sa le ke ro i loku yo o kapis ya wala wo le me afa pe ke ro overseas ka nga vili le penka e fai do ye ka o ke wo fa nga la ka te overseas ai polo kalvai sa o le lo sa no a le apple ko ale penklu te ye e alu lunga ye le mena tanga o mi tu sa la fa tanga o na fa nga la wo lo me la to ala ki sa wa alu le penk ya ta u ye fai lo ye e tau le alu fa e pe ali tu per ka esa e kala foi e kala linga o le linga vini bangir kaya o foi o skamare o kilang o pepe me o pepe me ya o lua kat o le va e ke lingi lua kat me ai pa un karinga ro mo community fai la uria lo te fo ma o la dice ya ma kaya di mesini nga wo mala nga kulanga pe me ava ko ya mo mo li ko lo fa nga li fa mu ya o Christmas ya ko lo uso ba ko lo po ia mo man ko sunga la wa ya me se ko la yo nga ya asi ya ko lava ele fa ngo fi lo nga lu nga ni ko sanga me se fo eli pule mbale ko ofisa ama lo ko ko mo Samoa o me ko ngale ka ko mo kavela o ko makaka pa fie kangaka e vai e pe e iske mi ki nga le loko le malo ba fa lo ko to kalambe so se wa ka ko ya mfi ya na au malo le aso tai malo te malanga Samoa Australia o Australia le ti ona fa mata malo e vili penk den ka ya lu se ki wa ye afa pe net fa ina se Apple Penk e te la to fa pe ma ye o ki le tango switch fa on ya pa wanga e le fengta ya o le pa fe kai lava o yo no fai mo ko we fa malanga Australia vili mai fa tala mai no tupu yo pe malanga ya o le ya no fa ya va tu malo mola to malanga Australia ya mala mola to fa Australia malanga mai ya manuel malanga mai ya sunga hini tai to le fsini mai le solo loi ya fa vai ya le solo loi po le loi to lui tu la fa to fa ngai le mo le vao tamale fa to fa tau mal fa lo ya la ma fo anga fa mai ya le vai ngai fa lo e vai le solo loi ya fenga tai ona motu vo le ai amalo ya fenga ta fenga ofie ona motu solo loi le sa lo fa tai bastante e sa o le solo e mo ale mo anga le vao e le i so suia io o la me le ta u le vanga na istanga ta e ta e fa matala ia pe ai le fa ta u i mai fsi e fa matala me lo le vanga la le mafu anga le on fa vai ia on tolu tu la ia tolu poli lui tu la io fa anga lo le so lo Mane, mi si vuole voi lo si me fo. Bella tau me lo to fa le si palo le sia. Tatu, me lo tau vuole lo te sili fa i fa to lo. Tau mo le lo fa le sia. Tatu lo le. Al me le il mane le ainga telu ti ai. La tel no meaonga. Le la ti mo me meaonga. O la va pe so ni tel no tu wa le te na sa mo no mo ta to visa. No sta i lua mi te va to sui. O to sui no so le fa pe so le. Motu so lo lo tam o se lo lo tfonga e lo se lo i mo va se lo vole le fa o ta ka wa ile jo wa le ka ya va sima Ricky so le o ta le fra ingot malo le ai a vai tu la tu se le ni o le tala lo fa tu ti na so le ya ma lo la fa ta lo fa istina o longa malang ma sa mo ya ma lo malang manuia mo se maftang fie mal fa na ne vai tau ya ma aves tu per lom tu Rick ya algo mo le mel lom tu le o ta lo foi nei matu ase si mai sa mo sa o le ya ni ta yao ya ai la vai foi fa fianga o le afa pe ona e malanga mai se tu a mai sa mo o me fole na o fai el te misa sa o tu na sta usa ya va ta volta mai ti o aqui so pa to fia sa o le ya fia fa longo i pese sa mo por kala misa mo ngana sa mo ya te vai ta to fole ti o fa longo le aso to ma nei ai
El fo ta vale fa long mal pe Samoa te la ngona lo fia. Le pe ki fo TV, le YouTube nga ro to ta tu. Wala ele fa pe ta ngona le match. Tu sa le pe se la ta mata yo o Samoa la tu TV. Pe ele te el ta vale Samoa pe skisi masi ta. Ton lo. Yo mo ta one ina i ta tu pa anga mai ngo. Wala la fsiri le sto. O sta male. O sta male. Na, e va pe otto ina le to do numero tamale. We fout Cina. Tal vez ala ya. Tal va tu le faltu ya mau ka pes ya ole sunga ya Timi la fonga Kirifi manuia la val ni tao ma futa mai nai Blue Mountains sini Australia. Oi mo. Malo va tai. Yo sunga ta vita tu sa le ma futa mai o le malai ta polo o isole. Ya manuia la val ni tao le tio ama ila nei la au. Talo fo le fitalinga ya ngafo pula salu tele muas. Malo la va ngafo ya talo fa tu ni tao. Alo la. Sunga mesli no le ata mai tuila yo ni wa hulona. So le mes yo vai ane tama apa foi le so sisi na ele ato sis fulu iton tango foi le tau tau de mai mo. Ya ni dia mutina silu. Wa fa longo tal no nga tanga te ta polo. Le ai ya se fa pu tonga fala ni se fa pu tonga tanga ta polo te o luoto to luto fa tal no a ai. E matua ene nefu a so. Ele ta no ele ta longa. Io e te fa longa tu jo lau o lau fa longo. Pe o le to no me te ko Wood John Campbell. Tu langa le mau lungo le voleta no me tau se leni. Ia la tu tal noanga o va pe. O mau lunga le vole tanga ye o ta polo. Ele so ta ye ta u. Ia fa le vela ta ele vi fa ngoi ngal ngale. Malo, manu tanga polo no ya so ta fa. Ja, wat al wat voor ile faltua ma voor Eric, ja, ole faltua silul Bolton o Kilani, ja, wat al wat net hou, ja, o sanga, o lau sanga, sau langa, manu ya lava net hou, sunga testiva, after tele lava, ja, sanga olive, ja, malo fa tai lava le mafta mai, ja, ma le sunga manfou le pepe. Joi. Ja. E wo mo se aingo le pepe manfou le pepe. Então ele não soube no tato de tio de se vai ter. Ya não vinha uma. Ya malo su eri manfou. Ele tato su tele. Su não tem nada malo. Tá malo foi isso. Ei, wa, tolio me va pe. Então lá na vila mai ia sau ia sunga ya manfou tua. Tala no. Fai lo mai pe o manu. Po fena mo ai. Per moto vanzabe. Ya malo va tai tatu os fa fianga le o to 2 minutos ta le o le tu la se fulu. Christmas season, so there isn't any reason we can't dance the Christmas polka. Hear sleigh bells ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. Christmas trees and holly make everyone so jolly, and love just fills the air. It's a wonderful world for a boy and a girl while dancing the Christmas polka. The Merry Christmas polka. Let's dance, let's dance, let's dance. Everyone's so happy. The air is filled with romance. Watch the sweethearts kissing as they dance underneath the mistletoe. It's a sight to behold for the young and the old. The Merry Christmas polka. Si va luga malalo, si va fatamilo, si va ile poca. Tatu fia wafana maile mesia. Si va luga malalo, si va fatamilo, si va luga malalo, si va
young and the old, the Merry Christmas polka. Whawhiwhianga o Christmas ina o tasi minuta te nei lei tūla sa fulu. Ia, e umi tātou maftanga na yaso. Tā fulu tasi ona mai ene o tātou tautua. I lunga o le tasi ono tesi mo le tasi whamo. Ia e whaupere tātou maftanga i lunga o penga te whailangi. Nā, le nā. E le tamana vini melas foi, le mafa aso el malanga au basketball ni usila por under 17 e na Luisamo. Ta Luisiano grandson. E te lo tasi ol mena la tupuza mo te mine. O le tele io me o fa mo ngota longa o fono tanga konfernisi. Ia. Fa malo, fa la putonga, fa le kalesia. E te ia mai e tele lo na tupu. Ona wa tele na waia me fa te metas. Ia. O le si tu wa tele na wa fa le tele sa mo e ma fa ia fa te ngole fa ia fa mo le hor tele le fa casa e mulinu. Moi. O le fa ia le si il fa le tina, o le fa ia le si na le fa le tupu e fina ina. E wa tele fa le tele sa mo e fa ia fa mo. Sa o le. Ele si termino i sa mo, o le fa ta mo sa nga sokka le Oceania, ala ini usila ma Australia. Ele ma se sina ilo ala fa e ta te ia fa ko ai me o ta mo sa nga sokka Oceania tini anta i ai au na su ai au o le woka. Te wala mta utia ai le ilosis. Sa o te le fa alongo fa na sa uni news mai sa mo na te e wa isi mea le tate vai e tate elva ya tua uma mai ta longa pon tam sanga ona o lunga o penga te fai lang ya mon ya o isi te mi va tu la o fai mai ya mo me malefoni yo la a wa ya tu au ta mo ya tunu i fa e o tatu o tunu ya alonga va tu au i fa sa o le malanga ia pe malanga onga o te le yo te mi ma tu fai so nga tu pe ya e mo wa matan fa le lo sa mo na wa ma e te le tu langa wele tunu yo tani ngā mālo ese te awha mai lau umale. Le konferenisi sa whai e tua le sina lei. Ia oni mea lana whai tua le Return to Paradise. So ua tele na wā. O le tele i le suinga na tunu. O te lona i tangate e nofo in umamao i Alaska o Kanata, Amerika. Whawhainga tā mo la tōna o i sa mo. Au tā tau e nofo i New Zealand. E o nei. O te ofo le vasi o na tua. Pei ala e o isa wa i o mai uponu tangata i nei New Zealand. Ia, moni. Suinga na, ia. Mo la tau o leva i le te o i Samoa. Ia. Manu ia lo whainga mala. So se tūla o ele lo i Samoa, te whaalongo ta tangi mai o kulele, mai tulini. Ma le selo i tono le malai wa alelei. Lau whi pese, nei ia. Ia fai te taimi nei wa telefone au tau whaavale ta milo solo ina malai vaalele. Wa loa e tamana. Ia wa telefone i whai ngā malanga tau nu. Ia tau tua nai te ua e sea inai. E ia isi vaenga a wari ina e whewa i solo e. Su e mea o ngā ina. Whai les whai longa lau ato te ua i se ato sis. Nā. E me se ato fo lele o lai umo tau na lava o le po le whapuiponga, po le lava o sao whai. Lava o le aswhana o le tau ina maloma tua i ale la le iloa i malai vaale. Vai o le mai le li pote se fu malolo ina fa manatu pe mo tatou ni te ua ngalo na mo wala va no fa le tui pui o le misela ya nga i fale ia e vili la fo mai na lo appointment ia po na ile health line na tatou o numela le alfa mau ta telefoni tatou ni usila nei so se taimi e te tango e vili e o la mal telefoni le o le o valu se lau tal me fa mole Healthline over se lau ono tasi ono e mai e la tau fautuanga fa so fo maloloin ia e to e fa so to i pe o ten vo la til fa now il Liverpool malo le winter ia le la ta pena nei e o fa ma il va vea ia so ona vili ala telefoni ia tal no mai nei fo ma il me fai ia le yo fa ma il nava vea malo ta ua na fa ma lo numero na Maria. Ja, famelo lo fo mai me fai. E ma tanga filo fai ya le va mo le ia pepe le sa ta wa vel fo mai. Na va vea o malu. A nga ia ole. Leina na ole health line ni usila. Ole o valu se lau ono tasi ono. Ga tau runga na po kala mel atal taia. Yoi. Ai le la tal pese ia po la force fulu e fa fonga ile. Tatu porkalame to fasala o porkalame muli foi na le o tala la wolungo le vaiaso fata te le fiona li pule a fam sanga te alu mores ia ma savilina kasiano ana ya
Ia o tātou tautua tau ale tolu nā ne le fiafi o le tāo le tasi. Ia na se e malisunga tā se salem se. Ia tau awhi ia whasalonga. Ia ma te le tala maali mwha manatu nā taimi. Ia ia manu ia fuafanga le tai au. Ioi. O tau te o tātou mafuta pēr? Ioi. Tātou mafuta pēr le tātou au nanga nei ma le tautua. Ia whatalo whatusunga malo pele saumua le whatua malo lo ma wenga le ala ua mafuta ma le tai au. Lo nai. Nau ma le ainga. Lo. O pe malanga pe le. O le sisuinga foule o le soifuanga le we. O i le whanau a. Te leo ainga o i whanau o le whanau. Ia o no fo isi tu lalang. Pe le taimine malanga mai mafuta matua. Ma nei e o ia feilo inga. Feilo inga. A te lo voi jasi. O le mele o le taimine fina toi vili i tua a. Sa o le. O mau alava no e mafuta ai. O wara tau fia. Mafuta langa e alu aso e sau aso e le toi mau le taimine na. Ai mai se apea whapea o le aso i fua matua. Io. Whanau. Ma se al taimine na po fela isi o tina. Ma ia isi tasi o tina na fofua malanga i sa mo ya sisi o tina Christmas. E talu e la alfa manuianga foi le malo ni usila le sit seni e ia au vanga matua. La la usit seni lo matua. U matus fola ni usila. La la wadu Australia se anfa na Australia. Le la malanga il tina Australia lo tfilo ye. Se for mana yo le meso. Ya fa pe foi la le manuia sa mo malanga mai ni usila. Ya fele le meta matile Australia nei. Yo e, fa ngofie. Fa ngofie. Na ton. E mo la to fele me Australia nei. Man tuela po alto tupe. Tawal malo lo ini ama yo to tau silom tu ale ini porto ina. Saya tu pun mena. Saya tu pun mena la ngo ba ye. Pe ya je mele tele fie ma falele. Ya malo tato tulu ya ole o val minute te nei fulu. Awe? Ya, mana ya. Ato mafuta pela tat pe se vai foi si fonga ne lo moa. Hey, hey, hey. Oli mau male, oli, profana mai Yesu. Oli mau male, oli, profana mai Yesu. Ese alleluia, profana mai le ali. Oli mau, oli, profana mai Yesu. Oli mau male, oli, profana mai Yesu. Oli mau male, oli, profana mai Yesu. Ese alleluia, profana mai le ali. Oli mau, oli, profana mai Yesu. Oli mau male oli ufana mai o Yesu ile fale o manu o
Oto ai lo tātou tupu o pese pesenga o pese ai o angelu o leo leo manu o e i foia Yesu o le au makoi o lo o alo alo mai e fiava ai mai foia Yesu hey 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 Oli mau male oli profana mai Yesu Oli mau male oli profana mai Yesu
fia fia wa fana le faula amu ia Josefa Maria o liu chino ai de ole atua I ole ato oi le nganga pa ia Mafana mai ai le kama e lona ua malo uma Ua tari ai mai E mau te shenga Ua whana mai O le whaala Ua le o le waina O le taumawha Ai o le fia fia ua whana le Pia wa pana le Mesia Ele te fai ngo fielo pana mai E o lava I fale sale mo fai Ai ole fale o manu e fatu manatu Ina fafoma I ai le fatu Wao maya o e mau Ule tari ai mai Te mau te shenga Ua whanau mai Ole whaala Ua le ole waina Ole taumawha Ai ole fia fia ua whanau le whaula Ai ole fia fia ua whanau le Mesia Ka mua ole asau me aloha Ole fe fuli tua I ala fua I Ai amaya le pepe chule va O malo mai nga sa mua ole ta sau moni le na Ua tari ai mai Te mau te shenga Ua whanau mai Ole whaala Ua le ole waina Ole taumawha Ai ole fia fia ua whanau le whaula Ai ole fia fia ua whanau le Mesia Afia ka sunga ya tualima pailate eteru ya ia Josefa Maria ina walua se fulu 2 minuto te nei le tu la se fulu afar se fulu ia no tunatu le proclame o tala walunga le vaya se pe no fa funga le vaya sonte nei le fiona il pule ya Msevelin Kasiano ya ai manatu ya olo o solonga manuia fo fanga le nei taiao ya no na fa manatu wale utato ya ile vaya so pisi ya o langa ya tu Krismasi ile nei vaya so ia fa manatu lava masani ia mise ia malanga mamau teletonu e a inga ole amalanga e fai Krismasi ia inisi i tu malo ia i New Zealand ia po Australia foi ia inga foi lele e pe o lawa umana fa por kalame ia le vaenga ia po le ne no foanga e fai to na i o Krismasi ia le lai mafuai ona malanga mamau ni si o inga ia mole ne yaso ia e to tele inga ole malanga nei taiao ia e misi ainga o leo wa mai ia ngā luenga o le nei tausanga pe lao na ia inga nā le la te pena e sahu ni malanga ia o wha manatu mo a inga nā le la malanga e pe lua vai aso e o ai ia pe tolu ia e mana ia le me fui la le o tau maftanga ma le tau next door e wai fai ono tau malanga ia ai va ai atu le tau next door ia lo fale ia e misi o meli vo le kili vatu ia wa tasina awa le teringa nanga o ia I fale o isi o a inga I taimi fa pene I o le pisi ma Sofia Fia pe a
o atu le ngā o ia vai atu mua lau pusa meli ai le I avese ona I lolo lea o ina ilo ai e tangata nei lau ngā oi o e nei la se silfalo tas ia o so fa ilo la ia vai fa pena fa mana tu ia pe fo isi solo o ainga I se vaenga o pitonu o lo to no fo ia mana ia le fa ilo ia fa masia ki atu lo fale ia pe ave fo ilo lau ki e se solo ainga e sia ki lo fale ia so uma mai se afiafi ma va ai au meli e piki I taim fa pena ia wa taim ia ni e telena fia lau ngā oi e ta milo I fale o ainga ia po ia nisi ia e o so fa ia na nei fa manatu fa pena mo tatu o tunu yo no le tatu anga tu vai aso le Christmas ia o le a tele na malo lo ia inga ma fe malanga ia inga I ta faonga maftanga ia o le Christmas ia fa manatu ina ai o le o to e 25 minuti na tale o le tu la le o 25 minuti te nei le tu la se fulu afale se fulu ia o proclame pe on fa no atu ia o tala la walunga vai aso ia mai alo le tatu pese lea ma le sunga mesi lukisua ia o na matu lole o le tatu programe o tala la walunga vai aso
Moso oi sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma tofa ina soifua Lama alif sili le sasana Itu e fa o samoana E fa atosina yo amanga Ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no folene i tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu Ta la a fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ta la la a fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Patul nei tai au ma lo lava soifua ya te uta uma lava o lo mwhai ona whafonga mai pēr i le tautua le siu fonga lau mua. Whaftai le atu o tātou toi a inga whasilwha i nei tai au. Talitono lo tātou tau whaitutusa uma i le tau singa ma le alofa o le atua i a tātou uma. O le porkalame o tala la walunga o le vai aso. Ia pe ona talanoa toi ma le fionga le li pule msanga te al moresi. O le tai au nei o le a talanoa i nisi o tala i tono New Zealand. I le neiva ia so i le ngata i lea, se i tai tātou tepa i nisi o tala, i mea na tutupu le ngata i New Zealand e whapea fo i le lalulangi, i ama Samoa, i le nei tau sanga i a tono o nole. Po kala mulmul fo i nei o nei tau sanga, i a e au ngai fo i le toi tepa i tua i ni mea sa tupu. A mesa ni mea titele sa tutupu le nei tau sanga, ma lo se fo lau whionga masanga ta alofa lava. Malovo savrine, malofa malos. Pokala mulmuli o le tau sanga. Ia fa talofa fo i le tatou fa fonga masani si fonga lau mua. Malo lava le soifua lauli le vai tau le soifuanga tatou aulia. Yoi, malo lava. Ia o te loa pe mana ia le. O te loa pe sa i se te mina mi se pokala me nei tau sanga ia fa malo fo i lau fionga o no. Le wa i o mai lava le fa ingol tau sanga o. Pai pe ona fa awol pokala me. Oni. Ai leile ta amata mai ni mea o tutupu i tutono New Zealand le ngata ile po a fo ini mea sa tutupu nei tau sanga. Yo, mani tatatano a mesi ale tūlanga o tau soifuanga i pe o mea na lenta no tau sanga atua nei o tangata vai mai ngā renga na amatel tau sanga mo vai, whaso solo mel tau sanga ni e mai tatatano fo nisi o tatu tangata o lo ngā whainga renga pe ngā lua tanga renga malo. Yo lo fa nga solo fa solo le vai o isi swinga lo fa le malo le ia e fo ina isi le o yeni nga renga. O polo kalame fo le malo e tam fa ina ia mo wainga renga mo tu pulanga talavo mana i tangate e le o yeni nga renga la unemployed. Yo lo tam fa ia e pe fo ringa mai o tua ia na mo e nisi nga renga pe on fa lunga fo tatu lunga o fa tanoanga i lunga le nga te litio ia palangi ia e fa pena mo le televisi. O le vaiason tēne tatal no ai le steleo le swinga pe anga i tuole tau soifuanga New Zealand. Le economy New Zealand. Ia idea na whanonga tuana pōm tua i fia le minister au tupe. Pe leo wa tasi tesi mal tasi e pasene wha tupula i ai le tūlanga le tamawa inge New Zealand.
ia al vai aso o le faitau le o mai fai o le kwata e o fai ngo tos fulo se tema e la wo pe wa anu lo ngo fia ia le baba e fo le minstao tu pe an po telefo e tu langa wo ia lai fau tu ina ni vai o te de maule mita ai to o to le e lai ia le valo anga ile o le tu langa o le tamau ai ngo New Zealand o le mesili le utau watangia mai tu langa o awala fo ifongo nganuenga faufale o faingo awala pe o le si vaanga na o le construction economy mo nganuenga le fongo fale ma tulanga pena o na pe o fatupula i ai tulanga o tamau ai New Zealand ia o mo fatau mai fafo le fo fa dia mai ia maria o leva mai le umana ia tato export po o loi fatau de fafo e ui lava ina fai le tariff po la fonga fo ina fai Amerika ale ai so longa le leita to a ona na fifo na mo mai le tau le famtalanga o palasi ila lole le tau o loa frontera ia le lave le susu ma meva penale va tu fa e limas fursen e na palasi le tau poli sa ele la to tal tonunga e o tu disfruta la le fa tusa fo le tu pe ono mo e la foi fa to ia lento e sui me na file la to a paketi fatatia e lo pena le limata live food ia o swinga na le fa ri o tele bo e la foi fa la fu manu e sinu la foi tam foi la to e fataola to su me va pena ia le tau va mani usila o tatou le pito ila lo ke lope ia atonu o le si va nga tele o le tau o tatou mo le fela wainga vatu e fafo e le pe o na kolosia le loli mai le si fo le tua o i le tua o ia e le tele se tau e la o ia tatou o sulanga na ia o le ala pa e tatou le tatou o le fa le vela o le tatala no le vai aso o le fa le lui ale te mai tai le sa tinale sa minsta mo tupe te mi vai tau sanga polcha tu so le tasi iva tasi ia e fai se la debate po se la fa so ma le minsta tupe le e le so na ia tel tonunga o ia la e tonu o le taxpayers union ia tu so la tole o so sai di idi po a me ti ngai nei ta to la fonga ia fa ia ono mai le ia fina o le malo an me mani o ia sa minsta o le national a le ono fo lu le minsta o national le minsta o tupe le ene pe ele o fie ia le vai nga mai na le pisa ai tu wai na fai mo me o fai unga ina ia va ve ona le le tama ainga ma o te tununga fo na to tele o e fai to fai me tau tupe a New Zealand ele o le fa solo fa tupula ia ai tala fo New Zealand e mai fai isi va nga ia pena no fo ma pesita ia po Barbara Edmonds ia o le fa lavia o le va nga le na se ai le va ia to tele o le tupe le na to ave ile le fa fa le tanga ia la to fa le na ave le au leno ia o le vai nga tupe na pena yo na tele le fa le to ia ma le tipinga o la fonga tanga te whainga penga le vo sa tano ni so por kalame o le polo misi na na fai ne so a pale mai ia le la tipi ia la fonga ia fa le lave pe tano le te momo ele voi e manuia tele fo ia la to tele to ia e di tele se tupe mo ne sa te mo la lo tong ia o le la le mena tupu tau sanga ni o isi o tangata ia le sa tele tong ile na fo le la ngan malo te tonu ni so la to le le lo ia la tonga venga pena vai mai ngal venga ia o le tele na o le si fa fita o le le to la i mai e o mai le te mine e tati e lo fa ma fo na tangata ia o le o markisi masi o le singa venga ava pena to tasi ia na fi lo ai ava pe o le ai nga pe e mo fale vo ele fa ele papa ma tau dia ila papa pe tolu ele New Zealand to le na tapuni ele tau sanga ni ia na vai o mai o si nga tupulanga o ainga fainga renga i la papa na o le na e no New Zealand ia o te le fa le tonu na ainga na ele vai nga na ia tu mai na tangata ia le ngi ainga po ni ai no foi fale ia
no mai malo fa mai tele le tupe malo le alu la fa ngala funga le alu tongi mo me hotel spo motel le bo tu e tonu zanga te deni fa au tau fa fa e on mela le mai lola to e se mutanga ta mai fa le na fa mai de tauna mai mau le 4 miliona le na loina ya le fo ta to va ia e mo u fa titia ya le fo la fa tu pula ia le fa u tanga te le mo so le ya wala o ta vale o fale o loa tu langa fa pena ia o le whainga umana le fufuanga meni o te mau aingo tato i New Zealand e tam whai e tu le si fale tonu ia ai tu lai me le si fale tonu you solve one problem and create another problem o tu langa na o me e tupu ne e ta wala na vai fale le i o le ai fo i le malo le whainga malo e o la tau e o te ilo la pole i nai tangata vai pai. Ia aile o i longa le leile wawa i atu i la tonga ruenga i e whai ma le tūla i mai o le whale i tonu nei ei. O le si swinga na la tō whaia. Ta au file benefiti le mo ta metia ma le sfulu ono tau sanga anga i lunga a le lo sfulu. Ia o le ta au fi aile ni ngā ruenga tō te lo nei. Ia te rei il whale i tonu nei ei e. Tau fuentoi wawa i pole ale wanga le me tau na whale tau sanga fō. Ia pēna o swinga na. Tau mai te tonu o le... Sauri, leisi mea? O te lo le si me te lele tupu pe o le ai meo ni ngā luenga i a matalona na o tanga te whafo a. O na o le whai ona mau ni ngā luenga tō New Zealand me se la vai Australia. O la o mani wha mau ni ele a whai tō te le o le net migration o tangata whai mai te tonu. A e tō e se i tangata atu i whafo po le sia wala. E na mo na dolo le po le vaenga le tu to le se senga a o lai mo wa e te le tu le fa o numero tangata malanga tu fafu i lo la to le mai nei e o nai lo ele tu te le tangata o le ni nga luenga nei ia ata to fa longo fo ita no nga ye fa ile tatu ali ti o tau sang i na to Australia ia te le maule e o tatu tala fo le mai li poti pe fo le tongio tatu i nei mai o yeah, if you want to be on Talanovo tapo kala menisho time. If you want to tamu fai ina ia tai tutusa tutongi New Zealand mo erim fai. Nanga tele ma mata ma ainga o Australia fo pat fatu tusa tato. Ia tele na minerale o me o loa fo I fata o to le ngata I fatoanga. Ia minerale mai ele me fa pena. Ele fatu sala tato o e fiwa. E lofo I ala tato pe a ole o Australia Samoa e atu malapta la to itia lo tala tasi. Ia o tato e mo ia mo lunga fo. Ia aide tu sa mo le tupe Australia ia na mena ese aide. Ato no le si vaenga na le pe e fa ato si na itanga sa fa Sofia fo fia nga ionisi o I Australia. Ona tulanga na ia ia le mau tanga te New Zealand. Po fea te alie, e te toe tau e mena e whana wai a. Ia, atonu sa moe na whaina wau tātou na malanga mai nei. Ai toi atu fo ila sisenu, e rese mo iei wā lena sa ini manuia. O le tūlanga na ia. Ia, o lena whaalia nei fo I le kōwana o le whaltupe. Whailana fo le sanga, ai no fo isi whaltupe si ilunga ia pasene tūlui o tupe no e mo kesi ma tu langa fa pena po ita na fo pisinisi e lento e failan fa sal longa e va e le o pele o nga tasi le fa mo le ma le fo fanga le fa le tupe tu tono tato fa le e mo fo fanga fa le tupe se tasi e lo va e atu na le mo mo longa le westback so e ma e nc ale ona na fine no mai lunga mai se fa le tupe a o la va ia tu ia ele o ma tasi le fa no ma fa mo le fa le tupe tato va ia tupe New Zealand ia ma le mere mana oi ai o fa pe ia fa le tupe ia le la tutongi pone sil tato o fainga luanga ai tauna si luna pasenge tu ia se mo le tupe fa tu mo wa tauna sa ili mo le tupe fa ia fa a fo fanga ia le la to faingo fiona fa ia la to no tato e ia ma se me mo si tupe ia lo anga la pule la to asi e lunga pule ale pasene tesi mole lua lima pasene ia te rea le suinga ia fieta to o le taimi nei la
Ele va ele 5% ma le ono te si ma le 5% le tupe pe alu no no mai sa tupe. Ele te lo fal tupe. E al pesene tu lui pe ai mo le pe te lo tupe tonu a. E de te de e lai la lo mal to pesene lai to te le ale se ngo o le tulanga na. E a sa o a tonu na lai tawa na mo tau fa ma pulo mai ai to te le. Aveo tupe investi. Va ai talta no se mam lam fa ngo menio investments ai mo shares fa tau sia e pe o le nai te le ale va nga e te le va ile lima il se furu pasene le tupe ono mo mal tau sanga yo tupe tu fa pena ai a tu il fa tupe e moni e mautinoa e de le lo tupe e alfa la vena le titi lo pasene tu lu e mo wai ia ai pe ia ona talano fo ini se po klam fo tuanga pitu inga ia buffet ma la tu tunga tupe e o te pole ava ini pe lima ni to inga va inga on to yo tupe mino e o tu le lima ia na va ile ia ni emoti noe wa fa le tonu le si ala ile le disi ai o le tu o malo tupe tasel te unga tupe awa ngau ia wa ngau atua ia na ngau lo le mo lo fa mo lo fa tu saola sile fa fonga mai tanga se e fia investira tu na tonu tu langa na ia a tonu se I va ia pe se si o tatanga ta Pacifica po Samoa e malama le fo le tu langa le a fa se por kala me sa le fa tata no tu ai fa tata mo mo ya tato se vai pe se fil tu pe ai vai it's a ma sina tuta e le anga no mo tato una ina tanga te vai me ai le fa tato wa tau fa tata e tato tai pe tata no tu por kala me so fo maloloina e tam fa vo tato ina I tato ola tu langa na fa malostino ia ma tau ma pareni vai nga na ia le anga tal no ai di tal fia ngai mal tu langa le yet ai pio nei vaenga na tata noi fo tu langa o yet tata mau a inga male vaenga ni ole on sa ia a tonu ai i se swinga eu vou I fainga maloe e alwa te auto sui ia sui fo ia al meta tonu ai ole me tawa ona fo le le paketi la inga le tato o male taimi so on halwe fo fa tau ai te tauna fa va senga lele tupe mo fa pe na tongi mo kesi ia fo tupe alu mo kesi ia fo tupe alu le tongi le fale le rent ai langa le alu mo si me tu no ale mo le tongi le rent al mena nen no fo mo le ainga pe o le sina li poti o le ma wa pe wa te leo tangata wa mata wan fo le la to mai se fa tango me alofa e lo ai I tangata whaatau I o atu pe o li potina mai I lātou au whai o loa ma ia tawhanta te whata I tai e whaapa u te isi le whainga mea lofa me whapena I vai tau o le whautuanga ia lātou whawai mua alo ainga iau tupe mua o lo ainga leila vea ele tōnginga o le rent le whale o ele tise o le vai o mea aia le ainga mea mua nei tau newa I le paketi to fo le mai si vai ngol package e le anga le o lai fi al fa ngol ke si masia te o pele pa wa le sinali poti le sa to mo vol va sonei li poti o tanga te tanga te fo ile pele pa o mo sia le tisi ia wa a mai ni fo lai tanga te fo le ta fa mai ne ia na fa ia le pati ma ia hando ia fa tanga ia no lo le tanga ia ato e nofu ma fo te le tupe a siri ma fo te mini momo ai fa do tupe fa tati e se le paketi ia na le ia la ia e lo ia fa ina se ai ul sanwisi le so ke si masia la e tau sami pop ki o al cielo o aso o vai aso se lo ngai fast ia so na sa ole fa matelaina tonu le so na e un se fe ale tupe Tana ia tu I Samoa mal Pacifica inicio tala la sala o lunga I nei fo I tau sanga. Oni atonu mo Samoa ia tato violenta to fasalonga le na wina le palota le na fai Samoa. Atonu le si vaanga na chele ai fe upo inga fo I mal fainga malo sa ia. Ia ma
matang fa mtala tatou ni so me vai nga mo si da fia tatou ai pe ona maua fo I fa di tatou program o tatou e tua tatou o ngā tonu e li poti me tala whea ngai ai le tala noa tatou pe apa te li monang langona fo I le whea upua in whamisa I en whainga malo mta upuna tau ala tau ana tatou ai e matatou e whaasi sila mai mawhalau loa ia whainga o pālo tatou langa whapena ina ia maua tatou o whafonga si ufonga lau mua ia tala ma mutulanga fo ina ia whainga pālo te peo na iai so tele tangata na mai mua tatou Facebook mani YouTube la tala te overleave se la wafe yo mo tangata o mo ese mo I taimi le vaso atona ia nai e lo ele to tele fo tangata o lo muli tau tua si fonga la mo ai pe vainga na tatou vai e mo tulanga uile palota ia le o so il fainga malo sa o fata si le fa sa o em fimi e pe tai o ma o ese o se ese am tanga mo tau sanga ia nana to tu po lo fa le tono fa le palota e le la tatou vai o la tau fa to mai fo fainga malo le ye ne la to fo vai me ta o ia Samoa pe o le la to polo ke tile tu pe ave mo tu malo ia le sa amata le miliona la o siria tu mo le miliona ia ma ia fai fo ia komiti fo ia vai ia te mantole ta noanga le interview na fai ma fia mena o pale mai le na malanga mai ni New Zealand no tele no le mo fai ia ma ne fo ia vainga ia tina ia wanela mo mga luenga tangata I tu malo ia ona tala e de to tele a tono mo pe to lua pe to lu tangata fainga luenga mai tu malo ia leo vai tu fainga malo le ne io leo si leo tai lima o tu le lima tangata ia tono na ia mai tono foi la o le tu pe le mo ne tu malo samo o le la mo mga luenga ti tono o tu malo mai tauna fanga lua ina tu pe va tu ele ia pe on tata no fo tato ia tu fafo a tono e mane foi pasi silent school sipi mo alum fana wa onga wa tu e ile tu no tu pulanga telefone le tono wa onga te tono se vai ngata wana te le lo ia ingo tu pe pe fa tanga le avesi tu pe mo atina fa pena e mo onga alum fana te tono o se investment po se fa tu penga le leina o fa onga se vai nga tu pe ia le foi tato vai le fa le tono fa le mai tato li puti mai ma le vai nga la fo to e so tu sai na to fa le foi mo afi wila le tono ele pepe o le tisia ia tonu e te le lo I tu malo a tu fa tasini tu malo en faina va vai la tonu na to tamai medical center vai me fa pena e fai so ni fo e vai o le vai ngana le fai ama o tanga ta fa o ia mane fo le o tu le ini me tu yo inu tu e mapu e pa ise fa le tonu tu pu mai wa o le tau fai fo sa mo e una ilana vaenga le te mau ai ngari pe ala mo meu tanga ta fa o ia e mane fo ta fa o to le mo tu ma vaenga se mo I Samoa o le si mele mo ne le mo se sia tunu le ACC le mo ne tatou New Zealand ana ye se ACC sinu le o tangata New Zealand wa la vero ni fa fo se e kawa o mo e a pe ave fa ma tu sape tanu le vale le la vea ave fa mai e kawa le ACC o ia a tatou a tu le kawa le ACC te le tu pe fa mena le na fa ia tatou ensure pe alu Samoa pe va pena ele o sangata e si Samoa lo passport I te o ave ol fal mai te le ale si tupe ai fa pena fo yo tanga te hasi si mai nei mo ina to ye tong ye passes onu sa I fa popo mo si va nga yo o to apere lo se lau to se lau ai kavale medical insurance e te ia o tupu se fa la vela ala la na wai mo to ti ngai na o to tongi ya ne pili pa si fal mai ai o se ngana ole mai se mai tupu tangata ini e de la vele ACC a sa une ai oso malvale le pa nga welo lima tu lola ia ave ole ACC fal mai ka vale ACC mena wala ngalenga na la vele
le se ngana mani fo I va I tato ia le lai whanga solo I Samoa la to salavia tato tau sanga nei a mata mai le fo I le whooping cough sa o le dengue fever sa o le sivaenga o le flu o le virus le ne tau pe tau connecti le le pitanga ma le covid ia ma le misela pe fiololo ana I maina ailena o Samoa no vea I o le la maua mai si moto o Pasifika ia tonu o nai suinga nai tonu o Pasifika ia pe tato va I tato wa no ue ma seni tato tata no ia e vo tato fai por kala me longa mo so fo malo loina ia tonga na fo suile la to palmia ai suinga pe o Samoa la fo sui palmia ia o fiti ia o la na fai fam sinonga pan maram tau sanga nei lenda tau ia male ia tase sai fiti ia watu o tonu o ia nana va ia le camera le team o le Pacific Village o le Fiji Village o le ngona o le vaenga le na ita sesa ia pe o le sosoni na mai le malo Australia tangata o le media a New Zealand o ia Samoa e o e so e ngalu e kolingi mai I o fitina pesa ave ia lo tuta sesa kolingi ta sesa ni so la fanga venga le Fiji Village way te relo na isi le fil fanga cameras o me puata ma mena o fanga o mene ia mani fa so way e se foi lo si le fanga la tonga venga e le la we ni ta sesa le la utarta no mena ba ia me e ma tato vai foi po ani swinga e ono nga mo tato ina yo to sanga fo yo fa ati di lei eu faço uma folonei to mai le fai ngoi si vai nga ia pe ana falta por kala me le tato mai mo mo na sui tato ia na tau mo lo ta se ti jiro pe mana ia nga lo tu foi ma mari ia matasi ma ova I le whaingo tato ia le o mana ia tato ata ia wei nei le to sui o ari tato me wha I rau to sui umale mixa ia sui mai si whaingo camera si tua e si teime mo mo ia to si sila mai foi la ia la to ato to atu le lau mo sound ia o ese foi la ma le watu o avoi o leo ma tato te mai mo mai ai ia pe o nei vaenga na Pasifika la ia le terminei whanga solonga. Ia te tonua o lo ang lo whangia Samoa to te lo tātou le whafu. O lai la fua tu petanga te ave Samoa. Le foi la voi lo le whaatu pula ia o le tupe foi le amata ma le 5 miliona le average te le na. Na ia le tupe le mo Samoa mai whafu. Ia la wala te la tausanga i nei pe iwa se la uela no whalonu to i la tu. A whamtalanga o talo tupe le te leo le tupe 5 miliona. Ia lona winga o lo whaatupula ia le rope to titia o le biliona le tupena. A le la toa foreign reserve. Po le tupe le whafu mwhaiena tutongia la toa i tala fu mena. Ia lena over biliona. Ai matauria voi. E utoi te lea le tupe Samoa ia. Ia fuafua I sinu o le Pasifika. E loa ina le telo tupe le lafo Samoa. Ia pe ona I vaenga na le Pasifika ia. Tal sia ia manuiere ia fo ia solonga le tau sanga fo ma tatoanga ia tu ia I swinga la ia pe mai mo Samoa ia pe mai mo famsilonga le tat falonga to ia fo famsilonga la to e tolo po tau sanga fo ia ana fa pe fa te uma vaenga na tau sanga nei ia matale le ia ia o to e tu o fo ia lo inga uma tau sanga le fa pe na le a fo tau sanga mo ia tato tapo I ma vai po la tulanga ia na sang sei fai sina malolonga pupu ia na toe fa wa waile o le si vai ngo toe o tapu kalame tai Sila samai, sinavano
Te whaatalo whātua vāenga lua o le pokalame le nei tau tala la walunga. Ia, o lena e saunua humasanga whamatala fo ia to mai ma vāenga I sa I tā sesa. Ia le sa iele training lena whaiwhaku se ia nafi. Mane, te ia o whaile training o i fo o anam savalina le na o iele whainga mō meo. O whaamalama fo I matalia fo I mawhaina sui whaamalama e tinted. Ale pe tau luli ia pe tau pai pai. Ia o nafila de na o moni mawina ele ma nei o le whaingole. O le aonga le na whai le whaamlama tonu ala I tua le mele ilo kisi. Ia na kolini e na whai ele aonga tā seso o anama ma fo I ma savadina. Ia e o na po ai la fo mai le ata o mana whainga luenga na anelona whale. Ia na wai lofa o ngale. A o ai nei o mei wha pe ai si taunga tā le whainga o mele. Ma le whainga tā le whainga. Alena o ia tua na fi whaingo fia. A tonu e tauna whaini si a onga wha pe I koringi I tato tele ainga o te lofi lewa fi whaina la to wha malama ai le rope fi tau e whai. A lewa e to e re taunga tā le whaingo o me wha pe. Ia na o to mai e tau koringi mo moea o ia na. E o ala wa e wa nei la o le ata ana o te loa e te alufu e au tilo wha malama tau whare po ame tauna whai se i e wa pe na se pepo e wa pe a. O le wawi o le whainga tale o ana alwatua po e mai male ata lo o man wha pi ai mai wan levan tau titilo po le ase ai ke whaiele me le a. Ia le sau mau mai ilto mai I le istupe na alua I whaingo le a onga len whai ana. Ia, o ue si la le mai tanga tau masani le whaingo ngā ruenga I whai la tau wai tua ia la tau pia le runga no. Ia o mānei e vo I o mausina to mai fo. Whasola tui ini mea na tupu I atono o I whafo I le nei tau sang. Ia atono e pele ambatatu I Australia le mo o mai ai I nei. O le Bondi Beach ia tatono to tele a tanga tatou Samoa wo fo I le vaenga o Australia pe ta whao yo. Ia mai la tau fo I lo alalam papa o I Australia. Ia mesilia le whalongo tu na fia si tanga Samoa pol Pasifika I. Ia e ui lea, mantua fo tātou nei tangata ia ua mara ia iri. I usa fo inga ni tangata whapeni. I leo le tūlanga le fia bawa I tātou a anga ia tū kisi masi. Ia o lea e whaanga solwa le tū lea fo I ambionga ia whapea whatirumisi. Ia tate bawa ai me tutupula langino te sili le ia. Po lea mea leina tupu nei mafo. Po lea me mafo ima ia winga whapeni. A tatou wawa ai le mele tupuri vao Israelu ma Palestina ma le meolo tupoina. Ia na tawa ai la ia pele o ni awala ia le mafu ai. Wai tauna i se mafu anga se me tupu.
ia o foi o fa longo tu o le tamama le atali ile na fai ile to uru e mo le tina o le di o lai o e fa ngota e se le tala na fai e se le mele no ma wa antu no e te dia le swinga le Australia le o to e va ila to fa tu la fono mo me o fana ina ia o ne to tele ni fana fa pe mo wonga tata to tasi mari mafai ona tupu to inga fale vela vele na tu ia o me tupu e swinga fo i tu mo tu la fono mal vai ele sanga le mu ia o le la ono fo polisi o le fio ta fa i me tu mo fa pe ono to inga me tu fa pe ia o si o le la langi e fa polani me tupu ti arwa o e vai alo la na ki o tanga te mo le vai ngale ia la fo ele ya bono e te mafofau wa vai pola le me tele fia ngai tonu fai ia mo lo sa ngale mu ia mo se o ainga a tonu vai ngana vai ia ana tato no fuma mafofau lo fai na ia o mafti nei te ia me se le pesi fruta o sanga isi te ni titile le na sa wo mo lo ia ona na fiena na fai ele no na maliu ia tato tatalo mo la to mana to fo la to ta sanga te le fai ngo fie le to te na tanga te le wa fie i to na mane to la mai mo ni le msanga o la fonga i a tasile vai nga te le sa tato mata wina le tau sanga o le swinga le i le whainga malo fo i a Donald Trump i le swinga o la fonga i a po tiu te o loa a wina atua a tunu te tasi e lua mele te mai tau Donald Trump i la wa ai faltanga te tau sanga ni o vai le tamao ainga o Amerika ia o na la ia me to tia na fa mai o tele le ave o tato tu pe no u e fa tau mai tato la to lo ala tato mele mo ia o tali mo la mo la to o lo e fa tau tu wa ile o ia la to o lo na ela na le fa tau mo le o lo te ma mo miele o lo la te va ia ma ia o le mau Donald Trump e dise me la tele tu pe la tu e se tu pe so a mai le lo mai tu pe e no volo foi lo la fongo le tariff a mai to lo ai le la pidi o to le mai to lo nei e mo nai tela to tu pe na mo mai si va ngol tu pe na ma America e mala na mau o le tupu lea o le tupe le a fa tupla ie so soani al tama ai ngo America wai mo o le tolu e triliona le tupe la fo i no fo i tala fo i ia ia o le matua te le o la to inga tupe le i le fo i pe va i tala fa sol pito la to o la popole ani si o la fa to falta tama ai nga ia matula ngo tupe la lang e ua a fa le tonu lo le tama ai ngo America e la ve u mata to mena la tau polisi na ia tau fofua ma le tau fainga tolanga na failo la fonga ata to el faingo la fonga o soa o ambat fali ma pasene isi o isi no te lo pasene fituna i fiutanga i te auto sa ulalo ia lawa pe o se furu lima e na o tele na pala selo tele banga na isi no la le fi Donald Trump ia la ti ale fa se furu o la ti atu ia o le tulanga na lo ia o le mele o tu na fina wa le wa ia toa o lo mafatia e foi matanga ta Amerika na to tau so fuanga tau fa tau o lo wa le wa lu lunga le tau a fa pe va tu ta to lo no ini a no fola to fa popo lunga su lim percent e te no fola ma fa tau na mo mo su lim percent na si awal e na no fola si lunga tau lo e o to nga tu langa na le va ia ole tu fale tonu la tama ainga ala to le tu el mena ia mo le faingo mene yo sia no fu tu na solo le cryptocurrency o si temin to la ngolangwa ele ia mo tonu a te mo to yo a o fa tasimo na au ai ia alo le lunga o te le ale value po le tawole le o mia tu palasi la lo ai o to o matama ia na ave tonu la tu to ave mo la tu pena o te le lunga le o me fa pena ia tau fu na tai tu e la fiola le ni te o mau e o tu pe ai to ia ave fa fo le o mau mia la tu pe nga o tu e mau tu ole vai ngana ia va ai fo le ie te lo ni si sale o fai nei mo tanga ta ti o
e o foi le vai nga le wo ye ne le faingo o tangata le o tu ne o mo fia mo mia u malo fa nga le social media o lo no winga e to tele sanga te le to view America le tele o le nga sa o me so e na to pe e lo tu yo ia ai fia lo po fia u ma ye vai nga na e lu ye au te lo o le au vai nga le mo le foi le technology o foi o la pe wo pongia el Palestina ai vai te lo isi ata la tu mai tu ma ta yo vai nga o le Oracle o le Meta o le Facebook o le YouTube e o la to umana le o ma fa mo mo le to yo to si di tanga ta mai po ia o te re lo ana lu si so o la vai nga le o le ngone o tanga tele mai tanga vai po la le mele fa nga e tanga tele ya to no mo e o fa la ve fo o lo te lia ni si o vai nga ia tu sa pe le sa o le ngole le sta lai o e ma fa ana fa ila Facebook account po isi ai ana fai vole le ia fa mo mo la lo tu fo lau po lo pe fa no ele fai la na duonia o akau no tasia ai sa ia wa ole vanga na wa pe ole wo mai ni ya pe Australia man so foi ele va tu le sa pisiringia mai ai sa le poti fa pe mai le ave e al fanga malo ia la lato ambasale tono le Wellington ia machana va vai tu lang va pena ta waf masangai ito inga me le mo tanga ta fa atu New Zealand a New Zealand va pena ma Australia lato ia le au tu lang na tu va ai mai tu ia lato ia accounts na Facebook o me i no social media poani ia ole tūlanga le se el talo ele se me li lo le failo ole tūlanga tonu le wei tātou e ngalo ia tātou a tupu al tangat alu failong tamai ia ole TikTok o ia me na faile o tupulanga lai ti le o file fifi ne Australia na uta fil fa ngal social media a o nana amatai o na mai fa mombongo tangat a fa pe ola na sa o lo ngole na tusi lo faingolo o county ia o lawa matana muni mawina muni la to ya oe e vai lo o me te fifi ai na vai le e tona watu o mai o e fa si silanga ai le oni o lo e fi fa ta watu mo ya oe ia o le sina le la to va e ti o mi ia e tu lo paske le fa lo fa ta uma ia matele a matu pe alu i to inga e o lo e pe o na isi vai nga na le tupu Amerika ia male va inga foi Amerika e le lau tele lau langi i lana ia va i Europa male va i mai a Ukraine o le sistemi o tō malo si tō Ukraine o le sistemi pe o tō mai a Rusia o le roa e tangata po filme ai pawalta la Donald Trump o tau na tu o ta hawhi le misa lea ma le tau o lewa tele na tau e ma tau lia foi na pale me malantala sfuru loi tō lau o male ia ia lai fai al tau le o le tūlanga na ia le vaenga le Amerika tele ia vaenga ia atonu mo la to o lo whanolongo ma fu tato Paul Kalame ma ne ia pa i se mi ama no se si ai tala no mai tau si sila me tu po to na lo no foi na o ma to o le va ai atul ma to va ai me lo tupu ma fia ia ma to ma o to ina ia o to na no fu to no ina wa lai e no fu pole si le ni ngalwenga ia o le tau so i fuanga le walu lunga o no la fonga ia na fai ia ai fa mo lango ai i wai o Donald Trump e no fa na matanga o le si me la o te vai tu ele me fo le o le tau i masui o tangata o mai ene fi o mataulian pa wale o Palestine fa luana a victon fa msinonga i fainga malo i wo saulo pe o la walu e tam fai o tangata o mai o ilo ia ma tangata ia na la wa tam fai a ve su tangata ia e fa sala le e pe o mena la ve se la to tato vai tu fo te mine e komi ia mai si lo ia no fo le ponja tu si lo ia fai fam sinonga ala to e se e de i awala sao le fai ngo fa o vo fa o fai mai ia la to e tala i tua ia si wha misinonga ia a lai tamu whaia i si wha sala. Ia, tato vai po le atu langa e wai, o oi whatau sanga e iring no fo inga leo.
ia la o te lea le se nga mai si no o la rangi o le lo si no po se wo Amerika pere e mi sa inga saina o isi va inga pe o le sa mata wina ni tau sanga o le tele o whaala vlavi whaala natura me sa me ne o lo longa o ta whenga ia o pe o le wawa o le atua asia le na tele ina na whaina o tatou nei e ta o le hurricane o le storm o isi no o le monsoon ese ai mo ta o la to ia o le mala e tasi a la ve ta to o mo to te le o fa le tonu o vaenga ia ia le tel nunga o fa lunga va ia o le climate change o le fisu ingo le tau ia le tel tonu e mo to le fo no fo ia Donald Trump ia se America mai ia fo i tel nunga ma mali lianga ia na umana saini di mai le Paris Agreement le na fai na le tau sanga na saini le vaenga na ia na saini di mai o asa ia tonu to e se la to o le mena utu o la wa muri e to me si fai nga malo e tau la vea to mata to ini o le o sui fo la to va ai wa no e to le o pongi le malo ti te ai fa pe ia ta to malo le ni a o se la ta ma to yo la me la tinga nei fo ta to e fa tu pe nei me ai le o se fo ta to ia a o se mo ta to ia a o ringa ta to ta dia lo nga ma ia mo to inga a fa malo lo si e fe ngai mo ta to ele ta to vai Australia mo to Asia e o Europa o mu o me fa pena ia le fo ta to vai nei New Zealand Australia ia o mai ngai o ta to soi fuanga le la ta to no fo uta ye wa e mo wa ta to le te mo le te ta ole le ia pe o nisi vaenga te le ia misanga ai o lo te vatu la o Leo John Campbell le o tu fo i mai i Little New Zealand pe le wonga tu le pa ma te o tu le pa na le fi ya John Campbell le no tu li se ma siamo e le temi e lo me o te man to le tani John Campbell e memo mo o le mo le ia fai interview la wa vai le ia thing of silly to e malana ia pe animation fai o lana tino vo le pa fai ai o Helen Clark na la vea fo i le fai o me o fo i o fa ngango o fai fa na to refisu ia mo ia ka tato metto na le fi mo o changes fa pena fa ngai mo sai na scientist fa natura na to ia Helen Clark o te ia Helen Clark e le to fa interview ai te wolanga mai mo mta ku le mo to de fi ia Helen Clark le interview na ia na no le sa mo interview ia e tu le pa le fi tu le por so ngo to pe vo ina va to so ani le ile la vo tsunami ia na le fi ia na fa to le mu te mi le fa le ta no mo le Pacifica ia le mansa mo le au le opili na ia la ma ia na o e o sui o to ta no le ia tu le pa ma John Campbell te mina ia sa o le o e tu nei o le fi dia sa we e fa ia le morning report e su ia Corin ne ia wa na la sa we longa la si fi longa lon tu lan tu so ia na la sa wa ia o mala to le la ia na no fa ia le na vo fa ma va nga o wa vo le ngoli to ma tai le la to lo ta ya ia vo ia na ia hip kiss na no fa lan ta la ia fa taima fa man wie fo ila na future boss wa le la lungo ia va ia mila to tasi na mai se le tele o swinga i to tonu o nanga ia o TV tasi sa i o nanga fa san lau ia te tele tonu New Zealand tele wa matauri fo na tipilo le malo ia pakiti o le si mena le tu fai o le to tele tu pe mo mai fa sala longa pe ona ia i tau sanga i o mai $10 tu pena mo meio advertising sa wa ya koko o le YouTube fa o mo le vaenga na le o tele no tanga ya vai voi to tele tanga te no va o fa ya o fa sa longo ya me a fa le ilunga le Facebook ya no follow le yo le Facebook ya fa so ma tipi se tu pe fa so mai e ya o fa ta o foi na la o va el swing o tele
ia a me sili o le sui mai e nisi o suinga fai mai suinga nei ia o tangata le lei fo nei e o ngā mule whafonga le tunu ia mua me tauria o tato le tio o le fai tato fai ngā pā anga ma le Radio New Zealand ia e tato wa vo lai e tauna le lei la to e tato muli e pe e le tūranga le e nei wa ale le ia ringa wa tato se fo i media tato ngā lue whaatasi e so sonia tato o pena tatano fo i temu fano lungo tato por kalame nei ele o lava fatu penga tato e inta tutanga te o tu te palemene ma su tala mai tai ma fai tala solo ia ele pe o media New Zealand o le o mana fatu pe public funding ia nana pe no tala no e tau hoi mono me mai ni sio vaenga na fa so tato le tato ngana o le o mana fatu pe la fai la fonga ia ia whaamtalanga, ia ai wai fo tātou ia moni mwha maoni tala ia mai te o se tu em tātou. Sa o lea. Ia il tūlanga ta alunga o lea e whai asi tūlo ta uepus vesi tono le whala tonga leo le neti polo ni sila e na fōua wa ato wha ma vai mai ia le lato pole sili. Io e tata noa il vaenga le o Cheni Wali tu so o ia o le CEO le mawhine le o CEO ia mo fo tata no ni so tato por kalame ia mai ia al tato no ai e whaalinga fo ni so time e ua na isi suinga o le vaenga le komiti lea ma le board ia le walu le whamawai le ia wa o lo tinga ina fo le whainga tangata i lungo le social media ia o le mele tupu nei e le tau puri al tō tele po le ale wa fia o fia ia tanga te tala so na fai e le se awala pe o sola e le ma fai na sao meni o fam tala ngo se longo e ia na telefoni te vidi mai ia ati ngalo te dinga vidi mai tu le lalo telefoni ia au ni ia e sa putu mai ia tala i longo le social media le o ma fai e laulangi o na ini tu la fono ta punia na o la tō ale ona le meta le Facebook ia ma le YouTube mai si whaadinga mea e whapene le Instagram po le TikTok e ma whai ona tau fia tau ala na ngā lurua whaatasi ma mwhai ngā mālo ina i e se pui puinga ia ua ina i ti ngā o te loa atu sidi atu le ti ngā o le stangata e sasa i tala ma upuia i lo le wha o lima i onisi i la tawai wa isi a vai fo i tūlanga a ongo i ona isi alum whanau i ua na o pule i so i fua ia o no tala so na fai e sia lato ia o isi ua masani fo i a so na fai a tala ule ano i ule to ke ia i tu pe fai e pe ai i pe o stala la walunga ne to sang ole ma ai ole loto i tol tangata ma le tau fiofia ia moni ai o isi nai o ana fa o la tole le oti ya la to no le la vata tali to inga mai hao tangata ye to I faali fina ngalo a tonu ai tonu la wa I mo me wa onga e te tauna I se pol kala me fa pitoa ina ia fa o I to miti na ia la to lo tali atu to inga fa pita uri le to fuanga ya ngai luma e le ngata I tonu te me wa a uma fo I ba so to ole e fe ngai mai la to Wai, o nei tangata I e nei whiwhiri e mō tai pera pule ngā nu. O isi ua le toi whio tu o la toi ngō tonu. O no so na whainga o la toi lunga social media. Ia o isi o tangata le lei e au ngā mō soso ani. Ia rau so na whai. Ia al whalawe lawe. O isi tangata le se o sa whai. Ia tangata le nālu I nei pōrua. E le nofo I nei pōrua. E se me nofo ai a so na whai mai talai. O le mea nā le tupu tato o langa le nei. O tangata lai nofo isi mea te au telefo tala Sa o ai tato mo tato wa whaafonga ia nau tō wawai tato whaasisilanga tam whaiama tō e whai tau tala le ti e whai e lawa e whaalohaloma lea whaatwhata. Ia mal tato nunga e tato ngā rue whaatasi. Ai te fo ise me ti ngā iso fina ngalo. Ia awala e uia ia ai o te oso longo le Facebook so ona faitala e ma le e se e fai ana e vidi mai fa pe se vidi mai se fa tu lo tala le
Inta no le fa mam lama atun atiri le wingol ol fam talang atun we sui fo lo tan tunungole ile tala na e o fati ngai o nothing o le fo i ona i stangata whalongolongo tato le tua. Ai ani vaenga fo i e tusi mai, i a be vili mai fo i tfital no atu ia i le mene. E tau te talia mal whaaftaila tau fo i ini o la tau finangalo. Ai mai whaapea. Ia e whaamaloa mo tapo kalame ni tau sanga ia. Mo ia te au ia so soni fo tapo kalame. Ia i manuia la vale kisi masi mal tau sanga fo ia tau. Ia mai tau sia family hina fo i o tau e ne tau tua whaale lawa ni si o taimi. E ne tau sanga atoa. Ia, whaftai masanga malo fo i mo le pokalame nei tau sanga ia ai. O tatu pokalame na mo le lua afe lua lema. Ia manu ia tele fo ia le whai unga nei tau sanga ia me se fo le kiwisi masima tau sanga fo. Toi whelua i tau sanga fo. Ia ai wha soi fo ia mo le nei taimi. Tu wha soi fo. Sai no
Sube ea, esa ue solari. Matala, when they find my, I will ilea, so I love Babalea, Elena lo olua folina, emana tropea. Abuelo sei, ualelea. Motule aso asai lo ua. Motule aso asai lo ua. Motule kata sai lo lima. Ele na lo le la le le o folina. Abuelo sei ualelea. Motule aso asai lo ua. Motule aso asai lo ua. Motule kata sai lo lima. Ele na lo le la le le o folina. Manuela que Richie Massi, Male Tau Sangafo, Si Ufufunga, Ole La Mua. Alright, wishing you all the very Merry Christmas. It's coming soon, alright? Ladies and gentlemen, once again, fantastic band.
Le whawhiwhianga mai lau pese, ia po le whaila le Fantastic Band, ina ua toe lua se fulu ma le lu minuti na tale o le tūlai se fulu ma le lua tale se fulu lua, ona whaafonga le tātou talafau matala mai Samoa, musika o le auli se ipa ia le tūlai tasi, ia ona mai alo le o le tātou tautua i lunga o le tasi e ono, tesi ma le tasi whamo, ia ai se mai le sunga ia tase Salem Sam, ia wale whaawina le tātou onanga ma le tautua, ia mai Samoa, ia se ia pa ia le tūlai tolu i le fiafia na nei lunga o tātou penga te whailangi, ia nei taimi, toe whaafero i atu, ma toe whaamalo atu, ma toe whaatalo whatu le tātou tunu, ia i tonu ainga, mai si fo i tonu ngā luenga, ia o lo ngā lue mai nisi, ele i maa, ia fo i ngā luenga nei tausanga, ia o nisi, ia o le ua maua nei taimi, ia e maafuta ma mai mua mai ai, ma whaalongolongo mai, i le tātou tautua, le nei asa o atoa, ia ina ua malo lo mai fo i ngā luenga o le nei tausanga, ia malo lava le ona sa i ngā luenga, ia sa whianga iai le to'atele o le tātou tinu ule ua mai a ngā luenga o le luafe lua sifuru lima, ia le ua mo fo nei taimi, ia malo lo ai fo i tapena atu mo le nei vai asa o le kirisimasi, ia ma whaifua whanga, ia i tonu ainga mo fo le maftanga fia ma mātua ma whanau, na i mātua asi mai fo i Samoa iso o se atunu, ia po mai New Zealand nei po Australia, ia po Amerika fea lava se atunu o lo o asi ai ma fai kirisimasi fai as fia nei mātua mātua, ia whatalo whatu nei taimi, ia e manatua mo fo i se maftanga mawhanawhana ma le fia e mātua ma whanau mai le tere tausanga, ia ele i toe fei loa, ia e o awanoa lava whaavanoa le tua, ia awa fo ia le fea fio ai o nei mātua, ia mai Samoa, ia i nei atunu, ia mo e fo i se whaasiri ngā malo se latou, ia ma le tere o mau me fai Samoa le tātou atunu, ia ai a tonu wao ngāle latou asi mai, ia i nei atunu e fai kirisimasi mai nei whanau, ia ua mo e fo i se malosi whaopopo, ia mo e fo i le whaasiri ngā malosi mo i latou, ia i le tūlanga sa ia i le fo i le tautua fo i se o tātou atunu i Samoa, ia lea ua mo nei temi, nei fo i vai tau le tausanga, ia e asi mai e mafuta ma nei whanau, ia ma whaamanatu le kirisimasi, ia mai se ranga i atu tausanga, fo taro sia o au ngā le tau i nei o tātou mātua asi mai Samoa, ia i nei taimi o le tau mawhanawhana i New Zealand nei whape foi Australia, watu Australia foi asi vevela le taimi nei Australia, whaase furuanga i lunga le maualunga o le vevela, ia o i New Zealand nei e mo i lava o le susuru le la, ia e maalua le angiangi le fole le savili, ia ma le ea le nei taimi, ia e ula ma le vai atu matua ma nei al suru lai nei Wellington e ma porirua, ia alo ma nei e fo le maalu ma le savili, ia le nei taimi o le tai au, ia pe ona mau atu fo inisi o le tātou au whaafonga, ia i nisi nae mwhai mai mua mai, ia laianga ia atu ma lai tāpolo nei taimi, ia awa fo inai whaamalo stino, Sava Valley, ia ma whai nei whaamalo stino, ia i ma lai tāpolo nei taimi o le tai au, ia o le ma nei o le la, ia tautua nā, ia awha pe ua, te ola vesis, ia nā esi le fia le leia e o taula au tāpolo, ia le vala au, ia i pe awha pe ua, o lele ua, o lea fo le vala au i masa ni vala au i tātou, pe awha pe o i intangata fo i lele lai feo i ane lisipito, na ona tā awha mai lo mo le vala au o le vaenga lea e tau wa o la tau tā, foa, lolo inga lai ta o to i istangata, wa ile polo na walu atu te ua foa seis, o le ua to se fulu wale minuti ana tale o le tu la e se fulu mane lua, ia ta penanga fo i o wata umaftanga o le nei taimi o le aso, misi nei mātua pe atari se fulu lua, ia e wha malo atua i le ukoka. Talva turusunga ya base, man, ia mafuta mai tafuna ya Amerika Samoa, talva base, ia malo fa afta i tere lava le mafuta mai, imeleta kilemete, ia ona i la tuia na whaatalofa mai ana la sunga tone a tau maoe, ia malo whaafstai, ia Sale Tyrell, ia malo. Ia manisi o le tātou tinu e whaalongolongo mai lungo o tātou ala leo le tasi on tesi ma le tasi whamo, ia e meise fo i lungo o tātou penga te whailangi, ia o lo mai moa mai eli to tene ni teimi o le tai au, ia whai maari le tai au.
From Maria Sunga ya la solia avauli ya bespesenga la Krismasi ina wote valu minuti na tale ole tu la se fun malelua ya emanatu le wa ta pena fo ya le vaenga le nga sese ya wal ta pena ina ya malaula wan ta maftanga matu tausi lunga le laulau ya folo ne malato fangu fuala au tu ya tafa ya manifangu vai na ya pe amai ala to maftanga ole uli le la tarsfulua Pamalola kuka ya au tapena fale ya ole au fewa ifo ile asiasi fale olea mole fale olea ya mantua o taimi nei ole atau fa so seleni mole uti se leni ya lute asiasi
ia tau ona e alu ma ave se falawa ia po se la se tulang se vaenga tau on fail tau maftanga o le uli o le se asa ato e mo me le o se vali vali le sa me ave fal le ainga na la e alu tia se e tau ona e alu ma te tafao pe alu tia se me alu ave se ma watu se pula se me fail tau maftanga ia na mana ia malo le sias yo o tai au ani o tai au fa pene o tai au mo me o maftanga fia o asia singa ia o fio fo inga ia ainga ia malanga mai Samoa ia pe malanga mai fo iso se atunu lalangi ia ma fail tal fia lunga lau tal noa ia maki mai pe le tio po na fo e kile TV ia tau te mai mo mai ai le tatu tau tua nei ale si fonga la mua i lungo tatu penga te failangi ia ai manatua ia ma ai lava le tūlanga le soifua malolo ina o nei o tātou mātua ia ole o toi te tusa fo i le mātua ia i lātou ia ma fesili pe i tātou ia va aia po tātou ia e tausia o nei o tātou mtua tausi ia po le ale tau maftanga po le ale tau mafa e fia tausa miai matali e lana sua le auli ia wae o le alu lava i lunga o le soifua ma le mātutua o nei mtua tausi ia o iai fo le suinga o le lātou tau mafa o le o toi tau mafa tele fo i lea ia e fesili pe i tātou ma nei ana ia talofa atu le fatua Teresa ene talofa Teresa ia manuia lava le nei tai au faafetai lava le mafta mai ia e maisi oi masi au tina ia wa e peia tasi le tangata e tausia si ona tina matua ia le fatua Teresa ene ia o fatalofa le sunga vai ai ono talofa vai ia manuia lava le nei tai au vaenga le mai mo mai lungo le Facebook ia mo le sunga a Paceman o lo mafuta mai nai tafuna i Amerika Samoa ia manuia lava to onai ia e maise ia o malolonga fo i o le sapati a te utoi i Amerika Samoa ia lona winga la to inga tangata ia sunga a Pace ia la umatua a whapeo la umai a tau maftanga po la fato atu ua ia lotu ia i Amerika Samoa lona winga la a ta pena to onai ia manuia lava to nai manuia foi sauninga o toi le fiafia na nei le sapati a te utoi a Amerika Samoa lo sunga base ia male Hawaii ma Amerika Samoa ia fa na tu te mafuta mai te utua si fonga la mua ia manuia lava ia sauninga o toi le sapati patalo fo le sunga Mateo fa maulalo ia manuia lava le nita yao fa astai le mafuta mai ia o le faletua ia ana sawila welese ia malo fa aftai fo le tapua i fa aftai fo le mai mo mai le tato nanga le o to e fa minute ia ona talo le o le tu la se fun malu mai o le tato pese le ia de sa mai ai ia te pena fo le tau maftanga i lunga lau ia tali le sua nei tato mtu tausi ia ona fa manuia tu le ia te tau le koka e mana ia
Ta alofa lava e nei hoi vaenga o telefou mai le si ufonga o le lo mua. O lea ua tolo po ma ua malolo ngā ruenga le pale mene o New Zealand mo aso malolo o le kirisimasi ma le tausanga fau. Ai ua whailo mai e whapea o se tausanga maua aile nei i le tele o tu la fono ua pasi ai e le maota pe a whaatusa i le tele o tausanga ua tua nai. O le whelawhala fo inga whai ua le maota a o le i tolo po ina na ngā ruenga masani le vai aso talwai. Nā taua ai e le te itai o le act i a David C. Moore. O le lato whainga malo le o lo tu nei le foe. E sidi atu la whai o tu la fono ua lato pasia i le urua i lua tau sanga o le lato nofo inga na i lo seisi lava whainga malo i lalo o le tolu tau sanga le umio a lato nofo inga. A ole i tula i mai le pae inga lona limas fufale nei o le pale mene o New Zealand, sa whaalia e lau whaito whaama ta upu tau upwhai o malo, ua tele na uale mautu la fono e pasia e le pale mene o le tunu. Ai ua le iloa nei la po le aso la tau langona i le nei taimi, ma le ata le ua tula i mai ai le pale mene, awa o lea ua whaatua le pale mene le nei le matatia, i le au pito i tele o tu la fono, e whaia i whainga whaanatinati e atangi ai fo linga so ona whai e au noa ma le whaai tete i le ilo loina le leio tu la fono ona o le anganga i e wave o na una ai mapasi ai le maota ai le whaatau nui na ai tu langa masani i le lau li liwina le au i di ili o tu la fono te itasi. O wha maunga o whailo mai ai wailo ai e valu se fulfitu la fa inga o aso a to toa mo po na fono ai le pale mene le tau sanga le nei a to ai Malaysi lua vai aso a to toa o ngā luenga ma suenga masani sa whaia e komiti fili o le pale mene. Whailo mai ele whailo tusi o le maotai a David Wilson o isi pale mene lua na tuana i atu nei sa o la to ilo ina i le tusa o le iwa se furu lima afe ia la whainga o manatu tusia po submissions mai le mamanua le tunu e winga ini tu la fono sa i luma o le pale mene. Mai sa iele tel tununga ia vai teimi ua matua tele na ua ia lea o whainga. Le tai o le ulua i lua te usanga o le pale mene lea o loo i nei o New Zealand ua sidi atu i le ono se lau afe la whainga o manatu tusia sa whaataunu atu iai mai le mamanu no tele le tunu e whaali ai o la tau manatu malangona e nisi o tu la fono ia ua pasia nei. O se whai unga mai le whaamisnonga maurunga New Zealand ua whai loai e soli tu la fono ia to finga ia sa whaia le minsta o whaamisnonga ia Paul Colesmith i to finga o le komisina o aia de tau o tangata le Human Rights Commissioner ai whapea ai mo le to finga o le komisina o le whawhialolo ai o tangata le Race Relations Commissioner. O ia to finga na whaia le masina o kuso le tausanga taruai rua awhi luas fulmo le wha. O le lii e ngo ia Stephen Rainbow sa to fia e whai mo komisina o aia de tau o tangata. Ai o le tamaitai e ngo ia Melissa Derby na to fia e whai mo komisina o le whawhialolo ai o tangata. Whailo mai e le minsta sa whaia to finga nei ia Goldsmith. O le ua ia ta pase whautuanga wha le tula fono e tu sai o le nei whaai unga le whaamasinonga. Mai o loo sila i nisi la asanga i le tau na whaia e au fia ai le whaia leo se apili e whaasanga i le whaai unga mai le whaamasinonga maurunga. Ma hua le nei whaai unga o na o le talo sanga a le li ingo ia Paul Histol le ana ia fina winai le sao o le whainga o ia tu finga e le minsta o loa fia. E whaani vaenga au tu sa whaavai ai le nei talo sanga
mai e lua ia vaenga na wha maonia le wha amsinonga mua o le whaatino ina lea le minsta o se suenga sao wha le tula fono a toa ai malona le amuna ia ina wa ia inga wha le tula fono mo le whaia o ia tō finga. Sa te ena malosi e le minsta ia tūlanga pe tai o le whaai unga mai le wha amsinonga a le wha amsino ia Justice David Kendall sa whea ngai malemata upu na ia taawai e sori tula fono le whaia o ia tō finga e lua. O November le tausanga te luai na amata ngā lue ai te ngata nei e tō lua sa tō fia mo le tau aveina o ia tō finga se ia o mai i le taimi nei. I nai mea tupu i le whae ungana vai aso i whaala ve lave o whaanga solo su ngā leo i le maliu o se tangata na maualo na tino maliu i se vai i le nuu ingoa o wai o tapu e le mau ma rotorua i le tai ao leo san nafi. O le whaala vlave sa li po tia mai pe tu so le kuata te ai leono i le tai ao leo sa mai whaalia le leo e iai se tangata o lo ofisora swani atu i le lātou suenga o whaianei e tu so le whaala vlave. E iai ia waita ele mawhanawhana po o thermal pools e iai i lea vaenga o Rotorua e au iai le Kerosene Creek le eto o tele tangata e fia e anga i atu mata e le ai. O le masina o se tema na leilo ai i se tasi i le waita ele nei i le vaenga o Rotorua o se whaia aonga mai tokoroa e ngo ia Jaleb Chi Dean mai o mai i le teimi nei e le i maua o ia. O le masina na te nei lea na tau fia ai ia sa ililinga sa whaia mo lea tangata. Whailo mai e leo e le aise whesauta inga o le maliu lea i le tae au leo sa nafi ma le tangata lea o lei lo pea e le i maua. O le isi whaala lawe le whae unga lava le vai aso na maua ai le tino maliu o si tangata i le motu le ititi ingo o le Copper Mine Island i ngata i whaleo le tu malo Northland i le asto nai. O le auri o le stona i lea na mawai lea tangata o maliu i le motu le nei e i le talawhatai sa sae o le ai o whangarei. E leo i loa pe na wha wheono o lea tangata i le motu mai na whaania mai e leo atonu o le a omitei mi whaanga solo ai i sa i li linga o le whaalawe lave. I le teimi nei o leo tau fia leo ma ua whaia mōdianga e whaasanga i se tamaitai e tolus fulma le whātou sanga le matua ma fua mai ona o le whaalawe lave na tupu i se whalakalapu i Wellingtone i le amatanga o le masina nei. Whaataro sanga ina fo i leo nisi na o lātou moli mawina le nei whaalawe lave i le asto na i se fulu tolu o te se ma ina i e whaasota i atu le ofisa o le whaalawe lave na tupu i le bāingo o le Ace of Spades i le Allen Street i le wawea le asto na i le asos fulma le tolu o te sema sa wha manua ina i se tangata i se naifi. Whaalia leo, ele Lisa Tini leo ia Graham Miwa, o se misa na tupu na mafua ai o na manua tinga ina se tangata i se anga ese. O le so, le asonga fua le nei luas fulua o te sema, e tula iai lunga la wha amsinonga wha i tu maa loi Wellingtone, ia le tamai tai leo o molia leo, ona o lea wha lave lave. Ai o ki lania to tolu tangata o tau fia, ona o le ngauinga o se pisi nisi le awala o le Great South Road, i le pitanu o Drury, i le fiafi o le San Nafi. Na so sola ia tangata i se tawale e le ituana i leo, ai pitai, na feto ai le lantu tawale ma seisi tawale whapea ma se pasi, i le awala o le Scott Road i Papakura, ma o inana maua tu iai e leo. E le aistasi na manua pe a whaina i lea la veanga. I lesi vaenga o le tātou tala, o lea ua whaamautuina ia se kon karate o pito i te lea le kompani New Zealand le Rocket Lab, e la tau te whaatino i naise ngā ruenga tele, mo le whaalapo tonga o le NASA a Amerika. O lea whenga inga po le contract i le vau le kompani le nei e New Zealand o le Rocket Lab ma le NASA, e tusalo na tau ma le vadu se laus fuluono miliona tala a Amerika, pe tusale o le tasi tesi ma le wha biliona tala New Zealand. E a fiai le fausia lea e le Rocket Lab o ni satelite, ma whaato tonga ina i ni masini e ma whaio nei loango fiai, le whaio ni o swa inga e whao ngā ina aini mea tau maro losi whaaton tonu aru mamao,
e au fi ai le tu ai ngo puru malo si o le fosanga fo le malo lucia ia e ua o hypersonic missiles. Whailo mai e le lisa whakwaina le kompania le Rocket Lab o Peter Beck o lo whaau peo na tūlanga le lei le lātou kompani i lāti na e suenga ato ai ma masini mō ngā ruenga i le mātia tea mai o tele lava ina wha moe ina i le NASA ona o le tūlanga le lei o lātou taumu whainga e le ngata i le ngausi o satelite ai o lau inatu o ia masini i le vani monimo. O le isi kon karate o lo iai a le Rocket Lab e tusa ma le 5 se lau se fulu ma le 5 miliona tala Amerika lona tau mai o le vai aso nei le whana e ai i le vate tea i a lona whaoa la tu satelite ua fausia mo le matanga luenga o taua a le United States o Amerika. Ai o le pō na pō, le ana whana e ai fōi i le ea rona nuas fumalantasi o la tau loketi mo le nei tausanga ua wha ai uiu. O le kompani Japani e ngoa o le Kyushu Pioneers of Space e ona le satelite le ana ave i fōi le vani munimo i se roketi a le Rocket Lab e pei ona whana inai i le ea i le pō na pō. A oanga ia tu mo le vai taimi o so malo lo le krisi masi vale tausanga fōu ai lipo tia mai le mawai o se li isa ia whaini ngai o inga e whaafodi ngai o ia o se leo leo i le pō le astona ai i au ki lani. O le ta vale le titi station wagon le nei tangata e iaini moli e mo e fōlinga i moli o ta vale leo leo. Mai sa tau mwhai o ia e ta office tasi o ta vale sa i o na luma i le whaola ina leo ana moli. Pei tai se le ta vale na mana o le nei tanga te ta ofi ona e to lua leo sa e malanga i tono le ta vale le nei e le whailunga ina po se unmarked police car sa vave na siaki leo le sene le ta vale le ula le nei mai lo ai e le o ia o se leo e mai o le taimi na afe i tua na vave ai o nei loa e le tangata o leo moni ia ua ia tau fia ma tau ma whaia i loa sola peita ai na maua ma ua whaia nei i ai mō lianga. Tolus fulwalu tau sanga o le nei tangata o le a o ane i luma o le whaamsinonga i aukilani i le vaia. So nei, whailo mai ai e le teitei le leo ia Kerry Watson o se soli tū la whono le tau ma whaia so se tasi e whaafolinga o ia o se leo i lalo o le tū la whono a leo le Policing Act luafe ma le valu. Ua whailo mai le pūlenga o le tālonga ne tipolo Australia, le Netball Australia whapea. O le ua whaipa anga i la tau mo le malo o Australia, e wala le il whalabo tonga tau tālonga o whaingo ina le Pacific Oars Sports, mo le whaatino ina leo se urua i tau wanga e ta ua o le Pacific Challenge. O le a matau na whanga solo i le ai o Brisbane, i a Novema o le tausanga asau, lua afe luas huluma le ono. Ta ua i se lipoti le wale sifasa lawa New Zealand wapea, ua iai le talitununga o tunu o le Pasifika, o lo o ta alo i ta longa le nei o le nei tipolo ta mai tai, o se la sanga ta ua le nei wha moe moe, mo le wha le leia o le fwoi wha anga tama i le tono o le Pasifika. Ua mauti noa o se urua i tau wanga le nei, ua fuafuaina wha apito lava mo teine ta alo le nei tipolo, e wha mautu i atu nuu o le Pasifika. Whailo mai le Netball Australia, e ui ina o loa a fia i nisi o ta ausanga i a teine ta alo mai le Pasifika e whaamautu i a tunu e pei o Australia ma New Zealand. Ai, o le ta ausanga fōle nei, o le a whaapitoa lava na o teine ta alo o tunu o le Pasifika e au fia i Fiji, o Papua New Guinea, Samoa, Tonga, whaapea Mararo Tonga. Whaalia mai le whaatonu le Netball Australia o Stacey West, o le tauwanga fōle nei o ta alunga nei tipolo mo le Pasifika, o le a whanga solo mai le aso luas futolu, e o i le aso luas fulwalu o Novema, i le tausanga fōu nua afe luas huluma le ono. I isi ta alonga i le whaenga le vai aso, i kirikiti whaalawao malo, o le so, o le aso mulimuli le o le ta alonga whaitawina lona toru le vao New Zealand ma le au le West Indies, i le malae i Mount Maunganui. O ta mua New Zealand le li kapteni a Tom Latham ma Devon Conway e siri atu le taise lau la whai o la aina tā ma maua i tahanga i lua le Black Caps i le ta'alonga le nei mai malolo mai la le ta'alonga i le San Nafi
wa o atu i le whase lau ono se furulua la whaio aio New Zealand e da tau na maua e le West Indies ina ia malo ai. O le tahangalo na lua New Zealand i la sana tau fia ai ua maua ai e tolu se lau male ono ai lua le pē. O le teimi lea o lo o te tai i a Kane Williamson, whaas furuona ai na maua, ma le li o Rachin Ravindra, whaas furuona ai le i pepe umala ua ia e te o lua. Ma lo lola le ta'longa nafi ua amata o na tuli le West Indies i ai nei o New Zealand. Na maua la tau ai e whaas furuma le tolu e ta mua ia John Campbell e lua ona ai, ma Brandon King tolus fulufitu ai. Mai o le tūlanga le nā o le ato e whaawa wai lea tā alonga i le so. O le tūlanga o lo iai le series le nei le wā o e lua o tasi le malo New Zealand tā alonga lea sa whaia i Wellington ai e le iai se malo le West Indies o le tā alonga momua lea na whaia Christchurch na tutusa. E tālonga soka, o le tālonga o le liki a Australia le o whaanga solo nei, ma wa ele manu malo le awa tama i tae le Phoenix o Wellington i le awa le kalapusoka Sydney i le astona aina te anei. Ai o le tālonga le malai Porirua e fitu Wellington ai le au le nei tama i tae mai Sydney. O se malo ma wa ele o le au le nei tama i tae le Phoenix, tālua na ofi atu matau wa ai le liki soka le nei a Australia. O se e tuai nei le au lea ta mai tai Wellington i le tūlanga fitu i le whaasalonga o au o le taamunasanga o lo o iai. O isi ala tu taalonga e whaia lei Australia i le aso tolsfulu o te sema o le ata alo ai ma le au o le Wanderers o Western Sydney. Ai i taalonga ale vaenga o lii o le ua tolu mahalo o mauma o le Phoenix talo ana amata le taamunasanga o le neitusanga ina ua whaia ina ai le au o le Central Coast Mariners i ai e tolu i le tasi i le latu tālonga i Wellington i le San Nafi. Ua tolu ai nei malo le au le nei ali mai tālonga iwa o le A-League o lo o whaanga solo. Ea, mai o whape nā fo i ona o atoa i la tau i le tūlanga fitu i le whaasolonga o au e se fuluma le lua o le nei taamu i le sanga. Whaai unga le nā o telefou. Fatalo fatulu tatu tenu uli nei fo e amatanga le vea so fau, e nisi fo e le wha apopongo tala i meolo te tupu i Samoa, o si mai e lau wha fonga. Le whai unga le vea so le whailua e atuai le taitai o le atanu, le fionga le pāle mia le lauri le mali e tōpala te vau fosi, e taitai po wha aurulunga e ka le si le atanu. E whai loa atu iei o nātunga lunga, e leo fi mai o nisi o i ka le si te tonu le atunu o mafuafuanga le whainga malo wai nei, e so se ka le sia e le tali tonu i le atua. Po tātou wāwai wa filongia whātasi tali tonunga whākerisiano ma lātou e iai tali tonunga e se atua lātou te tāpua iai. Ma o le whiringa o le tūlanga lea e māfua mai le whāwai o le tātou malo tuto tasi o Samoa. O mātou wāwai matilu tilo e iai vaenga o le whaavai e te tau o na tātou wāwai iai. To e sila sila iai le ka le sia so whātasi o lautou lea matawha ioi. A wā o lautou paia ma lautou mamalu o lo ngafa ma le tala le lei ma le tala ina o le finangalo le tua. O mātou mai tau fo i le taunu mai tutonu. Ua uru whale mai sa moa isi o tāpua inga e le tari tonu i le tua. Ua uru whale mai fo i le atunu o tāpua inga e le o ngatusa ma le tātou tari tonu ngai whāwai i le tua Samoa. Ua uru whale mai fo i te tonu o le atunu nisi o tāpua inga o te tari tonu. Tātou te leo vaia le teimini nei. Ai tu lai mai ni whaafita uli mo tupulanga o lalo o le atunu i le lumanai. O na ua tātou whaatanga ina nisio e kāle sia e le whātua tua i le atua. Kātou manatu ai lea o le mata upu tu pito le nā
O whionga te whono, sui te whono ma te umo e kālesia. A whai e sanga tonu le tātou whātātia ina o le whaavai o le tātou malo. O te tali tonu e mapu le tunu nei se i o le whaavau. O le teimi nei, wa se lia ma le se furu e kālesia wai te tono Samoa, le na sau noa le whionga le pālemia, o le atutu whaatasi le whainga malo, mai kālesia so whaatasi. Maulo iai pēr le taimi. Lo iai pēr le avanoa e toi furi whala au ma mafa ailo tō finangalo. Au wha solo tā penanga, al whainga malo i ona tūla whono. E lima taitai nai le lumana i le malu. Sa moa i ona tūlanga lau te tele, o te telitonu. O ina o lo li lifa i ai le telitonunga, o mātou tangata whātau waa. I le vava ai ma le maitau, mo le anga inga mo le lumana. E le mawhai na tupu whātasi le tūlanga o le tātou telitonunga whākerisiano. Pa tātou whātanga ina nisi o whātua tuanga e le o whātasi mo le tātou telitonunga. Aisea e vai lua ai fina ngalo le tunu. O le pepo whaamaumaunga mai le ofisa o numera whaamauina le atunu, i le tausanga i lua fe lua se fulmalitasi. O le lua se fulmalifitu% o le whaitaua o whai o le atunu, e tāpua i le kālesia e whakasa. Se fulvalu% tāpua i le kālesia katoliko, se fulmalifitu.1% o i lato e tāpua i le whātua tuanga le au pa i o aso i ngā tai, se fulmalitasi.7% o i lato i le whātua tuanga me tutisi, se fulmalitasi% o lo tāpua i le kālesia Assembly of God, male e kālesia Sofitu, e 5%. O whātaria le komisina le malo Amerika Samoa, le teimi tōwhia i le komisina fau le mtanga luenga o leo Samoa, o le a mata i losa la ngā luenga so whātasi, e puipuia ma mata i tuina le tua oi o whemalanga inga i motu e lua, e le whiawea inga o aisa po whala au whaasaina le ua sa sao whaafi lo na tūlai mai. Whaalia sa anga sai te molinga, o lo i eile awala ma whai o ngā lulue whātasi e ala lea i se vaenga e whai e whiso o ta inga, e lalo le vaenga o le Transnational Crime Unit, e whiso swani e le whaafita auli. Mai pei o na sela fia, o whaamamori uma le pāsese o le vaaolo o malanga mai Amerika Samoa e udwhali mai ilo tātua tunu, e le whia ni siake, na o whaamamori mauta i lanto e malanga atu i Samoa, e whaatino i e lato siake. Wa whai loe le sui ofisa silo mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, se umalo a whele whai ilangi, o sila sila le mtanga luenga ina ia au mea se masini whaata, e pei o le masini whaata lea o lo whaatu tai Yesu e suenga i le wafu nta autu, e visosoa ni le whaamalo sia leo le ngā luenga o le puipuinga. O le yaila o le masini lea, ia o se la sanga foi lea i le numana i mole siaki ina o mo meo o loa ia po mo meo atu tangata whai malanga mai tonu le atunu. Ia ina ia mata i tū le tū langa i peona ia mea ina o tā ua te meo sola. Ia ina aua nei a mai o loa ia i tonu Samoa, ia ma mo meo o loa a mai whanana e lein pe mita. Ia aua lavar tau whai e pui si o tātu atunu. O lo ua iai whai nisi o masini fōlo whaunga aina i le malai wālele whaavao māloi whaleolo, ona o le whanau te inga, ia malutia Samoa mai oso whainga, ai la tolo whaau whale mai le aisa ma whala au whaasaina, o lo whaaponga i le tele o whaafita auli ma soli ngā tūla whono, ma wafi ai o tātou tangata, wo lava ia tātou whanau. O tala fōia, manuia tele le amatanga o le veiaso i tūte mga luengo le a whenga iai, whasoi fōia. Manuia le Kirisimasi Samoa, si ufonga le laumua. Move that body.
Ambianga Krismasi po alo faanga Krismasi malisunga siva venga walesi na wuluas fluiva minuta tene li tu las fun malelua. O le nau fa fonga tunu to fa salawino telefon ma tala mai sa mo le nei yauli. Ya pe ona tapenina le fionga la wano tala telefon. Ya malisi fonga lo mo Wellington ya alsunga ta se salam sam ya ngafa ma tatu tala mai sa mo. Ya te masani foi ni a musika o fa fianga o pesenga su fifiloi. Ya wale fenga ile tunu tau maftanga mamalo longa ni tai milaso ya wa yai la fo manato lo yai nisi lo ngalu lu pe fato a mai ala to ngalu ngai la so ata ya o pola so lulu foi ya ai pe ya on silfia ya e malo lo mangalu nga a si fonga la vai la mo Wellington e le malo lo no inga ta le malo lo e le malo lo la fa nga luenga e o mai lava ia e tau tuolo to pa ia malo to malu e wi lava ina o le taimir kisimasi e fa ye to maftanga e fa ye to papakiu o to na ye to ainga malava tanga Samoa ia ai o mai lava la fa nga luenga nga lu atu le aso for i le neiva ya so atoa ia amu ia o to ia ele se meu ia yo afa tonu lava le tu las fuma le lua ma na ia le tau yo o le aso for nei ia afa pe o nai lava le tupe tono lau kad ia ma na ia taimi nei manule tau ngao ia tau lang fa tau ia o le e foi le tapena mai fa tau o to na i o le stofi wa pe o le pole so lulu ia sauninga lo tu o le Christmas ia sto na i loa sorry stofi loa ia to na i lo ma na ia la le o fa te mai fa tau te mini pe fa pe o na ia le tu per card ai le se mea ia le se mea la fe o ia o ma lo le fale ma tala noa mai mai le tato o nanga nei ma le tautua ali si fonga la mo pe fa long mai fo i le tio fa long patalo fa tu se Alan Solomon le o te fa o te mini nei tasi le tangata alu fenga luenga tu sa alu te fa ya le o tala tu simoko ya malo lava Alan malo lava fa malosi yo ana upule nga luenga na tinga nu Alan ya wa fa se fa yunga ya ia ai tu lo marta vale le loli luma to tato visa fa salau o le yelta vale le foi le e to mai ai ia pe na mai si ele stava le tato visa te va pe si o le tava le ofisa si lo foi ngalo le ai o le tava le pe na to mai se le tava le tow truck ia le la o sa tu tonu la tu la vai luma to tato ofisa va salau ia te fa pe ni si voi volta vale la fenga renga si fonga la mo le o to mai le ai pista vale na o mai se me ia langa le tu tonu e numero tato ofisa fa sala te fua pasi ane tato te no fa pe voi vai la lu piki ta vale to truck le ta vale si si la fenga renga si fonga la mo mena le tato le tio o me tu po tu mo awala ia fa sala la tato to tu mo no si le fia awa langa e fu le e tai nane au ta avale le ni ta avale ta to fenga no la fapia ui va ile o li a tala no mai ni tu la fono o lunga a wala alele e folele e to mo la to ta avale le to truck le ai o ta avale o le tu pe ya la fel telefoni ale veloli ya pe se ta avale na folele na to mai si va nga pe
pista vale to ave sisi la to fale pista vale wa sa le anga lunga la wala tu lo lava nei uri ya le sima yai alo tau maftanga malolongo le tai melaso ya le la o tu tato fa fianga su filoi fa tarfatu ya parisina ya mansion tina ya lo salia malo lava le tau si matua ya te to umalava ya lo nafa malava ingo na yo tato matua ya ole wa to dos fu tolu le to dos fu 5 minutos na tale o tasi ya ona sui fo le no fo se mai le singa po le se ata se salam sem ya wa fa uno tato unanga male to tu e lungo pe nga fa ilangi lungo le Facebook male YouTube por si fonga la moa se ipa ia le tula tolu ile fia na ne yo lo matonga lu atu mena yo uso matua e matua tu ya tau ya na uso ya tu fiso sunga le ya wao ya male sunga ata se salam sem ya ona ya uso matua ya le matu tenga lu atu temini nei ya il to ino le tato tu no ya ai olna na njaenga na lo tupu lu matul tato ofisa fa salau ya lo tu per loli ya mfal telefoni la veloli ya ale o fe pasia i solo ya ta vale lunga awala ya mata mai fa pe sta vale se ma to le o to ta vale to loli ya le yo ta vale mai rispetto ala ngale tu la lu matul tato ofisa ya le wa la wa le loli ya ma lo la Ang tato watu nu ale fa yam fa malama tu me tupu fa pe wi la wali e ata no mai nei ita avale le ni pepa ya na wa esa tu loli maluma to tato ofisi fa sala u te fo fa fo intalanis ya Joy to the world. Let every heart, yeah.
Joy to the world, mai isa vai o Malaya Kelly. Ia po Mariah Carey pe ona iloa ia mai mo tele sala file mai tai na fa talo fati ami dia fa moana ne ya uli malo lava melia ia manuia lava fuafuanga lo fenga ai fa pe fa tu ia fola na rieka ia lo mafuta mai na I America ia nasionale I tama ya pil ia lo fa tu fola manuia lava ne ya uli fa tai lava le mafuta mai le o to lua se fulu male tasi minuti na tale o le tu la tasi ya tasi tadi mo sunga ya pese me foi le sa tasi salam sem ya wale maftanga I lungo pinga tfai langi si fonga la mua tatu tua mai Samoa se ipa ia le tu la tolu ya oi lava e te mana tua le nei taimi I asofia fia Christmas ya o pese nei moto Kirisimasi o te mana tua pea lava oe mana tua pea oe I nei Kirisimasi ewe ina whaingata ua Mesia o folinga patatanga se ai nei lo fatu o Yahweh tafia vai atu atono e ai se aso Italiai ola o tatalo mana tua pea oe Kirisimasi ewe na whaingata elevaya o ata watata se nei lo fatu o Yahweh tafia vai tono ea I se aso Italiai ola utatalo mana tua pea oe la upele ilo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala Fusi atu ma opo mai oe e malie ai lo ulo toe Lene Kirisimasi o te mana tua pea lava oe
Krismasi o te mana tua e pea lava oe. Manuia le Krismasi Samoa, si ufonga le lau mua. Sing
mai le mesia ua vano ia mai le anganga pa ia. Ua lato iloa le fetu isa sa e wapupula tele mai. Na lato taunu uloa i le pepe mai fo iari. Tula i mai. Tatou faa fo i le faa fetai. Ya Yesu na ua fio mai. Alleluia i lo tatou matai. Fifi alei. O tatou maua le tala lelei. Le tupu o tupu e ana lelei. Tu maua i lei. Tula i mai. Tatou faa fo i le faa fetai. Ya Yesu na ua fio mai. Alleluia i lo tatou matai. Fifi alei. O tatou maua le tala lelei. Le tupu o tupu e ana lelei. Tu maua i lei. Ya, Samoa, talwai o nera ua te pena mai le sunga ta se salem sem a wale fa wino le tato unanga i lungo penga te whailangi le tautua mai Samoa i le tula tasi. Ya, le la fa mai atuai le tato unanga nei le tautua. Ya, i lunga le ala leo. Ya, ma fa atua le tato watinu. Ya, Samoa, mai se ilato lo mafuta mai lungo le tasi ono tesi mo le tasi fa mo le si ufonga le lau mua i Wellingtone. Mune atu le fa aftai te lava i le ne yaso. Aftai ta pua i malo te talo o i mo le manuia le tato unanga mo le tautua ia mo lo topa ia mo lo to malu e ala i lungo o penga le wale si fasala lau o le si fonga le lau mua i le tasi o ono tesi mo le tasi fa mo ia e fa malu lua te foi wa sala foi singa ngana lau fai ngā luenga ia malu a me fani fina ngalo le atinu fa mangalo so mato fa le tonu manuia ia fuafanga o te toi le aso le aso ngofoi i tato New Zealand. Ya misi la tolo fianga ipe fi au manga luenga ya manuia lava le tau fama e ina nga luenga le yaso tatu to e filo itaya te masani ile tula fitu ilunga le ala leo ya ale tartasi ya ona solo le tatu unanga mai Samoa le tau tua mai Samoa ya le la se mai sunga ta se salem sem ya wal fa wino le tatu tau tua le ya uli ilunga tatu penga tfailang ya na fa mna to pe mana ya lu tango fa soa ya le tatu Facebook ya mafutai ya le tatu tautua mai Samoa se pa ile tula tolu ile fia na nei ai ya fa mulia tele lava le tula tatu tunu ya e fa so ifoia mo le nei taimi Atali Uina ese la ngona o tangata uma ole la lolangi Ai o te pi iama i le tala o le fa o le tanga Ole aso na malo ia ole apa na o le tama Se Alleluia Osana Utau ubalo ana If you
beautiful time of the year. Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents. Mama and Papa sharing a kiss. A whole of a lima will never be a miss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna. Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents. Mama and Papa sharing a kiss. A whole of a lima will never be a miss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud.
Fatala fatu le tātou tunu le nei fo i vahenga o le whaawawino le tātou pokalame me le tautua le siu fongo le laumua i le nei fo i aso ngā fuara amtango le vai aso le o se atu i a tātou aso le aso lusifu me le lua. Ea o le vai aso le nei wa whaita waso whaita i tū la ea ma minuti anga i atu i le whae longa ina pe whaamnatuina ea o le kirisimasi ea i le aso o whae unga le vai aso le nei vai aso. Ia manatu ia ma mori fo fa afti tele le so ia tasi ia ma le sa tu fo sa ta to fa fe ngai mai le amtanga o le ta tu tu le tai o le la ia se o mai fo le nea holi ia ai ia fo le tunga ia o lo mau pel to vai tu langa ta tu nu le tu tu ine so se nga we ko ma tu te mai se fo ine lu ta o fe ngai ai mai le tai o le la se o mai nea so ma lo on sai ia ma lo fo ile ale tautai tūlanga o tiu te mga ruenga o maftai. O te loa o le maua malitana mai Samoa, le to tele o tātou tangata malanga atu nei New Zealand. E la ua to ai tau nui Samoa, i le tele o whanga mai por kalame māsani ai, ia pe o na whaata oto. O nisi o le vai aso nei o le ua fōfua i nisi o whaipui ponga, vai aso tēnei, ia lo te loa sa i nisi o whaipui ponga na whaatau nuai, ia o le vahenga mua le nā o nisi o ainga fau, o whaapai aina le nā vai aso o mawai, ia le fo i fōfuanga o nisi fo i o whamoimoinga whaapena le vai aso nei, le fo i lai malanga tuenio o tātou, ai mi se le vai New Zealand ma Australia. Ia, toi whaamananto tu lava le tūlanga o le sila tu toa foi lele e vai la au mo fa la au o tui pui tūlanga a o le malanga tātou tunu i Samoa ia mo le pui mai ei tātou mo le ono pesi e ni wha mai o maua mai fo le tala ia o la aeta mini noa le ne tinky fever ia po le fever pona aivi pe ona i loa ai tātou tunu i le nei vai tau ia ai mese foi ia le alu le moto le alu le o le fulu le wha awa upea e le ngata i Samoa, le fo e o so se atu nu e o fo i New Zealand nei, le mai tau atu ia, o le tūlanga ana o le ia le soifanga ma leo langa, o tātou walu masi, o tātou filo whatasi ma le mau wha mai, ia ai te taula vai ai tātou o nei el tūlanga tātou li o mpui, o le tātou soifua marolo ina. Ia me se o tātou o tu whaile vai tau o le telo tau mafa. Kirismasi la tau ia, whai ngā pāti, le tau mafa la tau ia latu ia nai me fai o foi e kalesia io nisi temi o so ona e tu loa o le fia e fa pe a winga o tatu tangata a fai se me ma tu ai fai ale me si na fai ale me si foi le o le kuka o le na baking me fa pena o mi folo o fau le me ai foi le a ia a o ma o ona foi le o sau ia lo tau maftanga ma o matua to ale lele mo ia o tele me ai o ta tia foi lele ia anai me fa pe e fai fo fua fa me mato fa le fa na anko lan me na to tau ma fai le o fat o ta to ia le sui ko pai sui suales a lo titi lo la na ko pai e ri tau ma fa ta miti ko pai fa auto te pol o le ko pai ana e tasiana ai e nana ai lava e te le to ia ai aso tols food ia le lawa vai meta metori e le ese to inga ko pai le aku ka o ko pai no no inga tu e mili fa ta semale anga poni vo le fast food waso era no ko pai fai nei tau mafa mama so fo malolo ina fai ngofi to tau ngofi e wa te vai tu o ni sole o tatu tu o mata nei mo meo o size tu foi fa lo e sa o tala vo e masa ne tatu Samoa tu vai fa tatu window shopping na mata e fa malama we te mana ye le felo le off o ka le off tin a wola fa o mana ya mai e matua ni mo e le fiti ti lo tau vo le na mata mana yo le ma mo mana yo sa stu mana yo le ham ma me fa pena ai matua e pe tau matpongi pe atitilo le tau ia na mata ia na pe ia la le o lau tau sami na tau mafa ia mo ofo le na ofo mana ia na umane to e fo il fale ia ia wa fe so le mau mer fai o tau sanga o le longa se me
palasi mai le me palasi mai le wa mai fatu tu lisi me ia ai pe fa longo tu pe ni fa solo atu lisi me tau maka ponti mai lisi me wa matua le longo se me na te ia le fa me o to mo atu le lotu o tipe lo ma le lotu mo to mo mulia tu launga me pena o misi lotu de sauninga amator taiao ia so ia al fai ngotau sanga fa so le leia a wa umaro pa ke te vai so se la uri mas fu pelo se la tala ia ngata lo me mana oi ia fai mari na se vanga nai me fo ia os fa fo se emergencies me pena a te pe mata el telefon vai la uri si fo le fa blacklist manu mersa mo fo vidi mai atu le answer machine ape we ai wo pisia o pisia o ni sida mas ta lo fai se ofana ai o maru yo alenta tangi fa solo ato lo fa ngal numero e dai e fa malo tato tino e la tolo tau tua pe tinganta fa so se lini nei so la fo sina se li o nei ta la ia on la foi sa mo so ni lo tu mel tu in ma tu yo nei fa na fa ile la tu Christmas o wa le kiu la le te fa tu le fa le tal tu pe sa mo o i sole po e mele te el mato a inga e le vai a sonte nei le kiu o tangata kiu vo le e mo me fa le tal tu pe vo le lo vatu nei se leni e tau fi so ni nei me fa vo le ma tau fa tau si me mo le lotta maiti oi o so ya lotta maiti vo e kivisi masi e a sinai ia me fa pena pe tamala na e mana ia o le eva le lei Christmas masa no mato fe o le tale ofe nga ina mato ia le ta ofe vo le ia o mo wasina ta fui la pisi vo e vidi mai wa fa no pe o to sol ma laudi vo le vidi mai wala vana fatalo fatu ia Amelia va futa mai Penny ia fatalo fatu malo le ma futa mai I Papakura au Kilani ia mai se fo ia luso ia tuala va ale lunga le tatu awala ia le ngaru rue le au upa umole ne yaso ia fa manatu tu lava le saunga le mufa amole mole o ana nafi te le po ferme nei le highway na talata me na poloka fa ana nafi ia wa ai pe se pu engo si ata ti fanga na sa hele fa la vera na sa fo ia le dungo le si le rio na so poloka o mai fo le ala tele na fi ta au lata ile se fultas te se ful poloka o me le na tele ia ta va ia tu se fa mole mole tau tu na sa ngole mu o nei temi ai loro vai o le vai tau ne se o pe fa pe na fo me tai tai pe fia mo so oi pita o so fia mo so te le po na o mita te le va ai le tina la in wo fia todo vai asu ia te le lo por me fa pe na ni vai ni si la foi le va weli fa ta va weli le ma fa mai ma lo la va on sai ai appena ia lo vai ma le la va ia sili ale koma te pele le Polar mene masini foi leo so mai ia bookings foi ale upa te pere le ia fa sina malolonga sina malolonga sa ili malos e na e tato mo security masima via mal fifi ai sa le mu ia la tato te mafuta pe mana e tato ainga sale le mafuta mai tai round fa talo fatu malo la vale le fata si mai le mata mai il tato tu niasu ia a fio fa le alof tele mai mo fio fa fu futialo tai round ia malo la fa tai ia mo ina to uma fo yo lo fai ia sa fai manofo ia e sa mo e ne yasu ia au manuli fo fanga ma ia so ia se o tele nei me o mai fo ia ai to e fai fo itangi fa msino ma uma nei tai fia fe tai lima fe ia tai ia swafa fo ia oka se alo lo fai ia fai ama ia sao ia tawa nisi tulanga ta tele tu lo ia ai tele nei me ma tele o seleni ia ma taimi ta tu te poto mo fo to fa le nga ina ia no fo fa msino nga me fa pena ia ta to mo ia se si suinga fo
pe a tātou mōli atu le tolo tō soi fua ia mo so mātou wola vai i le tausanga lua whenua se funmane ono. Ia a le whai unga ia i le nei vai aso. Ia tātou angai, tātou pā o e nei musika fo i kirisimasi. Ia whaafoe ia whaifo le nei aso ia mga aruenga o māne ia le vera meore la ia mō tātou i ngā ruenga fo i whafo o le tātou ia ma futa mai lunga o pasi ia mta vale upo so se ta vale lava fo i lele lai ma futa mai ei whaamanu i tele lava le tua i la singo le nei asonga fua musika mo i tātou.
tala ua whana mai le aliki I le whale o manu I se potu vai titi e ua whaataura I le vainga a tangata a o matua ua whaama Longo mai le tala ua whana mai le aliki I le whale o manu I se potu vai titi e ua whaataura I le vainga a tangata a o matua ua whaama whana a o matua ua whaama whana Alleluia Osana Yanu Wamana Ua Fio mai le tanga Whaalomo I le tala E le tuia Le tuia I lo loto La usavua I le tala tala La usavua I le tala tala Ole feeling as I feel my I too low now. Say I alone Ole feeling as I feel my I too low now as I feel my I too low now Alleluia Osana Fio mai le tala Whaalomo I le tala Le tuia I lo loto La usavua I le tala tala La usavua I le tala tala
Musika lea wauli o le nei aso ngafua le ulus mulabar minute te ele tu lai tasi musika Christmas e whaafoe foi e tuenga o ngā ruenga o le aso te tala le amanoa nung tātou lini telefoni fia mumuri no lo whaanga ia wha Christmas e lu o lanta mai ia wala au mali tātou numero le tātou masani ai ia mumuri o lo whaanga e stasi foi wha maalo sia le nei a ule le so fua Fire, lokoto atulimas, leo ia tirego. Tua pepe semai, aleluia. A oboe le tu kupo. Oe 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 oe, na upele tasi. Sino siri fa tu natu nea uli pola so fina ngalo afa pena o elo Christmas wa malanga mal ainga toya oe o le fa fela na fa longa lo Christmas na oe sino siri fa tu natu afa pena oe lo fa muli na oe lo fa wolti na wolta miti luta ma o atu mata miti lo to fai malanga
mo na o nele fale o le ala tu ai nga fa ta penang e fai ele Christmasi ia fama losi loto i le ola puponga o le ola sa o loto Maso wana whaangane no le Kirisimasi Ia maua e itata te tala tu mal tanto leina mo li no lo faanga ia mo le fo ia ngai sa mo ni so fa fo le fa se mai ni so tanto wa ainga mai sa mo ia mal tanto tu ia mo le lo faanga le Christmasi tanti ala to san fo e o vai a sole tanto anga e tu fo i mo le lo faanga o le to san fo e tanto fa mo le Christmasi le vai a sole nei fa mo le ia mo le lo faanga fa talo fa ia tu wina ma va wele le ma fa mai ma lo le fa so Ye wa mamai fa pe matutua Iyo tatawa inga maso se no foanga O soso itinga ma le toli o le fala ia maua e o tole manuia o le Kirisimasi E mapu itinga maua i le ona sai E soifuia na te le tula foai Le fo mai sili pepe o le Kirisimasi Maso wana whaangane no le Kirisimasi Ia maua e itata uma le file mu Le loto fia ma le maua lolo Ua whanau mai le alii o Yesu E mana tu o uso o I a ai e pupuia Ule e se le ola ma polonga sai sai tia Mai ofi a ai mula ni ola to ainga Talofa se panga i fifia wale ba aia Faa lango ia il pepe o le Kirisimasi Na te faa sino masi tali mafe sosoani Tata te faa manatu fifia ai ile taua Ole ne mea lofa sili mo i taua Manuia le Kirisimasi Manuia le Kirisimasi Noa e tata o malapa se Kirisimasi Fia male manuia Mato wana whaangane no le Kirisimasi Ia maua e itata uma le file mu Le loto fia ma le maua lolo Ua whanau mai le alii o Yesu Mato wana whaangane no le Kirisimasi Ia maua e itata uma le file mu Le loto fia ma le maua lolo Ua whanau mai le alii o Yesu Tos fu mal fami nute tele tu lai tasi ia o mai ta watu i le talo le tau ia ma vainga le tau fo i sa moa i le fai ua le yaso e nisi o le tato mo tele sa la fai ia sa ma mafati munga ia ma le ma fai e nisi o le tele so po ia tatu ta vale moa la si mafo ia lau papa ia le faa le fai te tenga fo i le temine o vai tau o fa ma ti munga so tatu o tinu i sa moa ia la fu ta pena i tu langa fo ia o mea masani. Ia whapena fwoi tātou so se teimi o tātou i el Kirisimasi. Ne o tātou wano tele al ta penanga o Kirisimasi a misi ai tau mafa mawhiawhianga. Ia ngalo na wa ai fwoi tu. Te ia wo so whafo se e mei sina lea mea mole swing o le tau. Male fale natura pe o so mai se faru lu se ma fui va ia po ye ta tiene ma mori willa o se mori willa mori le ma fo le to no fale o venga fa pena ia lavale le kesi o le ta vale venga fa pena i mo so se me fa nei fa tu fo ye si a to ia ta pena mo vai ta fa pena ta tu te le lo le ia ia le tura e me se fa la po da se tu langa oi ala i me tu e foi ma to fa wa ni se ma vai ni vai nga fa wa ia
ia mo mana o aso uma tono tātou ainga. Ia a mese fo i lātou ia wa a matona malanga atu le so lātou whenga malanga i waa, ia anga i so se vaenga o le laurangi e whaita whongam fōwhonga anga i ai. Ia, tautua nā me uma le tusi folau me masani i o malai waa ale ngalo le si me i le whale. Ia, adai vaenga whapena tāpet se whele teimi. Ia ma le oto yo mai ia matula e meini sio mea e ni va tiri ai le ulu la tau ia le pe vesi sore mau me wha umanga o fōwhanga le o le tausanga o te vai atu inisio o tātou e kāle se i laruwaia fo i lea ia ma i Samoa tā pena mo pespesinga fo i la ua ona e se mai pespesinga fo i se futolu aso o Christmasi la e wha au ia wana tena uma ia o si pespesinga e kāle sia me wha pena po kala me fo i au tala vauma au tala voula tau ia ma whanau foi o te vatu on o pokala me o Christmas tanga whaatino me whapena e mata alonga o vaitu foi ma sani ai Samoa o te vatu se laus fulu walu wafeta la le tupero fo ia tua pasir ka penete fo ia tu le asosi vol pole atina e ia tanga vol pole wal te milan ne o tau sanga e ma sani anga ia tu ia sumalo lo fo ia le o le tau sanga fo e fai e mo liki voli polo foi ia tala foi o nu mafio anga e ta alo fi ai ia ma fa nga ai le ia so malo lo ki si massimo tu sanga fo ia nga sa le ngata lena o so fai mo voli fai tu pe foi tu fi anga foi tu mo mata e mai mo ai i ta longa ia e pi tau mana ia tu na fa nga ai te mi nei dol mele o le ngai mo tafaunga mai vanga voi ele ia ona na me fa pena nei talong a mise la mo kiti a fai ngo tau sanga ma sene pat tu kiti voi ta va tu fai mai au ma anu ma fi anga i fom voi ia le vanga fo le la waluma ia ma tau le o no foi fai kiti ia so asola la fai mo le la pe oi la patatu ne la se la pe voi oi se utale to va ai se la pene tem ia al tip top ola puna tip top ia sola o e puna mai ele ia se vulu pau pe ama lunga vai pe alu lunga tu lo foi pe lunga mele talinga so ta te filme puna se puna la ia na uso fa o sorry e si de pe o le high jump ia o le mau lunga a tamalana mane ta o so male musa al va la palapa foi le fa de tinha povo le fa sulla sului e anta fi o le toi na minute o pe o tip top patamiti no telefoni ma pena ta tua te fa ina to ta lo fa pena fa foto le fale wala au me mal au ma tu foi ale si la ta lo no te vai sa mo so ta te va to ta fa wala mo lafo so e foi le lafo la ngala o te mal au ma tu ta vai tua fasi me au matu nei ta miti ta leo fo au matu o ta no fai mamango ia fai mamango ia le la fo au matu foi wa fa ina tu me au la fo light e nei fai ma nei ai fai nei ta mai ta lunga foi fa fo e fa fi ai mo fai lunga ia ki si mas e si le tu nai lo ta fa vale tu lo ia te wala ve mai ai pe la velta vale ia mal te mi nei o le so ona o io ta vale lungo la te a mi se ta tu ta luanga e sa mo ia tātou iu malanga tu nei whautauta ranga oi le malo pipo e te ia le ala mua ne e whatoa e mol saina o sao iu ruma foi a le tifane e risi saina na ana sao iu ruma foi lele leo so i whatoa e mol le sain ia nā sa ia unsa o kiwisi masi le mea te ewa whautauta le nei me whapena na lua pisi foi tau langa ma wheo ingal tātua tunu ia a tulanga na ia mo al sa ngone mo unsa ia folo le fola o unsa música la oli ma pesquis masi ia fa foi ia le nea so fo Oi se le la mona matuia olona fatu o file mu wa popula le fetu e fai matai ala ile ama koi sa ile tama ala la maia pe
pese fia fia ua tau nuvala anga sava loia Yesu le faora oia le saola tua o tangata uma waporonga i le apasara tato oli oli wafia mai le tupu moni alalanga ia ua whanau mai o le Mesia Mofile mu Wapupula le fetu E whai matai ala i le ama Koe sa ili i le tama Alalanga ia E pese fia fia Ua tanu valo anga sava loia O filemu Ua pupula le fetu E whai mata e ala i le ama Koe sa ili i le tama Alalanga ia Pepese fia fia Ua tanu valo anga sava loia Toe se fulma le fitu minuto na tale le tu la lua musika o le Kirisimasi mai li file le band. Sanola ua tunu ue O la ua sa te upe yo i fatu O olea e solango na mole Kirisimasi o le li tausanga Ave uma o taola Se me alufa moi e so uma Na mawalea i ta ua pa amaluianga Se la ia mafa afeta ia lona lofa Ua tatou aulia le li tausanga Aluia le Kirisimasi Samoa uma o le lalolani Fia fia e pese ma aleluia Hamuia la vasita si o salamo moli fulitua i le lasi Tina nanga o leo nanga uso e awa e tito e pa ia Ia avele whana umai o le pepe fau e te fulitua i le leanga Pale mama fatu o le masala Sera ia mafa apeta ia lona lofa Ua tatou aulia le li tausanga Aluia le Kirisimasi Samoa uma o le lalolani Fia fia Pese la aleluia
salamo moli fuli tua ile lasi Tikina nanga oleo nanga usoe awa etita fo iai Ia avele pana umai ole pope fo ute fuli tua ile leanga ole mama fatu ole sana Sera ia maka afeta ya lona lofa Watato waulia leli tamsana Manu ia likirisimasi Samoa uma ole lalolanga Ia fia Pesima aleluia Fia fia Pesima aleluia Fia fia Pesima aleluia Talk with tons of name and my DJ song that he's afraid of what you call him Sarai. Or you can see my sim and tell some phone, Mr. Funny, I don't know yet. Le o toe se fulmal tol minuta na tale le tu lai lua ta fa tole nei pese ia mai le Pacific Club Band ma Christmasi ia mo te mamatina ma te tua o lofa toe de nei fo ia oli a fai fo fa to tolia e nga se ngase o le atu tole malo se le aso o te talo yang le leile tu fa fo ia tu le malosi ia mo toe turu inisia so so fo ta tu te mafutai on sa I lava I popo ngamati nga o le langa wo mai ia e wha maa lo lava fo ia I lanto o loo lima mawai o tau singa o tātou mātua wha te tele lava le tō ngā ruenga ia mawai fo le maa losi mwha alangolango atu ina i o tātou ta mamtina mātutua ia le tō o nanga tā ua o lo wha atina me se fo inai wha na o lo fisoa swani musika le nei mo o tō umalava ia manuia tele le nei fo ia o le
Musika nei ta fa to to mo la to umalo nga lu lungo pan pensini so se va en ole tunu in sila ia e se fo isa bom so se ta fo lo langi la to fo itu tonu nga lu tonu so se mala va dele e musika del Christmas mo to uma. Wishe Manuel toke risi masi Salo siya Manuel ke risi masi Yale aini bedesi I wish Manuel ke risi masi I wish Manuel ke risi masi Salo siya mawasi ki risi masi Fia male Manuel Alofa angana o matome Ki risi masi iai ulele Mawa se fia lo ai nga ai le tupu ai ni masei Yeta mama le fili Yeta mama le fili Mana tua pele ali Ilona so soi pole nei le nei We wish Manuel it's okay risi masi We wish Manuel it's okay risi masi Salo siya Manuel ke risi masi Yale aini bedesi I wish Manuel ke risi masi I wish Manuel ke risi masi Salo siya mawasi ki risi masi Fia male Manuel Alofa angana o matome Ki risi masi iai ulele Tala fatu fo ia tali vui le ma fata mai man wia lava nei au oli uso. Tupu ai ni masei Yeta mama le fili Yeta mama le fili Mana tua pele ali Ilona so soi pole nei le nei Samoya Manuel ke risi masi Samoya Manuel ke risi masi Salo siya ya lo pa maile atua Ese ki risi masi Manuia Samoya Manuia le ki risi masi Samoya Manuia le ki risi masi Salo siya ya lo pa maile atua Ese ki risi masi Manuia Salo falava O si venga vales Elo moria tumo mo ngalo for Christmas Ai no malava mawo So Samu ilalang ato We love Christmas my Wallace's family God bless So far salwa Galo palava Wow Magnifica Christmas amor Goodbye Samoya Manuel ke risi masi Samoya Manuel ke risi masi Salo siya ya lo pa maile atua Ese ki risi masi Manuia Samoya Manuel ke risi masi Samoya Manuel ke risi masi Salo siya ya lo pa maile atua Ese ki risi masi Manuia I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear those sleigh bells
Fitu minute te ai le tūlai lua le nea uli wha malo le tātou tunu le ona sai musika mō le uli ia mo i lanto umolo ngā lulue ngā luenga i whafo lungo ala te tele i o ngā ruenga wholo o whaatino o whaalele o awala i o le tūlanga o suavai le tise la lava le ngā ruenga o whengai mo o toi whafo le mai ofisa e se mai lato ngā lue ofisa ma tu tono supermarketi centers ta tasi ia musika nei mo o toe e so swani le velo la City, ring the lead, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Whaftai atu ia Margarita le mafta mai ma mori melo whaanga mo le au whenga luenga ato oma whaftai te le lava whapena fui moli ato ia lo whaanga o i mantou ne lo whenga luenga mo oi male ainga manuia lava le Krismasi manuia fo le yaso.
Whapena whai na moni atu lo whaanga ia tas tiva le mafta mai camper au Setalia. Anga le atu le tua pui pui ia fu ia le ainga ia mese whai ia lau sunga le nei whai aso I tiuti lo whenga iai. Ia madui le songa fua madui whai Christmasi. Se forma leona minuti te elitu lai lua awani ngali atu oe ole vai wang ole po le aso ole Paul Christmasi fa pena fo le tau fo ole fa fonga mai moi lunga lo penga te fai langi Facebook ma le YouTube fa pena fo ia isia tatu ole fa salalau ia le sau nonga fa maduia ale fionga le tita il tatu malo I Samoa le fionga le laude le mali topola te va fosi ia fa pena fo le fa au le tatu malo le fionga tui maleli fano vale to swalo vile lua famia le ngata Christmas e fa pena fo mo mo atu alo fa anga fa dianga mai le au malo le tatu malo Samoa tatu ga pena musika ie fa nga solo ia fo fa le aso awone ngalo fa mo le mole e appointment le ia societatu tino le tulanga va ingo fo mai awone misi ia misi ia baila amo fa la au fa ai ni temi fa tulanga awone ia fe nei ma ia manatua ia va hanga ia me se foi nei vaanga mo pui puinga ia o le sao le mu I so se tu ia me se foi tonu tatu mo te manawa le vai tau o munga la ia e ono tu la me ye ni fa fita au li pe tu la me se afi po se mu fa mo tia me le peti o tatu mo te manawa fa mo le tau tu na vaanga e tau mo mau me ye me I fa love it fa fo se tatu te mana o mi te mi wa lata mai ia le teleo le ngato so fa manatu mtawa ia ai fa pena fo ile le tulanga le tele le mau mea fai o le tatu o tunu manai a tatu ai ia e tule mai se fa la fa pe tatu te fa noa o mai
tau nā palaka o ngā humu te pē, e ngā te pē palaka, ma vaenga wha pēnā, ia awane i tupu mai se wha lawe o mō tūlanga o palaka ma wai wha umi fo ia mō tau extensions, extension course. Ia, mantatua ia se mea wa ia fo le po power board fo ia. Multi-block ma me wha pēnā. Ai loa lawo i se mea ia po o tau lusi e siri pe atu ese. Siri pe atu ese. Whai me sango le mu, misi ata tō ainga e whitolo whaina i alum whanau la iti. Ia e tātou te rei loa tuale pa i se me wha pēa. Oka sole se wha le tonu. E tātou te wha no mai. Ia o tūlanga o tātou alum whanau. Ia wale au ngā te mea nei. Ia tūlanga fo i o mei runga whata e toso lalo i e palasil TV o mea uma. Ia tūi runga o no whanga mauru runga fo i e le au iei. Ia me se lalo tūlanga leo o le au runga ele tipoti wila toso le waia le tau mai lalo tolu tua toso le waia. Ia alave vela le tipoti tulou. Ia o tātou maasani walanga wai ai i tātou tarano lunga o mea o maumana tutupu. Ia whaima le sona mo tātou. Nai whaenga whapea, ia tautua nā mā tātou wha mole se i sila nea tutoa e tātou lo ngawha fo e mātua o lo wa ia tātou whanau. Ia me se whanau tūranga e te fuafua leia nei whaenga fo i e vina mai eta me titi fo le se o atua whaen mato moe ovare po sleep over fo i. Ia hilo le leipo o aile o maalum whanau peni. Peni si fo i le tau mawha awa malosi ia me wha pena ia o le la watu e ma walo po lo wateri foi. Ia te au sa wa sui o nei vai fa peni o te mi mafo fa o alum fa na tato fa na le fia ma happy ia ai e ono fia ai la lato sui fuanga sa ngore mu. Ia nei vai fa peta te vai sia kile ta vale fa mo tu va ai mo di fo e ola mai e fa ai doilo ia ta o mai o te ta ona ave service ta vale ave fa de scan ma to reset to mo vai ngor ta vale ia le mo ta un service sia kile vai ma vai fa pena ia ta ofi e fingo fia ta mo vena le no follow tina por passe se foi de ia o me o ma sa ede ma di ele vai so foi de no follow de sia que to ta ofi ne de sia que na ta ofi ia na le o so do mo fa pe pa tu vena ia e talo we va ai le ta fia we va ina tumma to avere le sudurum le ta fil ta vale nei va fa pena sia che le ia ta Christmas e tumma to ta ofi ja ne due rumole le au foi le ti la sek e na wala le mo me va le te tumma to tu le ia tumma to le tumma ia tu na la matato a tumma to e tumalo na rua la arua la se el taval e tumalo el taval el passe se tumalo el tina pe ai fam test volele va taf po la le la o mi Christmas yo service la me fa pena ta tutti va vai volele wa tuma tu la se el taval e tumalo el tina ia na tele la fa o me o mana service fa ama service le magnifique man fi fil aftavel foi por lá ok dan lá o fil teu seu fo lá o meu man fa fo foi le fa ma test wala ia nan pa tuma va ia o se kilme la tu sa mal wa fil wa fa la pe malo foi le tuma pe wa ma tu va i dan o fi pe service ta vale ia fa pena ta vale me fa pena le ud man nei musica vis ma si fai mari le vodo su matas mi te ele tu la dua Oi, fatala fatu se usa ia tuala ala pati viliambo le mafta mai se malo lava le sai brother.
E ai renga te fo lea I la toia e iei tau fau le mafta mai wa ni mata se o paanga masani ane al tatu tutus man se tatu ainga malo ten tito e mafta mai e Sydney New South Wales e sore ia lofa te lea tia te to mane tatu ainga sa mo le nai tu ia mau se kirisi masi manuia mal fia sa le mo fo I molo topito ia ola o vema pa anga le tātou siu fofonga le raumua I aso te tasi malani tau tua. Wha wau pēr musika ia o le nei Christmas ia pēr wha makalina tasi a reo ri a. E tu, yo, ia whaisina sin wha malastino. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Sunshine, my dear,
pio pio wa mama tatu pesa te ya matatino na ai e tau masina le ai nini fo Maua mai la utatongi ua o oli oli wa maua o sa utupe o te alu te omi omi palangi Joy to the world, the Lord is come. Let it Atala fatu ia la tole mafuta mai paanga o malawa lo mo le avano tātou te mafuta le te me le uli ia ele tautua se fonga la mo le wolus fo le 20 minute te le tu la lua atala fatu amelia ma lo lava le on sai a mi se fo i Laurie Watson le mafuta mai e ka nata i Amerika sila ukuso male ainga Manuel Christmasi from Canada from Sila Aukuso male ainga no fatu fatu tele fa pena fo ia te oi male ainga via telefo fango fengele ne ya o di joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him through, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let His song se malo melia ia nga ulo le kasin o mi lo le Christmasi na to ia manuela o mi fatti le lei al pese Christmasi ia o le laki sa ia o ia a wele tufa po fe o ia te ia wa laki Tolus from a minuti te le tu la lua le nei o uli fa ma lo lava le on sai lo tato ainga o a maula no tato te mafutai musika le nei ta fa to mo ilato o mo lava stanto te no o lo nga luenga ka muta ia va le au inisinia ia po le ale a fina te ngaruele so le a fita vale a fi pasika a fi va lele a fi va ia
o fi mo fa pena ia mo le au fai mo vau ia la tona o nga lu ma mafa le nei so ia ta mamalu se ta to no musika Christmas nei mo ta to Fatala fatu I le tofina kuini le mafita mai manuia tele le yaso a ia le musika e whalo i ngā ruenga whai o le asuma fualanto ia te awa uma. Ia se panga Kirisi masina to ia le whaapa o la songa fua e sina miti e leni la pirikaki ia masina talo tau fu lele vela mai I le whalu loi a le la tamai le tilfia ia na pese la e whai ula kokole so le fiafi o la vana songa fua le Kirisi mas
my boy. We love this lyric response. And yes, put a like this lyric response. I'm they jump my boy. They jump my boy. They jump my boy. They jump my boy. Hey, 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 hey. Jesus Lord. Tole se fulu malvale minuti ona tale le tulai tolu whama e fole tautua le nei aoli whama lola vale on sai. Taulanga tanga loa male pese mal musika ua soifua mai Yesu.
Te se fulma 2 minuto na tale leitu lai tonu whaamalo lava i tātou a inga o lo ngā rue i a whaifolo whainei ngā ruenga fo i whafo whaamama i a te whaamaota i o tō tōni nai mea tu tō fo i te whawhale hea malo le tauatai ia whaiama mapua nei le paolo fo i le vevelo le la ia mese fo i a whaifo i nei vaengo le atunu ui Samoa o lo palasi eti munga ia tau tua nāra sa o le molo pesi wha i le nei teimi e na ne inga se ngase pe wha ata autolista si mo mai i ale Kirisimasi i mfuwhang a desi fo i olo o anga tui se a fōwhang whele pe o le pe al meo taua pāti o le aso whanau aso se aso soifua whailonga ina i marungi te leo tō aso soifua ia me se foi se fai poi ponga ia sa kala metal fai poi ponga ia po ni ta fa o plan mo nei vai aso fo fo ia le mato ai te fa lu tu la nga i pi u la le so o ma na ia le maru le vai mo ila to u mala vo nga i sa mo asia sia nei nai pi u la le foi le vai ta le pi u la o ka se ma nei o le tau foi le vela ta tu sa mo fe tu to mo ia pi u la le malu le vai tsao le mu foi tele o le upgrading o tato fale nai e mo tato tangata tafa fa mai mo atu ia o fai ma me papa kiu e o nei te mai fale fo i e lunga e lava le vai ia e mapu ia a inga mai la to se siatu e fa tino i malau mo tau mafa me fa pena e o tono le e le fale tele na ta lai tele lava ia mo ni me foi pa fa pe au tala vo ia se au malanga to tele malanga atu e tino i fa tato ia mana ia o tua mautua me na mautua foi fale le ta ua ma fale ta e tu lo o ka se mana ia nai piula la le sino fa a ngai foi lai fale fa e le afu i nai fale fa ma o i le tato vaile i tua i tongtoninga o matua i te leo le swinga i fale na matua i fau le tongtoninga mana ia fale na fau tongtoninga i tua le na wa tau le mfana aru le ta lo sa foi le wa tau tua tanu le ala le wa le anu ngai tua fau mo fale phone na o mo meu bathroom se tuina ya matua saunia le ia mo tato ta fau mo foi le ya tau tua na wa o nalai i tongtoninga ya e fa te ia va nga o si o foi le e le pai pam pa pui e wale mfaina to e tuli oso to ini se pe ona masa nei te mo ia sola ia sa tal watu foi oso walaki le la vea ina foi pe pa uru landu no papare la lot la la poloka ina ia nga ile ta e man tola vai nai tongtoninga a failo e pare o le vave ia o te foi le la pata ia tu ina ia tatu ai foi malanga ta fa ma nga ile i tongtoninga o le vailo tongtoninga e na ona mafa timu fa te o le vave o le pa le vai ai pa la ma pa la fa le sua vai e o le na mafa timu e fa te la nga te le vave te le pa le vai le ina i tongtoninga e ono tu la medisio fa le fa le pe te fe se o ai mi sa fa nau io ia e le sango le mu fo ia le sua vai fo le palpala ia pe o ina mafa timu nga malolo wan tau ina sa mo ia o la na tafele o le man nei e le fa maru e tasina vai ta ele ia la fo mau tu no fanga no fo si ta to vanga o tourist ia e foi le tarieta to no ta fa watu ia o nisio mata fanga ma vai fa pena o fully booked molto tele fa sa mo nei ia ta i vals futa la se la rima se fulu se la ta la e nisio fa le ona ia foi le ma nei al valto tongi ta fila ia le o le aso le fa mo ngai tua la o ma tua mo tino ta ina lo le watu foi le e tua e te watu la o le se fale fa mo tu e kula ma me o ma foi le o tatu ta faunga lua ni si va nga tatu te va ai foi le ia silsila nga ele tulanga foi le o le sango le mo no fanga le ta fa ai na tatu ainga o nisio mata anga e te tongil tupe ia pe te tongi esel tongi ta vale te tongi matangata te to tasi o nisi mata anga e te tongi ta vale ia po ai lava tangata te tonu au fia uma lava tau ta vale ese la o le pasi ese la vala ia mata anga
Ai la nisi mataanga fo ile ma no fanga ia si fele ta fawai. Te le mantino le fo por wana e tu ta vale le si woso e fafo a te o sa vale mal tanga to fa mai. Ia tu tongi ta vale de te fatu la le materi me la le wa e tu tono le wa tu lu man me le mataanga. E te le o man e le la te fiu au te si le tu la o fela la papa le tu si mai e la ia inga ia le me wa le nan tu ta vale ma tu te li tu le so fa le ta ele foi se tu lo ia le la pe tupe ia e fina ula vala o ni sia la ia e fa mamlama ia un tu me lo le va no ia mo le si la te mi anga i mai ai ia o va nga na fa mo le e tu lo le ta vale tonu i wo soli le fa no ia te tongi na tupe o nei va fa pele o no sa i ta so foi le ma ia tom foi mamlama le foi te tau va nga tourist o de faite le papa foi le fai lolo e mala mai tu tangata foi e malanga atu ia o le mela le o le lona lua lona to lona fa me fa pena e nei me ana te awo for fossil tourist at Beltup ia ele susude ele matala le ofutino foi le lona tourist ma ele io e fa fo ele tu la ele foi ale la Beltup ia le vai fa pena foi le tom fe on sai ia vai se vai ngai pakka le yelo sa ia me fa pena tu tono mata anga ia ma local ta vale fa mole ia mauti no local ta vale tu me tono me nga me ta ua local ta vale me fa pena a tonu fo e inisi mata anga e taunu watu ia wana o tonga e le pe fa pele tu tonu a fa pele tanga ina o fo le e tafao e nam fa maruai ia o te manato ia va ai le ia fo le fa tal te isi po se lima se full minute pe isi se tau no atu te roto o lua e te rua nga e ta fa tasi e tu fa testa vale me fa pena a me ta ua e tu tolo lo sa le te renting a polta vale fo ni se tato ai nge samo e ona loka le mautino e to fo me la sa le mo me o malava ona vai fa pena ia e tau na mata tole malanga ta fa tu samo le temel fa e mo tau sanga e na ia wane uniti e fo inisio vaenga makerit me makerit ele e susule me makerit ia ola le me ele ia ma se suava i fo le o suele le ia tato o fu miti afta ele voi a le ro to ngil io nei so te hofo foi le vai ga fai mata angari ia nei vai fa pena foi le ia mai nei fa i lo foi le e sana e puna i te wela vea ia tasi pe rua au puna le lo a puna lo pa o tele le vai ia salala o ia lua ta la fa popo pe me fa ia ta to ta fa pa pomu tu lo wa ia puna e ai la vai pe fia ta o pomu tasi e puna le vai foi le ia esa salvo tu foi masau maneu se vai au ia malau fang manava e wi sta mai vai ele isu tele ia tong al nei hala pati to se vai au foi si vai si tu te tele tu mo se vai au foi e vai la tu mo nei nei si tu de vai malau fang e manava e te mono i ala pe vai so te o fo foi sau te meta to meta ele nam ta to me au si ta to wo o le i piu e le piu la vete mono ngai le lalo le ana foi le ba nei o le an o ka se maluru fa nga te tau e naia e tato fang mana vai ta tu se vai au ta to mata oka io isi mata di po ta vai ali da avale le voi le fa nga na piu la ai o le otto so le pe vai a neia ia na awale pati me vai e le mango to lo e le o di lo o le pa o le vai matumo ia lang foi tel watu fo mana se vai au watu mo de vai ala la titil sua vai le sua mo de vai ia dele fa o musico ne ia uri e se tato tu no malo la valeva all of the children opening their presents mama and papa sharing a kiss a photo of a lima will never be a miss everyone dancing and singing all of my people from up here to Oakland north and the south they're singing aloud
Manuia le Krismasi mai a sipso. Toi lua minuta tale le tu lai tolu. They say hallelujah, ufana uletama, ole folanga, biele tua osanga, awatu bealofa, ya Yesu lefa ola. They say hallelujah. Mai ave nei tu lai fa mai a tuai se tau tua le wa o le ona ia mo se ta tu tu le fo ia o li fa malo lava le on sai ia ma le tau atai ia i tu te manga luenga o lo fenga iai ia na tu fo ia o lo fa nga solo i le manuia ia fo fanga uma ia le anga le ma le tu singa le tua i so se vaenga o lo tau tua ma au nai e mi se fo i tu tonu ta tu ainga fa malo fa te tele o la fa buta ba i se tua e lungo tanto ala te lungo o social media ia ma vaenga ia fa wa lungo tanto app ia tanto musika ia ma fa sa la lungo tanto si fo le no mo ia e fa maru to foi a fa o sala se ngana ia po se upole tau te mali i le fa fonga tanto tu no le ona ia fa mangalo ia se o nga vai ai manuia tele i le fai ungo le nei aso si o tātou tunu toi foi mai a whaasa le longa i le tai au tāla lo ia e le tātou o whinga ringa māsani ma le pōkala ma le ato le tai au whaafia fia reusa ia tasim tu fue ia e manuia lava ia toi ma le nei aso fua whaasoi fua ia ma ia manuia
Sha-la-la.